thau ulakantu. Mundur jaga yingasan kabogdon imeiba kaskul kabogdon kalunikai kajala kabogdon kinumsan siya na kinumikman lani jitong bogdon kinusumar kinumre anjayo daitik kadai bau jisu shem habau pek yikibriyo hagabor jamuro habawang kun kita kilabror kilam ng syarahi kun ki Kristan ke mau rabani pe ngimje de ke ngat ngimje de ke syarah ubele je de ke ngat ke syarah ndai ngi ki baje ndai ngi ki baba nanta kasmi na ko problem joni provincial lapani kan list transfer nani ada yo ko dan ya cuma sekarang ke babon sa pekerja hakane ko ki sister kilang selisih kepada biwakan seni terus di ban mengira megalisme takas ban jadi ni kita mulai dengan bagaimana kita ibadah malu how play ujian ublay ban habau play ujian berupa ufatatku kajing kam jom dan jedon kam jumi ufatatku jedon kam jumi ufakat ko bijilan kamcu kat ko bijilan kamcu kabala nakabantaj ni kalong pagin pidiyang pagin duway yan kiniginong syalay pagin ang ab ibaw blay ulapa kung mga ong mablay may hikibajit hindi may hikibaba dayo blay ujian lang no ujian nakayang nakasem ujian nakabala chuko but idon kang pagsumo para pagbibihin bau belai ulang pak ikinam syarah ikinam at nakabanta cumi Henry kaya begitu kami lepas belum bantuai nama belai bantuai nama kini ikinam syarah ikinam at bau belai belaji berapa kilong diberi kedua but kilong diberi kemudian hakasat jom kajing nang kajing star Henry kumumpat kila berpenyaga kamcu play nama babadi kamcu play kemudian kamcu but kino kita shimru ya dengan kamcu dikli kum kat is ke babalang dengan ikai mitre ka kamcu play but bangitre ka kamcu play ma ngimna berpenhun jeno ino penhun dia play nama play ulama but hanekin bau Jesus kerusyai dan maka kasper Yesus ngomenta bapak sekali ya kan ini ukot agak kerja abang satu satu dunia halo ini berbicara ukot agak kerja bantu sisya kagerteng kabura bagai juga kerja yang berapa sekali berapa semua kaju kagerteng berapa sekali kini kini syarah ya kini kini mah hayeng senru ublay ula kwa kipi may papa pinagulong syarah pinungat nila yingasan ikikod ikitijumpi baka yingasan kinang ikod mabisutuman kinang ikod mabawo kinang ikod mabihi kinang ikod mabihun kinang ikod ro diba hidang kata kajing dokter kajing gitar namarbalay bagi ikod kinyakat kong kajing kwa jumpi Henry kumbala pensyat bala shitya kanegakam kumong kitab Genesis badri bad sumar kalong kumjuro nakabanta kinikinong syarahan di kanongan nginya kendo bun ikon kistan haka paris haka substrik nagkalong ko jaka bagitari kaya ay baday ko penong yang iwarap din kita kajiduna ni kajibombyang hakasap jo kejadian star apa kan kadai kecil dua, mereka kecil dua yang tam jumpi ibaratnya. Balai ini khusus omba kecil ot kebunsia duna kinutari, ibaratnya. Kejadian kesan ibaratnya, ikut star ibaratnya. Balai jo, banyo yang kita kena syarah itu mah. Bagan yoro
ya gini kibang kipan kini hai ngasano kikon kiti bapa nanti kikon istana kalau ngapo blok apa ini ibala bertelurnya kakak dan rengkar-rengkar bertejikuai beta dak cista dak buat coba boleh kalau boleh boleh lagi baru boleh gula pak kami kenal berapa ini kami kajin lemnya kebatang sudah tempat pendek regakan jom kajin nasi kakam jom kajin kuat nak terdaw hagade kesini dan kamar dua terbang nak bertawar hawa kira dua dunia nak berbenca kita kubi kira kupa tak usah kenal ikai apa lo bersih kagade kakam ban tentunya yang tak cuma jauh boleh ban orang ban orang boleh ikut istan ibu bahan ibu boleh ban apa ban usul menjadi perang ini ban satu lagi kecil orang siap dalam gospel kawai ketis nolem kabaat sosa kabalai kerteng berpasang berbentuk hingga ni kecil nolem baru justru yang ulas nolem ada dua ni diberi kita tak nak kisah. Bagaimana kisah berbuat kata itu? Bagaimana lagi pula kita yang sambal kalau nampak nampak kalau berapa umni seperti kisah umno. Terus ngolem se yang sekri jumpi. Terus ngolem se kayak begini kadang kita cuba nak jom kadang kita semutra kalau ada kadang kayak kisah ngolem nak kita kisah lawan Manipur kisah ngolem. Bagi cewek beniau, kalau nombor komputer kenal ni, ngelakukan pas ngolem, ya kita ia cuma nrei siap ya ma. Ngelakukan pas ngolem, ya kita ia cuma nrei siap ina. Kerana kita ngolem, kalau penolong yang ini, semua yang ada, haba pilih yang kiwai, bu yang ada, haba cakap jadi kumno bisna, kumno bisna. Balingan kuat berpusan ni nama kerja sekolah terlastan banja. Terlastan banja na yang nasem terlastan banja na kejiglam cuci beliau. Pilih berbagai banja hati tidak seperti pemulai. Terus bilang ni, siapa kita sekolah? Lalu banja ni dikenal sekolah sibita apa negara Australia. Kecil sekolah. Kabaja yang disebutkan oleh Ibu tak bilang jelek, Manipur kerja sekolah. Komentar boleh kejual kata Manipur, nama arwah. Idon, ibu tersah, ibu sudah kerja sekolah, yang masih beriu. Dari hamon kami, bagi cikgu yang punya bangun, ngalakan pas sekolah yang kita ia cuma ada di syarikat. Lada don pasien lah bagi hal jaga bagi kita sekolah kuno bisna. Nangar mentang ini habaja kuno aksiden kuno. Kayak begini, ini penyerak. Kapan kau begini kalau macam yang kau main macam tu, ada lagi part dua sah. Kata kecil sekolah kuno begini, ini pengalih penyerak. Kadang kecil sekolah kecana, tapi justru sekolah ala kedua, nak kata baru sekolah tidak problem masalah, tidak problem masalah. But kecil baru seperti komponen kerana bahan ke penumpang. Ladang bidon justru melulu, slow lagi. Ladang bidon justru melulu, slow lagi. Kemudian kenal berarti cakap, kenal lagi. Jiarap jopi, tak berkelar. Kami kedepan, bagi pun berapa negeri, ikut istan di beliau, bagi dontang di banyak kecil sekolah. Mendai bagi ini biar, kecil yang curi kau dek hok jopi, dari tak kecil hujud lagi. Maka terkadang, abang don kecil sekolah yang iway, indon ro, yang yo kecil hujud lagi. Kebawa Kecil orang cuba play, dia boleh kau
God, give, and at the end, He forgive. Kaya chinong play. Uplay why, but Roma. Kaya chinong Ibrahim, but opte pa rin mo. Ibrahim. Get, but you forget. When iyo, hawakul ba day, iyo nyo. Kaya nagitilan. Kaya chinong play. Kaya sulat mo lang siya. Taga ongi pahi, parang niti, meron kambang ng jaliyon, nagtiil sulat. But siya, kitab sila kong kumno. Nakakutrahan ko bang basulat ng baisnay. Uma baru pelak hakipon jijajah. Ublay ko bang basulat ng baisnay. Uma baru pelak yaki nakabong jom jijajah. Pagkisti jom Petrus wong kumne. Kadway. Tuyalong kacimut. Kibas mulen. Kibiyai kum sipara. Kibas pun mensim bat basmurit. Kadway no. Tuyalong kacimut. Kibas mulen. Balay na Petrus ang tuyalong kacimut. Namar kacimut prestar ko kubaong Farasi. Kacimut prestar ko dili ko kurun si. Kaway kacimut. Kibas mulen. Kibiyai kum sipara. Kebas pun mesin, tak kebas murid. Habadon kami dan don kata kajis murid. But kasih ke khusus dengan besar perlakuan. Tolong pendan, kibas sebut martian, kibas nulen, kibiama koi meipat, tik mau belai ulama kibiya obris. Tik mau belai ulama kibiya obris, tengir belong kibiama koi berkecil snow lang ni kiwi. Namar bang kaya kibagila kiwi prapi kecur pada kecil. Kadang pada kecil. Kadang kecil lang pagkajin din lang. Kawadra kajimha pagkajigku kakajin mensim juni. Baru sila ko bang kumne kalau bukan berat perkara. Kajin snow lang beriu. Kadang tampar beriu. Ada kecil lang jumulai kadang terjipha baru. Namar boleh om nei baka jisno lagi beriu, kadai tampar beriu kadai kata. Ni aju bagi pengiaju, ni ai bagi pengai, ni keren bagi keren, lain apa? Jangan mau jisno lagi kata. Sampai. Dari ublay promo, nak ublay pak, jisno lagi ublay, kadai nak bantah paro di habai. Tukut nak bantah paro, ublay ulai bagi don kata jisno lagi. Berapa miti? Habang ka ng Diyos sinulan, jari mo, tamat pusuan ka ba? Sosa. Sino kipay? Habang ka sinulan nila. Sino kipay? Habang ka sinulan. Kawan kayo, kajing sosa. Sosa, kawan kajing jari. Kajing duwa jikamen. Kajisin, kalajuro ka ng kajing sosa, kajing duwa jikamen. Bahwa kita syir dia akan tiga berpaklah. Hati susah, cuki. Nanin kebangunan nasyani, jasni sai, nang orang pendek lebih kam beda tansi, nala jadi bos tu beri cemurus, kebangunan lawan beri nasama kita. Padahal, hanu itu kita padahal, dengar padahal yang muslim, naikkan pemuan cuki pula, kuat pula. Boleh kau sih, boleh pasosa, bercecar. Bagaimana itu susah kawan nama boleh, belum kami. Kita buat kekini kira proses, kita buat komunikasi kecil. Kita bagi kita bisa kita dan tadi snow berbeda ya tadi susah, jadi jarak berbeda dengan semua. Mas ulang na kajidaway na kabenta kini kibalong kung kita kira-kira ng siya but kami pun pao justru kakarteng jadi kada ko isla libro kita kakarteng bada kabakul ka chikin juni kakarteng ni kemawi kakarteng ni krene kakarteng ni keli kakarteng bagi yang niru kung kikubistan latin kakarteng Kristen katali
ngipelek kerteng ngipsumare kerteng ngimim kerteng nama kerteng kadai kebalang berkuy kerteng kebalang bersle kerteng kebalang berkuy dan berkuy kebalang bersle berkuy bersma nama lembaga kerteng kecita punya justru kuno lapa ki ya daga kerteng daga jengang Kristano lapa iri belayu balikai kiwei bagi kami kerteng bagi benar kami kerteng lapa kilat balikai lagi itu bakal lo air kerteng jengang Kristano ki lek benislam lek berkersing ki lek berkendit ki lek berjalan bagi laki-laki no dan ini kerteng bekelio lembaga baptisma kerteng pengikut Kristen tadi. Bak kabalang kanim ladama ni benar ni persa pengim yang terjengong Kristen Asia. Karena ini kejumutan kerteng berpau hari agak gospel bau justru bagi udah ayat kerteng. Yang ni wai pergi play belajar. Ulah kata kerteng. Ulah persiapan lagi kerteng. Ulah persiapan lagi kerteng. Dengan bapa mendim rudal lagi kerteng perang ini. Bapa kedua, kau justru kerana bapa sebel dari kecil. Penkot, penim, penkoi. Penkot, penim, penkoi. Kelendam kata kecil penim melawan penkot. Kecil penkot kerana arwata. Kecil penkot yang kami, kecil penkot yang manusia. But habadon kan yang kecil penkot kawan kecil hangu jikin mensi. Kecil wancuk pri prabangadi hagan kasni hiwan berdioleh kecil penkot berkecil mensi. But banyo pat kita ni kata kecil penkot berkecil penim rengkang kecil penkot. Rengkang kecil penkot. Kelem kecil penkot. Penonglah banyo itu ta kecil penkot. Ban mangi habok kabalang ni don yang ni kecil penkot. Hey, asal kecil penyesu. Ban penkot. Ban penim yang mesti cuy. Haba niyo yang ni kecil penkot lembah kesakramen jam kecil penyesu. Gandong kata kecil semalam ngin lat na kecil sosak ngin ken mau pangidon kekerteng kebatin badang tapat ngin imya kecil ngoba pabani lamya kiro hagal ti tabukuy namar unong sek cuy udah pokok kini kini kematusan pabani ibrahim nibi hagani kanopas ni kita kecamit tenun kemau kan kemoy ni Nidawai berbangkuan dalam jari inang syalai kinang bau play untuk berdoa di kebun akon walau boleh menjaga cintuna dan kecilan boleh cuti bau benar sekali pernah tu bentang jami kekulistan tergendam tak masih coba cismulan dah cismulan juga ingin belai yang cisusah jadi babun yang jadi masan belai kita berbangun kita kita laksana cuti. Kalau berkulistan itu mau itu imlan begitu belakang orang kerteng cuci kulistan cuci dan kebanyakan gimba nama rupanya ulah bahaya ini dekat kerteng banyaklah pada berkirim yang itu gimana cengai dan rupanya berkelak lu ini dekat kerteng cuci kulistan cuci. Dan orang kita utah kenal ini berkuat ini benih ini berkuat ialah kejom kecil nasib dan kecil berkuat boleh. Nimpa na uplay para pagtibi ko ay kichinay kapta habang upyan yun ba pagkubiyan pakuloy hagan ni kichinay pakuloy pagkubitan and your Lord Jesus Christ. Kipat ringet Katolik jangka jela Niamba Archdiocese Shillong haka khalpra tarik jeliu kila penlong yang kejingat riu belai pilgrim na mana ki parish ka sor Shillong syaka yeng mane bala kentang haka donut bukhu tamu Jisu ka ba haka parish nomen song ban mane ban sngongu ban kerpat na unong pen jungi u Jisu Kris ba un the ki jing ai jung u naga banta ki jinan kam met ban siem haka ne kapor
Laduai kerpang na kabanta ka jingsok haka jela Manipur bat haka dong syate lami ngi kari India. Lasdang iki program da kajing mani sakarman da ki khandai tiliki kunhun Catholic Management Committee joka nong mensong parish hadu banda poilang ki para banget na ki parish ka sor shalong. Hagapor no sngi lapan mentai ka mas bakhui da uling do sat Most Reverend Victor Lingdo haka jingsen ran lang da ki lingdo soble na ki parish kani kanong ba. Ki khanarit ber ki samna lod ki balayo pediang yaka komunin baningkong haka tu kasngi kila pen phu pen phieng yaki jingle nyam bat kila wanraru yaka mensim shidrhem bat mensim riu blai baro shilenter ki program mani blai haka ni kasngi. Habalada baro ki program mani blai ki pait riunget kila phai shala ki yeng kisam da ka mensim sngo jathat jerut. Moses lakukan pada ikon, filong buat beriu bakul hau trai blay jumpi, utrai blay jumpi, ulajian jumpi, banlong buat beriu bakar pang jokowi, na pedeng buat beriu baro ibadah halal keselamatan. Kasam satu a, kenapa juga nyospa atulai, nyok atulai. Yang Romi Archbishop Jugi, Hagani Bishop Diocese, yang Romi Hindo Maro, Nabi Pada Julius, kalau dalam ia akan buat nabo katedral, bagi pada Saint Paul Seminary, di pada Ogi, bagi pada Joseph Rai, bagi pada Saint Paul, Paul Spirit Bariam Jugi, dalam ini nasukumen ia kecil dalam joki kudo cini yang beromong sister ia ki katikes berkinokit kam jadi seng berper na day jangka diocese pada day jangka joki parish berper ini duai na berta terpakai antara Yesus ke Manipur kalau kiwi parish itu baru but Idwai dalam tadi itu juga diocese. Kamtan ki kam jam yang bekin an. Pada piru idwai yang berta keparishni di ludo, lukas mana. Badia ki paju lay baro itu juga keparishni ro. Bagi dua orang beramai lay, hari ini berkoi bagi. Kita Yesus dan Archbishop Basta termasuk. Agak kerja baru pun baru mensim bakun.
Prabangi Karo, Mentakasmi ka Archdiocese ka Penlong kini kecilek play, ia karanol kuat tam jauh Jisu. Mene pore mene sakramen kiri asno shibon eke beralam nyanyi dan saudara Pascal. Ai ka kini kapor bagi pai shi play. Bat mulai play bagi ie tumu na karanol cami baro, jembat cepakat cami baro. Ikan kecam cumi baro, kata Kita apa yang hok ekonomi yang kuat
kinom yak korde ba kinom yak lam yok niang yak sakramen kini kecik ular Yesu lembaga Maryam alakok Mary ha Kibriyo baro dan Quran yang kedua kepada Yesu lekani ikut dan lekani kabar se punangi ni ha ai kudai bi kiwe ko patle leno dan Quran Yesu kedua kepada Yesu kini kedua play kabaslian batrang berbore kecingnya kecing sini kecing suspa kecing penyem ni Kibriyo harus berjualan hakimlah akra Yesu kepada syaktian halo gadik pernah ulong nyaslian ublay slian slian kecilnya jadi beliau uslian yang ada pribadi ublay Kibriyo kini kepor badan syaktian halo gadik pernah kira inono yang Yesu wat Yesu rajuru nama kecingtian tak kemudian pasang tu kakum ketika paten makno katokne uslian bangkit ya kejisha batang ya uhi yo dan ISIS marong asran jong kaganod pagdam Jesu chisen chisnem manginuan ini bantuan borong yau ay play karamba Pascal ilay harmony kam tukosper pada pulintan lakres kana syai hari ini play play
Louis or Vice President Gospel, John Try, and Dr. Lucas Assistant, Para Julius, but we Padan, Sauron Sauron, and Manish Pohor, the word Gibril Pohor, and the Shibun Bar, Kabawan Shibunta, Hakani Kachina, who play Yakadano Penta, Jisu. Praktisan BA, Nipet Yakadano, Jisu Hante. Tanah Jisu and Paul Kadon. Dapat Kadon, Jom Jisu, Ben Paul of Ye, Yakapertai Barokobe. Mani Bar of Itan Dono, Trampen. Nama pengiran Dono, ni saya tahu ni Pa, Kobe, Kopari, Yaki, Dapat Dono, China. Ni cuma Kobe, Kopari, Yaki, dengan Jabi, Nyai Onta. Nyari kalau mana yang kita berkebor, ni yang kita berdoa dulu. Man berkibul kipang sedang ada cek sedang cek mingkong yang prom senam doa. Hati kasih jadi hard kebor prom senam. Kalau kita translate bakalan udai ni doa cuma doa ni doa berkebor senam. Habano dan kesenam, habadan kesenam dan cingim, habadan cingim dan cingim, dan mau begini, ulang play kes, dan cingmu kesenam cingmu baru pa, nama kecingim yani way. Kaya gano gajah kasyom jangan cing snow you. Break the snow, his name, snow ma, snow man, snow lamb. How play dan kecil mau berbahar dengan don cemu. Hari don ni penting don kecil mau. Kisah kecil snow, sunsi, subita, snow don, snow bit, snow tuan. Don kecil snow. Jadi kadang-kadang kami di mana penduduk yang katakan snow kebaruja balon negatif. Penuan berkuat yang ini balon kadang-kadang kebahagiaan yang snow ini, snow ma, snow senai, snow lamb, snow kemen berterter. Kata kecilong kadang-kadang kami bakal show juga snow hantar lagi bahag kecil. Kemudian menjadi por mereka layu hak ada. Kemudian kedai si todi bergong berai dan kejing kentang kejing ketuk het yang sen kejing salmen hagis todi berlaw kamta hagas mi todi hadian berpropos Kristi bad kendang iye lembaga jurule melia ular shibun kejing yang beriu berdua dari jurule kamtam makin dapat kejing suk musim, bat kamtam kapor wajib jiya wajib jiya suk bapale. Kena biji kublai shibon nalar menjadi jiya kau wajib ni. Ya kebawan sini ngidon ni ban pembenah ban keang syami. Namun
banyak itu ibe kumusi mukana juga dono jengi jogi sen jengi bad jogi kami jam jengi barok ini yang lang barok ini ruai cispa sopra snap kadulun aku jumpa cispa sopra Kaburam kenong pa berukun bermensim berukun. Ini
Enero Aslo Managapo. Kublai Shibon Kudraki Nagapunta Kaji Bakrao Kujami. Kamtang Nijibat Pau Kujami Yilati Hagakom Kabakarpane Harus Nem Jijar Nruspat Nyobusan Melakukan Pawilati Hakasista Kabarulay Kasista Margaret Maria Halako Hapo Paris Limonial Paris France Melakukan Ila Kajam Kedun Kabami Syamar Kasyadem Kajami Hagaba Akhir Kalian Ila Kedun Cumi Pasien Syak Berkicimong Haka Kriye Jom Ka Ladon Kataka Kataka Klitin Bakadi Pena Melakeren dari Susi Dibitien Hakmi Kedudun Jalan Kebarhem dari Jiye Beriu Henry Bagi Isil Kuliah Lena Tanda Kajinle Haram Wat Kajinle Bain Wat Haga Sakramen Jam Jiye Jalan Ngatua penyelam yang senang Yagi beriu Kibayat sama Nagalenti Kajinsyai Ngatua Banjok Batangkui Yagi bertei Dari jiye Ikam jiye Susuri Nu'ai Kajimbo Igadur Jame Yagi Isem Kajinden Igadur Kukutam Jame Hakamen Jami Kejimpian kedai si kodin bergong berai dan kejim kentang keji kedukhet keji isem kejimpian sakmen hagis kodin bergong kamtang Hapadeng usla bajur Thaka jing kriar bat haka jing jhe renjan ki jang pong ki pat ba Katolik kila thom persha ki bor mariang ban shimbenta haka jing le buram ya ka donur bakhu tam Jesu haka khapra tarik ujelieu hayeng mane Sacred Heart of Jesus ka ba balang shnong mi mentru parish Jowai Reverend Padar Hilarius Lamare parish priest Jowai ulalong ulungdo rangba haki jing le nyam bala senran de kilungdo soble Lawrence Paswet Simeon Sungo bar George Shining Lingkoi Principal Don Bosco College Bendi Hati Hakani kasi la don ru ki khna shinrang bat kanthei ki bala pediang ya ka communion baningkong ki bala pen phu bat penrehem ya ki jingle niam da ka jing riublei la senran lang kini ki khna da ki kimi ki khpa ki bahi hasam ki lok ki jor bat ka kunhun ki paj ri ngai jong ka parish Jowai
Yeah.
Haka arphuai tarik ujileu la tep don buram yo phadar Jose Valley Vatil SDB halum kentang Catholic la jomkhra. Shwaban ra ekamet la penmenta na kamas pa khuit haka por shipau shiteng men step la ulingdo soble Paul Olpendro Lingkot Provincial Shillong Province rengkat ulingdo soble Junarus M Sangma Provincial ka Guwahati. Hakani ke jingle niam la shimbenta bonwut ki lingdo soble na ka seng selection ki brodar ki sistar ki bahieng hasem jong ni ulingdo balaklat no. Reverend Padar Biju Michael Regional Councillor ki bahieng hasem bar ki paralok ba eid ba thon jong ni ulingdo ki la ai ki kentien ngolem bat jingkhuble khaddu shwaban ra yakamet shaulum kentang. Lakhai upadar Jos Vilyavatil haka pratarik uyayong khatkhandai spa sanpawai bat ulaklat no Hanazaret Hospital haka khatkhandai tarik ujileu 8,000 arpulai. Yaki jingle niam halum kentang lapenya de Reverend Padar Paul Olpendro Lingkot. Our brother, Father Jose Valley has gone to his rest in the peace of Christ. May the Lord now welcome him to the table of God's children in heaven. With faith and hope in eternal life, let us assist him with our prayers. Let us also pray to the Lord also of ourselves. May we who mourn be reunited one day with our brother. Together may we meet Christ Jesus when he who is our life appears in glory. Gospel of John chapter 6 verse Lord Jesus Christ, by your own 3 days in the tomb, you hallowed the graves of all who believe in you, and so made the grave a sign of hope that promises resurrection even as it claims our mortal bodies. Grant that our brother may sleep here in peace until you awaken him to glory. For you are the resurrection and the life. Then he will see you face to face, and in your light he will see light and know the splendor of God, for you live and reign forever and ever. Because God has chosen to call our brother from this life to himself, we commit his body to the earth, for we are dust, and unto dust we shall return. But the Lord Jesus Christ will change our mortal bodies to be like his in glory, for he is risen, the firstborn from the dead. So let us commend our brother to the Lord,
that the Lord may embrace him in peace and raise up his body on the last day. Intercessions. For our brother, Father B.K. Jose, let us pray to the Lord Jesus Christ, who said, I am the resurrection and the life. Whoever believes in me shall live even in death, and whoever lives and believes in me shall never die. Lord, you console the heart. On behalf of your servant, Father Jose Valevtitudu, do not count his deeds against him, for in his heart he desired to do your will. As his faith united him to your people on earth, so may your mercy join him to the angels and saints in heaven. Through Christ our Lord. Bow your heads for God's blessing. Mercy, Lord, you know the anguish of the sorrowful. You are attentive to the prayers of the humble. Hear your people who cry out to you in their need, and strengthen their hope in your lasting goodness. Amen. A generous grant to him, O Lord. May he rest in peace. Amen. May his soul and the soul of all the faithful departed, through the mercy of God, rest in peace. Amen. May the peace of God, which is beyond all understanding, keep your hearts and minds in the knowledge and love of God and of his Son, our Lord Jesus Christ. Amen. And may Almighty God bless you, the Father and the Son and the Holy Spirit. Amen. Go in the peace of Christ. Amen.
kini ki kubor nglepoi jaga bakot jaga nega tu kubor. Ni ake jing kublai pi baro, baring kirpar pi balada pi dan ki kubor bajah ki parish ni kisnong jong pi, bapin pa ni pentip shangi hau teu number badon haka screen jong pi, kenang bangin dang la ban penmi, man katayo ya ki kubor ni am kajela. Kublai shibun, ublai unkar kui pi. Pi baro nakadon Bosco Media Network, Yuan Rasha Pi ki kubor niam ka jala jang katayo basaw, jo ubnai jaleo 8,000 arpulai. Kimar ki bakong san hagan katayo bala dep kilong. Tut kirunget Catholic na latkor sa Sunnyside. Yad pilgrim ki pad Catholic Shillong sa Yemani donu bukhutam Jisu hanong mensong. Hapden gula ba yad riublay ki Catholic Joai. Ban Lasenran khadu yakamet upadar valia vetil halung kentang ladung kra. Tementai ni apaj ki kubor ki bakamnya. Kaparish latkor hakajingalam Reverend Padar Sylvester Syndrome parish priest hakakar pratrik jeliu. Kilas dang yakajingat pilgrim na latkor sa Sunnyside apa Shillong parat lais patam ki pa riunget Catholic kilasim benta hakani kajingat pilgrim. Hakati kasngi sedang ka program daka jingmani sakramen hakaba ki pa riunget kilaya shimbanta daka jing shirhem bar ka jing riublay. Hakapor no phai sngipan ladon ka jing duai rosary bod saka mas bakhot hakaba Reverend Padar Sylvester ulapan menta ya ka mas bakhot. Haba pharia ka ktiel ublay uleng do so oblay ula sneng lakraw ki pa riunget bakin long kita ki badon ka mensim sngolam namar hakajuk ka bamenta ka jing sngolam para brio kala duna bha. Kamen sim jing ngolam kadai ban pau haka jing im jungi kibreu ha baro kiliang laha ka med laha ka imlang salang mar haka jing im men sim jungi kiba ngia imlang haying hasem par hasno hathau ula kentu Syarah mundur jaga yingasan kabogdon imeiba kaskul kabogdon kernikai kajala kabogdon kinong sansyar da kinong mikman lani jingtung kabogdon kinong smart kinong red Anjay. Daitik kadai bau Jisu syep habau pek yaki beliau hakabor jamur habawang kun kita kilang berklan nang syarah. Kun ki Kristan ke mau prabani pe ngimje yaki nang ap ngimje yaki nang syarah. Ubelai je yaki nang ap yaki nang syarah. Ndai nang iki baje. Ndai nang iki baba. Nantakasni nak problem jeni provincial lapan ni list transfer nani ada liwat pon dan ya cuma sekarang kebabut sesiapa mulia haka dengan poa ibu sister bilang selisih ada liwat resmi terus di bangun ni mekanisme takas ban yakin ni kita mulai kebab pagi kita bapa mana pau beli ujian beli But habau beli uji berupa ufakat kum kajing dokam jom dan jedon kam jungi ufakat kum jedon kam jungi ufakat kum jedon kam jungi kat kum jedon kam jungi bala naga bentar jungi kalong bagi pediang bagi duai yang kini minum syalai bagi nongam ibau beli ulama Kumangong ngabday ng ikibajit, hindi ng ikibaba, dayo balay. Ujian na no, ujian nakayang nakasem ujian nakabalak, chuko. But, nidon kang pagsumo, parang nabihin, bau balay ulang pa, ikinang syaray, ikinang at nakabanta, chuko. Henry, kaya ikibagidon kang balay, patulong banduay. Namar balay ng banduay. Nabat kini kinong syarai, kinong at kau beli raji berapa, kinong diberi kedua, but kinong diberi kubang dapian hakasat jom kajing nang kajing sta. Handari, kumno pa kila berpenyaga kam jom beli,
Nama ba ka kam chu play ka de ka kam chu. But kino ba shimru ya ka kam chu tikli kum ka is ka ba balang de ka kai. Mitre ka kam chu play. But bang mitre ka kam chu play ma ngimna ba penhun. Jeno yo penhun yo play. Nama play ulama. But hane bahwa Jesus kerusyai dan maka gospel Yesus ngomenta but sekarang ya kan ni ukot agak kerja abang satu satu dunia halo ni kebenca ukot agak kerja ban sisya kerja kepura bagi juga kerja kalau berapa sekarang ada baptisma kaju kerja kalau sekarang ni kini syarah ya kini apa Hayeng senru ubleu la kwa ki bi me pa pa ko shara bi lo ngak le yesa iki ko ti jopi bana hayeng sen ki lo ki ko ba so de ma ki lo ki ko ba mo ki lo ki ko ba bi ki ko ba bis ba bi hun ki don ba ki ko ru di ba hidam kata gaji dokter gaji kita mar balai bagi ko ki nyakat ko gaji kwa jopi Henry, kumbala pensyat bala shipya kan negakam, kumong kitab Genesis, benri ben sumar, kalong kumjuru nakabantaki di kinong syalay di kinong hari. Ngayon kendo bun ikul kistan, haka paris, haka substrik, nakalong ko jaka bagitari. Kaya ay badai ko penong yang iwar den kita kajitu na ne kajibombiang Hakasap jo kejadian star tapi kan kadai kejadian. Mendek kan kejadian cuma kejadian kan tak cukup di perbagai. Balai ni Yesus omba kejadian kebunsyah tuna kinuteri. Ibaduai. Kejadian kesan kebaduai. Ikut star kebaduai. Balai jo. Banyo yang kita kena syarah bapa. Bagan yoro ya kini kibamu kipan kini. Hai ngasero kikon kiti bapa. Lalu kikon kistan kalau ngapo blok apa ini. Kibala bertelurnya kata. Dan rengkar-rengkar bertejikwai. Beta dak kistan. Dak buar jo boleh. Kalau boleh boleh lagi, baru boleh ulapa. Kami kenal berapa ini, kami kejin lemnya kebatang sudah teman pendek, regakan jom kejin nasi, kakam jom kejin pengkuat. Nak terdaw, hari ini kesini dan kamar dua kerpang, nak bertawar, hawa jiran doa berniam, nak berbenca, kita kudi kerpa, nak bersegenang ikai, apa bersih kena kekal, ban Tentunya yang tak jumpa jauh boleh, dan orang berbanyak orang yang berikut Islam, ibadah, boleh. Pada mengapa berpusul menjadi perangkat dan satu lagi kecil orang siap dalam gospel. Kawai kerja senolem, kabar sosok, kabalai kerteng, berpasang berpengkot. Hingga yang kecil senolem, baru jisunya ulah senolem ada luar. Ni diberi datang nak kisah. Bagaimana kisah berbuat kata itu betul. Bagaimana pun kita jom sambal kalau nampak nampak kalau berapa bumi seperti kisah orang. Terus orang se yang sekri jombi. Terus orang se. Kaya bagaimana kadang kita cuba jom kadang kita semutra kalau ada kadang kisah orang tak terkisah lawan Manipur. Kisah orang. Bagi cerai beniau, kalau nombor kompor kenaga ini, ngelakat pas sebulan, ya kita ia cuma nrei kisah ya na. Ngelakat pas sebulan, ya kita ia cuma nrei kisah ya na. Karena kita sebulan, kalau penolong yang ini, semua yang ada, haba pilih yang kiwai, bu yang ada, haba cakap juga, kumno bisna. Balai kwa berpusan ni nama kerja sekolah kita kelas panjang.
Kalau sedang baca na yang nasan, kalau sedang baca na kajiglam cuci beliau. Pipa kayak baca hati tidak seperti mulai. Terus bilang ni, siapa itu sekolah? Lalu baca mereka dikenal sekolah sipita apa negara Australia, kecil sekolah. Kabaca yang kita kisahkan orang itu berbeda tak bilang jelek, nama itu kecil sekolah. Kalau taruh balai kecil, kata pengalipur, nama arwah, itu dibor, itu tersah, itu sudah kecil sekolah, yang masih beriu. Dari hamon kami, bagi cipta yang punya bangunan, ngalakar pas sekolah yang kita iya cuma ada isyat yang lada don pasyat lah bagi harga kau dalam kecil sekolah kurang isna. Nama mentang itu habaja kalau aksiden kalau begini ini begini kapan kau begini kalau bersim ya kau main bersim dulu ada lagi pak dulu sah. Kata kecil sekolah kau begini ini mengalami begini. Kadang kecil sekolah kecana, tapi kecil sekolah bersekolah ala kedua. Nak kata dong, baru bersekolah tidak problem masalah, tidak problem masalah. But kecil polisi seperti komponen kerana bahan ke penumpang. Ladang bidon justru belum slow lagi. Ladang bidon justru belum slow lagi. Kemudian kener berarti cepat, kener lembut jirak cepat, tak berfilar. Kener kedekat, bagi pun berapa nibi, ikut Islam diberiu, bagi dontang ni kena kecil sekolah. Mendai bagi nibi apa? Kecil yang curi kebeli kehok cepat, dari tak kecil hujud lagi. Nak terkadang, abang don kecil sekolah yang kiwai, indon ro. Yang ia macam berguna ulai. Kebaong mo, kacing long macam ulai, hati boleh kau. Kon, kip, ada dia itu kip. Kacing long ulai wai ber rumah. Kacing long macam diberi ber waktu boleh mo, ni beri. Ket, tak difokus. Iyo, awak pun berdeh, iyo. Kecil sekolah production. Tapi orang yang pergi perahu ini, orang kampung menjadi orang yang sekolah. Baca kitab surah Al-Qur'an. Naga putra orang sekolah berbisnai. Umma baru pelak hakipor jejak. Ublay orang sekolah berbisnai. Umma baru pelak yaki naga bor jom jejak. Bagi jom Petrus wong bunyi. Kadwai. Tu yang long kecil mut. Kita semulen. Kita ikut cipara. Kita sebelum mesin bersemurit. Kadwai no. Tu yang long kecil mut. Kita semulen. Belai ni Paul Petrus wong tu yang long kecil mut. Nama kecil long prestar ko. Baong Farisi. Kecil long prestar ko dili ko kurun mesin. Kawai kecil mut. Lepas nulen, kebaikan sekarang, lepas sebelum mesin, tak lepas semua. Habadon kami dan don kita kaji sebulan. But kasih kita khusus dengan besar perlakuan. Tolong pendan, lepas sebelum martian, lepas nulen, kebiasaan kau yang lepas, tik kau pelai ulama kebiasaan beres. Tik mau boleh lama ni pres tergil long biama untuk berkecil snow lagi kiri. Nama bang kayak kita bagi lagi beri berapa ni kecil pada kecil snow. Kadang pada kecil snow. Kadang kecil snow lem pada kecil itu lem. Kawan kecil bah pada kecil ku kecil masih juni. Baru sudah tu bang ni kalau bukan berat berkelah. Kecil snow lem beri. Kadang tanpa beri. Ada kecil semulen cuma play, kadai tercip hawa no. Nama boleh orang ni kecil semulen tu beriu, kadai tanpa beriu, kadai tanpa beriu kadai kata ni
Ngiaju bagi pengiaju, ngiai bagi pengiai, ngiakren bagi pengiakren, lain angka. Jangan mau kasih sulit kata. Oke. Dari ublay prokno, nak ublay pak, sulit ublay, kadai nak bentah paro di apa ini. Tukut nak bentah paro, ublay ulah ai bagi don kita kasih sulit. Berapa mimpi habang don kita kasih sulit jadi. Kamat pusat kebar, sosa. Siapa kipai? Habang don sulit ini. Siapa kipai? Habang don di sulit. Kawan ke kecil susah, susah teman kecil jahat, kecil dulu cipermen. Kecil sih kalau jual kalau kecil susah kecil dulu cipermen. Bawa di basir dia akan tiga berpakaian. Kecil susah cuci. Menin kebangunan nasional jadi site. Nah orang pendek lebih kami dari tansi. Ada jadi bos tu beri cibus. Abang awan beri nasam lah kita ini. Padahal hanu itu kita padahal. Mengaruh pada lepas muslim. Naiklah pemuan cuci pula, kuat itu pula. Boleh kau muslim. Boleh, pasosa. Bercecah. Bagaimana kita susah kawan nama boleh. Belum nampak, belum nampak ni. Kita buat mungkin dia kira proses. Kita buat komunikasi keluar kita. Kita bagi kita bisa dilakukan dan tak kis snow berbeda ya kada kis susah. Jadi cara bagi dan masih sekolah. Sekolah nak kecil dua. Nak kebentar. Kini kita lakukan kita kira produk manusia. But hanya penpau justru produk kekerten. Jadi kalau Islam ni bro kita kekerten. Pada kabakul kecil juni kekerten. Ni kenal kekerten. Ni keren kekerten. Ni geli kekerten. Pada yang niru kau Kristen Latin kekerten. Kristen Katolik. Ni benar kekerten. Ni semua kekerten. Ni dia kekerten. Nama kekerten kedai kebalan berkuat. Kekerten kebalan berselek. Kekerten kebalan berkuat dan berkuat. Dalam berselek beriang kerisma. Nama lembaga kekerten kecita pun ni justru guna. Lapa ke ialah dah kekerten. Dah jangan Kristen lapa ia belayu berikai kiwei bagi mereka kekerten bagi benar kami kekerten lapa hilang berikai lagi itu bakal doa air kekerten cuma Kristen lagi lek benislam lek berkersing lagi lek berkendit lagi lek berjalan bagi lek no dan ini kekerten bekelio lembaga baptisma kekerten pemikul Kristen tadi bak kabalang kadim ladaman ni benar bersa pengim yang terjengong Kristen Pasya. Karena ini kejumucun kekerten berpenpau hari agak gospel. Bau justru bajir udah ayat kekerten. Yang ni wai pergi play bajir. Ulah kuat kekerten. Ulah persiapan kekerten. Ulah persiapan kekerten. Dengan bapa mendim ruda kekerten berapa ini. Bagi kedua, bau justru kena nak gospel kekerten. Penkuat, pentim, penkuat. Penkuat, pentim, penkuat. Kelendam kata kecil penim melakukan penkuat. Kecil penkuat kerana arwata. Kecil penkuat yang kami, kecil penkuat yang manusia. But habadon dengan kecil penkuat kawan kecil. Halo, jikin mensi. Kajian cepri para pengebi ada nekasni. Hiwan berperiode kecil kuat berkecil mensi. Banyo pak kita ni kata kecil kuat berkecil berkam kecil kuat. Berkam kecil kuat. Kelem kecil kuat. Penamlah banyo itu kata kecil kuat.
Bat mangi habok kabalang ni don ni agani kacip berkoy. Hey, asap dengan cip penyesu. Bat berkoy. Bat benim ni kumsi cuy. Haba ni yo yang ane kacip berkoy lembah sakramen jam kacip penyesu. Gandong kata kacip semulan ngin lat na kacip sosak ngin kenmau bangidong kekerteng kebatin badang tapat ngin imya kacip ngoba Pagani labing iro, hagal ti, tapakuy, namar, unang sek cuy uday pakoy. Kini, kamatusan mo ba iro ibra banibi, hagani, kanopasi kinagchamit. Tanong kinmagay, kamungoy mali, ginaway perpagkuay na kaptag, inong syaray, kinamap. Bauplay, unpagpagkudoy, kikabulakot. Wala pala nagsaga, chinto na, nagkachilong pala yung Bauplay, skabiki. Pernah kebantahan cumi ikut Islam, tergendam tak masih coba cismulan. Dah cismulan cumi ingin belai, jangan cisusah cumi babun, yang ciusan belai, kita berbangun, kita kita salam cumi. Pada orang Islam ingin mau, ingin Islam begitu belakang orang kekerteng, cumi Islam cumi. Dah kebangun gimana, nama rulai ulah bahaya ini dah kekerteng, dan nyala. Pada berkirim, yang itu. Kibala China na play bergakletro yang kekerteng jauh jinong Kristen judi. Kedawang le uta kenal ingin kuat ingin pening ingin perlu ialah kejong kecing nasib dan kecing perlu jauh play ingin panau play para penimbi bermain kecing ini khatam haru yang lembah berkuliah berkuliah hari kecingnya berkuliah berkuliah and your Lord Jesus Christ. Kipat ringet Katolik jangka jela Niamba Archdiocese Shillong haka kharpra tarik jeliu kila penlong yang kejingat riu belai pilgrim na mana ki parish kasor Shillong shaka yeng mane bala kentang haka donul buku tamu Jisu kaba haka parish nomen song ban mane ban sengongu ban kerpat na unong penim jungi u Jisu Kris ba un the ki jing ai jung u naga benta ki jinan kam met ban mensiem haka ne kapor. Laduai kerpang na kabentaga jingsuk haka jela Manipur bat haka dong shatai lami ngi kari India. Lasdang iki program da kajing mani sakarmen da ki khandai tiliki kunhun Catholic Management Committee joka nong mensong parish hadu ban na poilang ki para banget na ki parish ka sor Shillong. Haka por no sngi lapan mentai ka mas bakhui da u lingdo sat Most Reverend Victor Lingdo haka jingsen ran lang da ki lingdo soblay na ki parish kani kanong ba. Ki khanarit berkisamna lod ki balayo pediang yaka komunin baningkong hakatu kasngi kila penphu penphing yaki jingle nyam bat kila wanraru yaka mensim shidrhem bat mensim riu blai baro shilenter ki program mani blai hagani kasngi habarada baro ki program mani blai ki pait riunget kila phai shala ki yeng kisam daka mensim sngo jathat jerut. Tuai kuplay kodan bor baro bamaji ki bas me usnai na makador puri chombe ba te bakan mau ki kamakrau jaka chuye chuku yani indon hop ban piang ni ke jai bashlei na kana talong jaka jinai bas bon na peneng ko kendra do karku yani barolang hangi Nadu kiling doa kiruniam kipat babaro kamtam kita bergayau kerteng kami dau try to just press kunjumi o bay basan syarkat batmi ha kacewang kwe jumen sim bakun uplay junam la junam. Kazifuli nak kita Deuteronomy. Moses lakukan pada ikong. Filong pada lumriu bakul hautrai blai jumpi. Utrai blai jumpi ulajian jumpi banlong pada lumriu bakar pang jokowi. Napreng pada lumriu baro ibadan halal keselamatan. Kasam 1A, kenapa juga Nyospa Atlan. No,
Agane ka pilgrimage of our diocese. Abdian Guru bikin doa baru. Nabi pada Julius kalau dalam ia kata buat nabo katedral. Bagi pada St. Paul Seminary, pada Ogi, bagi pada Joseph Rai, bagi pada St. Paul, walaupun space beri begini, dalam ni nasukumen ia kejadian dalam jokin udor begini, yang berada di sister, ia ki katikes bagi nokit kam jadi sen berbeda, nah dari jangka diocese pada dari jangka Jogi parish Eropea. Ini doai na berta kepakai antara Yesus ke Manipur. Kalau kita kita berjumpa baru, but ini doai antara Yesus pun juga diocese. Kamtan kita bicara yang baik yang baik. But here ini doai na berta keparish ini untuk Lukas mana. But yaki pacu lay baru. Jangan parish hero, bagi belah akan berami ulay, ini berkoi pagile. Kita Yesus dan berkoi Archbishop, bangsa dan masuk. Aga kerja upa baruput barumen simbakun. Kacina ye jung prai jung yu Jesu Christ, kacina ye jung belay. Lembang Yesus long jauh mensi bakul, kintan ringkat bati baro. Ringkat bati ru. Prabangen ni baro, mentakasni Archdiocese kapelong kini kecilek play, ia karanol kuitam jauh Yesus. Mene boleh beri sakramen kiri asno shibun eke. Berhelamnya ini dan saudara Mbak Pascal, ada ketika bor bagi passion play, batulari play bagi dia itu negara nuan cumi baro, jembat cepakat cumi baro, ikan kecam cumi baro, kata
di banyak banyak pra borok par pemilih pada kita saya banyak banyak pra leporam kita dalam kitab Yesus balai dan pertengahan yang kiwalada kita nak kena kecingnya jikten ju kalau premen priu besar ngandong kecakari yang ki hakani percaya kamtam hakasi juga cingnya kaban san nan terkui kilin yaki nan terku kerja iki kam kicam joki baro kaban priu kinong pop kisyam kedono chona yang atemong bak duriau ke kecing snake chona kimensim benyong kimensim keba pelan-pelan kikalong kiban kisalong baru play dadak dan burom yang kedono chona bapra kimensim kibaru play kikalong kimensim kibacanai dadak dan burom yang kedono bidang Yesu bakindai yang terkui kitaka hagapakado yang kedono chona kibu bakilai play bagan syam yang kajinya chona kidono chakito kipatabu yang kedono chona ngan penjat yang kecil stiu yang kedono chongki kabashipong yang terkui kilindo kapicilor yang kecil dari play yang kedono kitam chona yang kabai ki kabor batta yang terbriu kibae kono dalam kilindo chongi kilong balai play yang kedono kitam Yesu kabakan baik itu berseluruh yang kecil dari play kapten chona kita ada penuh cengai kita om semula sebab dendam dan lalu kabarkata kita apa hok yang kemudian berkuat hamman nak kita dengan kau benar kendai benar nanti kita miak korde bat kita miak dalam beliau yang miak sakramen kini kecil pular Yesu lembaga Maryam ala kok Mary ha Kibriyo baru dan Quran yang ada dua kepada Yesus. Lehkani, ikut dan lehkani. Kabar si punangi ini ha, aku lehi. Kiwe kopat lehno. Dan Quran yang Yesus dan dua kepada Yesus. Kini kedua lehi kabaslian, batrang berbore kecingnya kecing senen. Kecing suspa kecing penyem yang ni Kibriyo. Harus berterima kasih kepada Akra. Yesus kepada syaktian halo kedik pernah ulong ngaslian ublay slian slian yang kecilnya jadi beliau slian yang ada akibat ia ublay Kibriyo kedik por badan syaktian halo kedik pernah dia inono yang Yesus wat kesenran juru nama kecingtiin tak kemudian pun bahasa itu kakum ketika perten makno katokne uslian bangikit ke kejisha batang ya uhi yo She
barong asran jong kaganot kotam jisu chisen chisnem menginuan ini ban pendan borong yoku ai play aramba pascal ila rabha ini kam tam ko kosper pada pulitan lakres kana shai hari ini bayi play propi wise kana di gospel jong try and para Lucas assistant para Julius but we padan saurong saurong yang manage pohon dan buat kita pohon ini sipun ba kebawan sipenta harga ni kecil dan upay yang kadang berpinta Yesus perasaan ini impet yang kadang Yesus hante kita nak Yesus penpau kadang dan ketika donor jom Yesus penpau au ye yang percaya para pemain manibar itan donor kenapa nama pengiran donor ni saya tahu ni pa pemain kopari yapi daga donor cina nim cuma pemain kopari yapi daga cabe nyare kalau yapi daga kepo ni yapi daga donor man bagi kipang sitam ada cek min kau ya promsnam donor hati kasih jadi hard kebun promsnam kalau kita translate bakalan udai ni donor cuma donor ni donor perlu kesna hawa don kesna hawa don kesna don cingim hawa don cingim don cingim kan mau ini play kas donor cemu kesnam cemu baru pa nama kecil yani we ke donor gajah kasong jangan jenis snow you break the snow his name snow ma snow command snow lamb how play don kecil mau babha donor cemu hari don ni penting don kecil ngong kisong kecil snow sungsi subita snow dom subit snow thon don kecil snow jadi kadang jadi di man pendu yang kecil snow kebarunja baru negatif penuan kuat jadi balong kadang kebahagiaan kecil snow ye snow ma snow sunday snow lamb snow command baterter kata kecilong kadang ceri bakaca kasong ke kecil snow hanta lagi bha kadang bha kecil kemudian menjadi por mereka layu hak ada Kemudian kedai si kodin berkong berai dan kentang jadi kedukat yang sem kemudian segmen hagis kodin berlaku kamta hagas mitodin hadiah terpropos Kristi bahkan ia lembaga juru beli melihat ular shibun kicing yang diberi berdua juru beli kamtam makin
dapat kejin suk musim bakam tang kapor wajib kejia jadi dalam suk kapale kena biji kublai pun nak menjadi jadi kau kejumi ya kebaman sini ni don ni ban benar ban keang syami nang banyak itu ibi kumusi mukana juga don jengi jogi sem jengi bat jogi kami jam jengi barok ini yang lang barok ini ruai cispa sopra snap kadulun aku jumpa cispa sopra Kaburam, Kanong Pa, Berukun, Bermesir, Berbuat,
ro pendan buram man la kapor kaburam kenong pa berukun bermensim berukun ini ro sewu man la kapor kublai shibon kudrat ye na kapja kaji ye bakrau kujami kamtang ni jibat pau kujami Yelati hagut kom ke kerpang ne harus nem jijar meruspat nyobusan melakukan pau yelati harus sister keberulai ke sister Margaret Maria Alako hapo Paris Limonial Paris France melakukan ialah kejauhan kedua kebami syamar kesyadem kecami hagaba akhir kalian ialah dunun cumi pasien syak berkicimong haga kriye jong ka ladon kataga kataga kelinting berkadi menang melakran dari asosiasi hakmi kedua jalan kebarham dan jiye beriu henry bagi isu kuliah lena tanda kejinle haram bat kejinle be wat harga sakramen jam jiye jalan ngatwa penyelam yang sana bagi beriu kibayat sama nagalati kejisya ngatwa banjok berpenkuy di bertei dari jiye ikam jiye susuri ai kejimbo itu jeme ini kesel kejinden itu berkuy tam jeme akamen ni kejimpian kedai si kodin berkong berai dan kejim kentang jim kentang di ketukat di kesel kejimpian samen hadis kodin baru kamtam Hapadeng usla bajur thaka jing khriar bar haka jing jhe ranjan gi jangpong ki pat ba catholic kila thom persha e ki bor maryang ban shimbenta haka jing le buram ya ka donur bakhu tam jisu haka khapra tarik ujlieu hayeng mane sacred heart of jesus ka ba balang shnong mi mentru parish jowai Uravan Padar Hilarius Lamare Parish Priest Jowai ulalong ulungdo rangba hagi jing le nyam balasenran de kilungdo soble Lawrence Paswet Simeon Sungo bar George Shining Lingkoi Principal Don Bosco College Bendi Hati Hakani ka sila don ru ki khna shinrang bat kanthei ki bala pediang ya ka communion baningkong ki bala pen phu bat penrehem ya ki jing le nyam da ka jing riublei Lasenran langi kini ki khna da ki kimi ki kpa ki bahieng hasam kilok ki jor bat ka kunhun ki paj ringet jong ka parish jowai Nah,
Shalom.
Haka arphuai tarik ujileu la tep don buram yo phadar Jose Valley Vatil SDB halum kentang Catholic la jomkhra. Shwaban ra ekamed la penmenta na kamas pa khuit haka por shipau shiteng men step la ulingdo soble Paul Olpendro Lingkot Provincial Shillong Province rengkat ulingdo soble Junarus M Sangma Provincial ka Guwahati. Hakani ke jingle niam la shimbenta bonut ki lingdo soble na ka seng selection ki brodar ki sister ki bahiyeng hasam jong ni ulingdo balaklat no. Reverend Padar Biju Michael Regional Councillor ki bahiyeng hasam bar ki paralok ba eid ba thon jong ni ulingdo ki la ai ki kentien ngolem bat jingkhuble khaddo shwaban ra ya kamet shaulum kentang. Lakhai upadar Jos Vilyavatil haka pratarik uyayong khatkhandai spa sanpaway bat ulaklat no Hanazaret Hospital haka khatkhandai tarik ujileu 8,000 arpulai. Yaki jingle niam halum kentang lapenya de Reverend Padar Paul Olpendro Lingkot. Our brother, Father Jose Valley has gone to his rest in the peace of Christ. May the Lord now welcome him to the table of God's children in heaven. With faith and hope in eternal life, let us assist him with our prayers. Let us also pray to the Lord also of ourselves. May we who mourn be reunited one day with our brother. Together may we meet Christ Jesus when he who is our life appears in glory. Gospel of John chapter 6 verse Lord Jesus Christ, by your own 3 days in the tomb, you hallowed the graves of all who believe in you, and so made the grave a sign of hope that promises resurrection even as it claims our mortal bodies. Grant that our brother may sleep here in peace until you awaken him to glory. For you are the resurrection and the life. Then he will see you face to face, and in your light he will see light and know the splendor of God, for you live and reign forever and ever. Because God has chosen to call our brother from this life to himself, we commit his body to the earth, for we are dust, and unto dust we shall return. But the Lord Jesus Christ will change our mortal bodies to be like his in glory, for he is risen, the firstborn from the dead. So let us commend our brother to the Lord,
that the Lord may embrace him in peace and raise up his body on the last day. Intercessions. For our brother, Father B.K. Jose, let us pray to the Lord Jesus Christ, who said, I am the resurrection and the life. Whoever believes in me shall live even in death, and whoever lives and believes in me shall never die. Lord, you console the martyrs. Prayers on behalf of your servant, Father Jose Valevtitudu. Do not count his deeds against him, for in his heart he desired to do your will. As his faith united him to your people on earth, so may your mercy join him to the angels and saints in heaven. Through Christ our Lord. Bow your heads for God's blessing. Mercy, Lord, you know the anguish of the sorrowful. You are attentive to the prayers of the humble. Hear your people who cry out to you in their need, and strengthen their hope in your lasting goodness. Amen. Itinerous grant to him, O Lord. May he rest in peace. Amen. May his soul and the soul of all the faithful departed, through the mercy of God, rest in peace. May the peace of God, which is beyond all understanding, keep your hearts and minds in the knowledge and love of God and of his Son, our Lord Jesus Christ. And may Almighty God bless you, the Father and the Son and the Holy Spirit. Go in the peace of Christ. Amen.
kubor nglepoi jaga bakut jaga nega tu kubor. Ni ake jing kublai pi baro, baring kirpar pi balada pidan ki kubor bajah ki parish ni kisnong jong pi, bapin pa ni pentip shangi hau teu number badon haka screen jong pi, kenang bangin dang la ban penmi, man katayo ya ki kubor ni am kajela. Kublai shibun, ublai unkar kui pi. Pi baro nakadon Bosco Media Network, yuan rasha pi ki kubor ni am ka jala jang ka tayo basaw, jo ubnai jaleu 8,000 ar phulai. Ki mar ki bakong san hagani ka tayo bala dep kilong. Tut ki runget Catholic na latkor sha Sunnyside. Yat pilgrim ki pat Catholic Shillong sha yemani donu bukhutam Jisu hanong mensong. Hapaden gula ba yat riublei ki Catholic joai. Ban la senran khadu yakamet upadar valia vetil halum kentang ladum kra. Tementai ni apaj ki kubor ki bakamnya. Kaparish latkor hakajingalam Reverend Padar Sylvester Syndrome parish priest hakakar pratrik jeliu. Kilas dangya kajingat pilgrim na latkor sha Sunnyside apa Shillong parat lais patam ki pa riunget Catholic kila shimbanta hagani kajingat pilgrim. Hagate ka sngi la sedang ka program daka jingmani sakramen hakaba ki pa riunget kilaya shimbanta daka jing shirhem bat ka jing riublei. Hakapor no phai sngipan ladon ka jing duai rosary bod saka mas bakhot hakaba Reverend Padar Sylvester ulapan menta ya ka mas bakhot. Haba pharia ya ka ktiel ublei uleng do so oblei ula sneng la kraw ya ki pa riunget bakin long kita ki badon ka mensim sngolam namar hakajo ka bamenta ka jing sngolam para brio kala duna bha. Kamen sim jing sngolam kadai ban pau haka jing im jungi kibreu ha baro kiliang la haka med la haka imlang salang mar haka jing im men sim jungi kiba ngia imlang haying hasem par hasno hatau ula kentu Syarah mundur jaga yeng sen kebobdon imeiba kaskul kebobdon kerdikai kajela kebobdon kinong sensyar da kinong bikma dani jingtung bobdon kinong smar kinong rek enjoy. They think that they about Jisu shed about back yaki beliau hagabor jemur bawang kun kita kilang berkelan namusyalah. Kun ki Kristan ke mau prabadi be ngimje yaki nong at ngimje yaki nong syarah. Ubelai je yaki nong apa yaki nong syarah. Ndai mangi ki baje. Ndai mangi ki bapa. Nantakasni na provinsi ni provinsial lapan ni list transfer nani ada niwa ko dan ya cuma sekarang kebabut sesat pengeria harga kepoa ibu sista kilang selisih ada dua apa sini tuh di ban mengir mekanisme takas ban yang kini kita mulai kalau pergi bah kita bapak mana how play ujian ublay but habau play ujian berupa ufakat pun kajing kam jom dan jadon kam jungi ufakat pun jadon kam jungi ufakat pun jadon kam jungi katu pun jadon kam jungi bala nakabentar jungi kalau bagi pediam bagi duai yang kini minum syalai bagi nong ab ibau play ulapa Umang ngabday ng ikibajit, hindi ng ikibaba, dayo blay. Ujian na no, ujian nakayang nakasemchun. Ujian nakabalang. Chuko. But, idam kang pagsumo, parang nabiin, bau blay ulang pa, ikinang syaray, ikinang at nakabantahan, chungi. Henry, kaya ikibag idam kang lepa, tulong banjuay. Namar balay ng banjuay. Nabat kini kinong syarai, kinong at kau play raji berbelapa, kinong kibri keberduna, but kinong kibri kubang dapiang hakasat jauh kajing nang kajing sta. Handari, kumumpat kila berpenyaga kam jauh play,
Nama ba ka kam chu play ka ka kam chu. But kino ba shimru ya ka kam chu tikli kum ka is ka ba balang ka kai nitre ka kam chu play. But bang nitre ka kam chu play ma ngimna ba penhun jeno yo penhun yo play. Nama play ulama. But hane bahwa Jesus berusaha dan maka gospel Yesus ngomenta. But sekarang ya kan ni ukot ke kerja abang asa pesan dunia halo ni kerja ukot ke kerja ban sisha ke kerja ke pura. But kaju ke kerja kalau berapa sekarang ada baptisma kaju ke kerja kalau sekarang ni kini syarah ya kini apa. Hayeng senru ublei ula kwa kipi me papa bila bila syarah bila ngak dia besar. Ikut di jopi. Pada hayeng sen kita ikut bersunnah, kita ikut berdoa, kita ikut berdoa, kita ikut berdoa, kita pada ikut dulu. Tiba hidup kata gaji dokter gaji kita lemar beli bagi ikut kenyakit pun gaji kuat jopi. Henry kumbala pensyat dalam syit yang dikatakan ngomong kitab Genesis beri dan sumar kalau kunjuru nak bentak ini kinung syarah ini kenal ini dia kedua bun ikut Islam haka Paris haka substrik dan kalau pun cakap bagi teri mereka berdeka penong yang iwar berdeng kita kajiduna ni kajibobiam Hakasap jauh jangan star, biar kita kadai kecil dua. Mereka kecil dua yang tahu jumpi di perabot. Balai ini khusus omba kecil ot kebun syah tunai kinuteri. Ibaduai, kejadian besar ibaduai, ikut besar ibaduai. Balai itu, banyak yang kita kena syarah itu mah, bahkan orang ya gini, kita kini, hai yang asal ikut kita apa? Nanti ikut kita kalau ngapok ini, ibala bertelurnya kata, dan rengkar berterjemah, beta dah kecil dah keluar cukup boleh, kalau boleh ngomong, boleh belajar, baru boleh apa? Kami kenal berapa ini, kami kecil lemnya kebatang sudah tempat pendek, regakan jom kecil nasi, kakam jom kecil pengkuat. Nak tertahu, hari ini kesini dalam kamar dua yang terbang, nak bertabar, hawa jiran doa berniam, nak berbenca, hilang kubi kerupaan, nak bercakap ikai, apa luat bersih juga dekat ban. Tentunya yang tak cuma jauh boleh, dan orang berbanyak orang yang boleh ikut Islam, ikut Tuhan, ikut boleh. Dan mengapa berpusul menjadi para pengidik dan sama dikicil dengan siap dalam gospel. Gawai ketir senolem, kabaat sosak, kabalai kerteng, berpasang berpenkot. Hingga kecil senolem, baru jisung ulas senolem ada luar. Ni diberi datang nak jisno. Bagaimana jisno berbuat kata itu kan? Bagaimana ni pun kita jom sambal kalau nonton yang kau kalau berapa bunyi seperti jisno lem, terus lem se yang seperti jopi, terus lem se kayak begila kami terus cuba nak jom kan kita semitra berada kayak jisno lem nak terkisah lawan Manipur jisno lem. Bagi cewek beniau, kalau nombor yang kau kenal ni, ngelakat pas semulem, ya kebaik cuma hendrai isyak ya na. Ngelakat pas semulem, ya kebaik cuma hendrai isyak ya na. Kerana kecil semulem, kalau penolong yang ini, semua yang ada, haba pilih yang kebaik, bu yang ada, haba cakap jadi kumno pisau. Balik kuat berpesan ni nama terkini sekolah terlaskan panjang.
Kelas sedang baca na yang nasen, kelas sedang baca na kejilong cuci beliau. Siapa yang baca di tidak seperti pemula, tetapi belum ni. Siapa yang sekolah? Lalu baca mereka di sana, sekolah bersih apa negara Australia, kecil sekolah. Kebaca yang bisa kalau kita berdua tak bilang jelek, Manipur kecil sekolah. Komentar mulai kecil kata Manipur, nama arwah. Idon, ibor, ibu tersyah, ibu sudah kecil sekolah, yang kita seberi. Dari hamon kami, bagi cikgu punya mono, ngalagar pan sekolah yang kita cuma dari isyat ya. Lada don pasien lah. Bagi hak jaga bagi kecil sekolah, kurang isma. Nama mentang itu, habaja kalau aksiden kalau pengilia, ini pengilia. Kapan kau pengilia kalau bersim ya kalau main bersim dulu, ada lagi pak kalau besar. Kata kecil sekolah bukan kau pengilia, ini pengalih pengilia. Kadang kecil sekolah kecana, kan kecil sekolah sekolah, alah kedua. Nah, kadang baru sekolah tidak problem syarah, tidak problem syarah. But kecil polisi pergi komune kena baar ke penungkong. Ladang bidon justru melum, slow lagi. Ladang bidon justru melum, slow lagi. Kemudian kener berarti cepat, kener lagi jirat cepat. Tak berkelar. Kani kedengkang magibun prabu negeri ikut istan di beriu kepada kedengkang ikan kecil sekolah mendai bagi ngibit ngibit kecil yang curi kebeli ke hok cepi dari tak kecil hujud dari maka terkadang abang don kecil sekolah yang iway indon ro yang yo kecil ro na ulai kebaong no kecil long kecil ulai hati berikut kon Give, ada dia itu give. Kata cina boleh why, but rumah. Kecil macam diberi kat bawah tempat lagi no, ni beri. Get, but before that. Iyo, awak pun berdeh, iyo. Dan begitu lah. Kecil beri. Kecil sekolah kepada syur. Jika orang yang pergi perahu ni pergi, dirangkam dengan jeliur kecil sekolah. Bacisho kitab sila kumno. Nakakutrang bang basulan ng baisnay. Uma baru pelak hakipon jijinjah. Ublay ng basulan ng baisnay. Uma baru pelak yaki nakabong jong jijinjah. Bagisti jong Petrus wong kumne. Kadway. Tuyalong kacimot. Kibasmulan. Kita ikut si para, kita sebelum sim ber besnurit, kado waino, tialong kacimut, kita besnurit. Balai ini kau Petrus on tialong kacimut, nama kacimut prestar kau, baong farasni, kacimut prestar kau telik kurun sim, kau ini kacimut. Kita besnurit, kita ikut si para, kita sebelum sim, tak kita besnurit. Habadon kami dan don kata kecil sekolah. But kecil kita khusus dengan besar perlakuan. Tolong pendan ibas sebut nabiyan, ibas nulen, ibiamak ko ipat. Tik mau beli ulama ibia pres. Tik mau beli ulama ibia pres. Tunggu ulang ibiamak ko berkecil sekolah itu. Nama bang kayak bangila kibri prabu kecil pada kecil kadang pada kecil kadang kecil sekolah pada kecil tidak kawadra kecil pada kecilku kecil masih juni baru sekarang kalau ini kalau mau berapa perkara kecil sekolah lebih beriu dari tanpa beriu ada kecil sekolah cuma beli dari tercip hawa nama boleh orang ni pada kecil sekolah beriu dari tanpa beriu balik ke perpri boleh kata ni aju bagi niaju
ngei ke ngei ya keren pengikren lain ta dah mau ke sulam kata oke dari ublay prokno na ublay pa sulam ublay kadai na banta paro di habai to na banta paro ublay ula ai bagi don kata ke sulam pra bagi habon don ke sulam jadi amat usul ba sosa sino kipai habon don sulam ini sino kipai habon don sulam kawan ke kecil susah kawan kecil jajar kecil dulu cipermen kecil sih kalau jauh kalau kecil susah kecil dulu cipermen bahwa di basir dia akan tiga berpakla kecil susah joki menin kebangunan nasional seksi site nah orang pendek lebih kam beda tansi ada jadi bosku berisimus abang awan baik nasabah kita pada hanoi do kita pada mengaruh pada lepas naik ke rumah cuci pulang kuat itu pulang boleh kau sih boleh pasosa bercejar bagaimana itu susah kawan nama boleh belum dapat ni kita buat mungkin dia kira proses kita buat komunikasi dibangi kalau bisa dilengkapi dengan tadi snow berbeda ya tadi susah jadi jarak berbeda dengan sekolah nak kecuali nak kebentar kini kita lakukan kita kira berapa masyarakat but hal ini penting justru kekerjaan jadi kalau bisa Nibro hidup kekertek, pada kabakul kecing juni kekertek, ni kenal kekertek, ni keren kekertek, ni geli kekertek, pada yang niru kau kikubistan latih kekertek, Kristen kekertek, ni penek kekertek, ni supar kekertek, ni dia kekertek, nama kekertek kedai kebalah berku. Mereka kata berapa selek, kata berapa kuat, berapa selek punya krisma. Nama lembaga mereka kerja ni, ketika punya justru no, lapa, ke, ya lah, dah kerja. Dah jelang Kristen, lapa yang belayu, mereka yang kiwai, bagaimana kerja bagi benar kami kena kerjaan lapa. Kilat berikan lagi itu kalau kelak doa air kerjaan cuma pusat lagi. Lek banyak sudah, lek bersiu lagi, lek berkendit lagi, lek banyak lah. Bagi kelak doa dan ini kerjaan pekelio lembaga baptisma kerjaan pemikul besar tadi. Bagi kabalan kan ladang ni benar besar bagi yang terjemah besar besar. Karena ini, kejumlah tu kekerjaan berpengaruh hari agak gospel. Bau justru belajar, udah ayat kekerjaan. Yang ni, wahai perwira play belajar. Ulah kuat kekerjaan, ulah persiapan lagi kekerjaan, ulah persiapan lagi kekerjaan. Dengan bangkan ini, rudak lagi kekerjaan berapa ini. Batu kedua, bau justru berada dalam gospel dari kecil. Penkuat, pentim, penkuat, penkuat. Penting berkuat. Kelendam kata kecil pening melatih berkuat. Kecil berkuat kerana kita. Kecil berkuat yang kami, kecil berkuat yang manusia. But habadon kami kecil berkuat kawan yang cikin, hangu cikin manusia. Kecil wancuk peri para pengebi ada di kasni. Hewan berperiuk ini kecil kuat berkecil manusia. Dan yo pat yang dia kata kecil kuat berkecil berkam kecil kuat. Berkam kecil kuat. Kelem kecil kuat. Penamlah dan yo kata kecil kuat. Dan kami habuk balang
ni don ni agani kacik berdoa hey asal mencik penyesal batin ko batin ilmu yang mesti cuy haba ni yo yang ane kacik berdoa lembah sakramen jam kacik penyesal kan don kata kacik semalam in lat na kacik sosak ngin ken mau bang idon kekerteng kebatin badam tapat ngin im ya kacik beroba bukan ilam yang iru hagal ti tapukui namar unong sek cuy udah pokok kini kini kematusan ubah bandir bagi berapa nipi hagani kenopas ni kita kecambil tenun kemau kan kemoy ini nidwai berbang wai dalam jagi inong syalai kinap bau play untuk berdoa lagi ke bola kon walau play kerja cintuna dan cinta boleh cuti bau benar sekali lagi pernah terbentang cumi ikut Kurdistan tergendam termasuk coba sekolah dah sekolah cumi ini belai jangan susah cumi babu yang jadi masa bulan ini kita berbangun kita berbangun salam cumi Kalau Kurdistan itu mau itu Irland begitu belakang orang kekerten coba Kurdistan cumi dan berbangun gimana nama beliau lah bah ini dekat kekerten dan nyala pada berkilat yang itu kibala cengai na beliau berkelak lu dekat kekerten coba Kurdistan cumi pada orang kita utah kenal ini berkuat ini benih ini berkuat ialah kejom kecil nasib dan kecil berkuat coba beliau ni pana uplay para pagibig o ay gichay kaptam haru kopyaku lembah kemudian berkulit hari ini gicaynya berkulit dan berkulit and your Lord Jesus Christ. Kipat ringet Katolik jangka jela Niamba Archdiocese Shillong haka kharpra tarik jeliu kila penlong yang kejingat riu belai pilgrim na mana ki parish ka sor Shillong shaka ye mane bala kentang haka donul bukhu tamu jisu ka ba haka parish nomen song ban mane ban sngongu ban kerpat na unong pen jungi u jisu Kris ba un the ki jing ai jung u naga banta ki jing kam met ban sem haka ne kapor la duai kerpang na kabanta ka jing sok haka jela Manipur ban haka dong chate lami ngi kari India lasdang yaki program da kajing mani sakarman da ki khandai tiliki kunhon Catholic Management Committee joka nomen song parish hadu banda poilang ki para banget na ki parish ka sor Shillong haga porno asngi lapan mentai ka mas ba khoi da u lingdo sat Most Reverend Victor lingdo haga jinsen ran lang da ki lingdo soblei na ki parish ka ni ka nong ba ki khanaret ber ki samna lod ki balai yo pediang yaka communion baningkong haga to kasngi kila pen phu pen phieng yaki jingle nyam bat kila wanra ru yaka men sim shidhem bat men sim riu blai baro shilenter ki program mani blai haga ni kasngi habarada baro ki program mani blai ki pait riunget kila phai shala ki yeng ki sam da ka men sim sngo ja that jrut Tuai kuplay konan por baro bamagi ki bas ne ushnai ne makadol puri chombe ba te bakan mau ki kamakra ta kachiye chumu yani indon hok ban pian ni kachiye bashnai na kana talong jonga jingai bas bun na peneng ko kendra do karku yani parolang hangi nadu kiling do akiruniam kipat baro kamtam kitulina yang kerten amin dau try to just press kunjung mi o bayan basan syarkat batmi ha kacirun ruwe jung men sim bakun ublay junam la junam Kazifli nak kitab Deuteronomy. Moses lakukan pada ikong. Filong buat beliau bakul hal try play jumpi. Utrai play jumpi, ulajian jumpi, banlong buat beliau bakar pang jokowi. Nabreng buat beliau baro ibadah halal keselamatan. Kasam 1A, kenapa juga Nyospa Atlan. Nyong Atlan.
yang Romi Archbishop Ejgi, Haganega Programation by Diocese, yang Romi Indo Maro, Nabi Father Julius, Kepala Alam yang akan buat Napo Katedral, bagi pada Nasib Paul Seminary, pada Ogi, bagi pada Joseph Rai, bagi pada Bishop Paul, Paul Spiritual Barium Jegi, Donald Lee, Nasukumen, Yaki Donlang, Joki Kudo Jegi, Temporal Sister, Yaki Katikes, bagi Nokit Kam Jegi Seng Hotel, na Day Jonga Diocese, pada Day Jonga Joki Parish Hotel. Ini doai na berta kerpae antara Yesus ke Manipur, kalau kita wiki pada Yesus baru, but ini doai na antara Yesus juga Diocese, kamta kita bicara dengan baik dengan but hirup ini doai na berta kepada Yesus ini untuk Lukas mana, but yaki paju lay baru Yesus juga kepada Yesus bagi belah dan berawi lay. Ini berkait dengan kita Yesus dan Kota Bishop bangsa dan masuk. Harga kerja rupa barukut barumen sembakun. Kacina ye jung prai jung yu Yesus Christ. Kacina ye jung belai. Lembang Yesus long jung men sembakun. Kintan ringkat bati baro. Ringkat bati ru. Prabangen ki daro. Mentakasni ka Archdiocese ka Penlong kani kecil play. Ia karanor kuitam jauh Cisu. Mene boleh mene sakramen kriya selo shibun Beralam nyanyi dan salah rambah Pascal. I am going to board what you should play. But Pulari play by the moon, the Gadano Chami Baro, Jimbo Chimakat Chami Baro, Ikami Cham Chami Baro, Kataka. Say
ki Ong Jisu menai ke jinsuk ke jintedia ki kisam ki banyak banyak pra korok par mimi pada ke kisam banyak banyak pra lepuram ke dalam kitab Jisu balai dan petgen ya ki walada ki dalam prene cinge jinten ju kalau premen priu basa nganong ke cakari ya ki hakani perkai kamdam hakasi jo ka cingia kaban san nan ke kui kilin yaki ngen ke buka doa iki kam ki jam joki baro kaban riu ki nompok ki syam ke no chona ya ka telong ba duriau ka ke ji snei chona ki mensim benyong ki mensim ki ba plan ki ka long ki ban ki salong pra baru play dadak dan kurom ya ka do chona ba pra ki mensim ki baru play ki ka long ki mensim ki bacarai dadak dan kurom ya ka do dan Jisu bakandai ke kui kita ka hagapaka do ke dono changa ki bo bakile play bagan sham ya ka tinye changa ki dono takito ki pada bo e ka do changa ngan kunjat ke jistiu na ka dono chongki kabashi pau ngan ke kui ki lindo ka chidore ke tinda play ya ka dono pitam changa de ka ai ki ka bo batta ke briu ki be dono dalam lindo chini ki long bale play ke dono pitam Jisu kabakan baik itu berseluruh ke tinggal play ke ten chona ki thok ke dono changa ki bom shum la shubat bendam dalam dulu kabakan ki do ka pian hok ye komunian berkuat hamman la kasita dengan kong penai kendai penai lete ki nom yak korde ba ki nom yak ram le yok pian yak sakramen kini kecikular Jisu lembaga Maryam alakok Mary ha kibriu baru dan puram ya dalam nuat kepada Jisu lehani ikit dan lehani dabare se punangi ina ha ai kudai pi kiwe ko patle leno dan puram Jisu dan nuat kepada Jisu kene ke donut play ke baslian batrang berbore ke jingi ke Jisus pa ke jimpaniam ni kibriu Habis berkata Yohane Sakindai Akra Jisu ke badan syastin halo ke dipena ulong ngaslian Ublay slian Slian yang kecilin dan kibriu Uslian yang ada akibat ini ublay Kibriu ke dikepor badan syastin halo ke dipena Kira inono yang Jisu Wat isun rajuru Nama ke jintin Tak kemudian mulut basaan tu Gakum ke tikai paten makno katuk ni uslian bangikit ke kejisha batang ya uhi yo Jesus.
Archdiocese Malapulong officially dan Archdiocese Malong Asran John Kaganor Kotam Jisu Chisen Chisnam Manginuan Hani Ban Pendan Borong Yobu. I play Aramba Pascal in the Harmony Kamtam to Gospel Brother Pulientan Lakres Pana Shai Hayani Wei Play Propi or Vice Pana Gospel Joe Try and Tafra Lucas Assistant para Julius but with Padar Padan Saurong Sopot and Manage Pohor the board Kibrium Pohor and the Shipulba Kabawan Shipenta Hakani Kachina Play Yakadano Penta Chisu Parakisan Bi Yipet Yakadano Chisu Hante Tanah of Jisu and power of God. Dan ketika doa jauh Jisu dan power of Ye yang percaya para pemain. Manibar orang itu doa kenapa? Nama pengiran doa ni saya tahu ni pa pemain kopar ini jadi dan doa cina. Ni cuma pemain kopar ini jadi dengan cabai nyai orang. Nyari kalau kaya yang kita berkebun, ni yang kita berdoa. Mana kita kipang sitam, ada cek sitam, cek minkong yang pelong senam doa. Hati kasih jadi, hal kebun pelong senam. Kalau kita translate bakalan undai, ni orang doa, cuma apa doa ni, doa pelong senam. Habadan dan kesenam, habadan kesenam dan cingim, habadan cingim dan cingim. Kan mau ini, play kes, dan cingmu kesenam cingmu baru pa, nama kecingim jadi way. Kaya kata gajah kasyong jangan cing snow you. Break the snow, his name, snow ma, snow command, snow lamb. How play dan kecing long babha dengan don cemu. Hari don ni penting don kecing long. Kisong kecing snow, si, subita, snow dom, snow wet, snow tuan. Don kecing snow. Jadi kadang-kadang kami di mana penduduk yang kata snow ke Barunja, barang negatif. Penuan berkuat ini barang kadang-kadang kebahagiaan yang snow ye, snow ma, snow senai, snow lamp, snow command berkata. Kata kecilong kadang-kadang kami bakal syok dengan snow. Hanta lagi bahag kadang-kadang bahag kecil. Tiap-tiap menjadi por mereka layu hak ada. Kemudian kedai si todi bergong berai dan kejing kentang jadi ketuk het yang sem kejing sakmen hagis todi maro kamta hagas mitodi hadian kerbos Kristi ba kendang iye lembaga juru beli melihat ular shibun kejing
Yagi beriu berdua dari kejeru bleh. Kam jam makin dapat kejin suk musim. Bat kam jam kapor wajib kejiak jadi dalam suk kapale. Kena pergi kublai syukun ada menjadi jadi makral bercumi. Ya kebawan tersni ngidon ni ban benar ban keang syami. Nemu banyak itu ibi kumusi mukana juga dono jengi jogi sem jengi bat jogi kami jam jengi barok ini yang lang barok ini wai terwai cispa sopra snap kadono aku jumpa cispa sopra Amen.
siang berbuat. Ini roh berbendan kurang mana kebor. Kaburam kenapa berubah berbensin berbuat. Ini roh berseru mana kebor. Kublaispun rakyat nak bencah. Kecil bakrau kecami. Kamtang ni cepat bau kecami. Yelati harus kau berkerpan ni. Harus senang sejar. Neruspat nyobusan. Melekat bau yelati harus sister keberulai. Sister Margaret Maria Palako. Apo Paris de Montréal Paris France. Melakukan ia nak kerja berdua, kebami semua kesadaan bercumi, hagaba, akhir kalian ia berdua cumi pasien syak, berkicimong agak clear jom, kah ladon katakan katakan kelihatan berkati benar melakukan dari solusi dikitian hakmi kedua jalan keberham dari jiye beriu Henry bagi isu kuliah lena tanda kejinle haram buat kejinle day wat harga sakramen jam jiye jalan Ngatua penyelam yang sana Yagi beriu Ibayak sama Nagalenti Kejisyai Ngatua Banjok Bankuy Ibaratay Dari jiye Ikam jiye Susuri Ibayi Kejimbo Ibadur Jame Ilisem Kejinden Ibadur Bukutam Jame Akamentni Kemudian kedai si todi berkong berai denda. Kemudian kentang kemudian kedukat yang sem. Kemudian segmen hadis todi berkong kamtam. Hapadeng uslap bajur. Haka jing kriar bat haka jing jhe renjan ki jangpong kipat ba Katolik kila Tom Persha eki bor Mariang ban Shimbenta haka jing le buram ya ka donut bakhu tam Jesu haka khapra tarik ujelieu hayang mane Sacred Heart of Jesus ka ba balang shnong mi mentru parish Jowai Reverend Padar Hilarius Lamare parish priest Jowai ulalong ulung do rangba haki jing le nyam bala senran de kilung do soble Lawrence Paswet Simeon Sungo bat George Shining Lingkoi Principal Don Bosco College Bendi Hati Hakani ka sila don ru ki khna shinrang bat kanthei ki bala pediang ya ka communion baningkong ki bala penphu bat penrehem ya ki jingle niam da ka jingriu blai la senran lang kini ki khna da ki mi ki khpa ki bahi hasam ki lok ki jor bat ka kunhun ki paj riu ngai jang ka parish Jowai Henry mau ke mulai ini. Pada hari lalu
lepas. Omdon manung ubah ia ublay. Ladang yang ingkay lepas ublay bangsa ani. Ngai mu yang dikupan putra yang neng bata kandel nabam yang kuring yang di nagasnan batu bastian pada penpau yakin hari kulung ki kena hawan kubang Nabagata kalong kamuan waspun kami bayati ay baro lakan kamti hanga ukma juma padam dom beritu yaukun lai tangukma padam dom beritu para isi kami dari sekali Allah kotek berdurat Dia zakat dengan berbuat hitam. Ini ada masa kau tidak mas dari lain. Nah, itu berbuat ini zakat kok hanya ada zakat berbuat. That's okay. Mereka tahu. Dia orang itu hanya sama sekali hanya dapat dia. Kita semua tahu. Kedua, gereja bagi Islam. Servis soal anggota. Pas support kami. Islam. Setelah sebenarnya mereka dia. Kedua kerana perlu zakat dan berfikir sedih jadi sibuk seperti. Kedua kerana yang beliau baru apa yang kedua. Zakat bergeser ini, zakat kami disebut seperti ini. Kalau orang kaya yang berbaru lalu dia kedua, dia kabrio, kalau itu kabrio. Kedua disebut berbatai, atau berkasih ini. Kalau ini dipindah kedua berbuat ini. Kalau Bye.
Haka arphuai tarik ujileu latep don buram yu padar Jose Valley Vatil SDB halum kentang Catholic lajom kra. Shwaban ra ekamet lapen menta na kamas pakhuit haka por shi pau shi teng men step da ulungdo soble Paul Olpendro Lingkot Provincial Shillong Province rengkat ulungdo soble Junarus M Sangma Provincial ka Guwahati. Hakani ke jingle niam la shimbenta bonwut ki lungdo soble na ka seng selection ki brodar ki sister ki bahing hasam jong ni ulungdo balaklat no. Reverend Padar Biju Michael Regional Councillor ki bahing hasam bar ki paralok ba eid ba thon jong ni ulungdo ki la ai ki kentien ngolem bat jing khuble khaddu shwaban ra yakamet shaulum kentang. Lakhai upadar Jos Vilyavatil haka pratarik uyayong khat khandai spa sanpawai bar ulaklat no Hanazarat Hospital haka khat khandai tarik ujileu arhajar arpulai. Yaki jingle niam halum kentang lapen yade Reverend Padar Paul Olpendro Lingkot. Our brother, Father Jose Vilyavatil, has gone to his rest in the peace of Christ. May the Lord now welcome him to the table of God's children in heaven. With faith and hope in eternal life, let us assist him with our prayers. Let us also pray to the Lord also of ourselves. May we who mourn be reunited one day with our brother. Together may we meet Christ Jesus when he who is our life appears in glory. Gospel of John chapter 6 verse 3. Lord Jesus Christ, by your own 3 days in the tomb, you hallowed the graves of all who believe in you, and so made the grave a sign of hope that promises resurrection even as it claims our mortal bodies. Grant that our brother may sleep here in peace until you awaken him to glory. For you are the resurrection and the life. Then he will see you face to face, and in your light he will see light and know the splendor of God, for you live and reign forever and ever. Because God has chosen to call our brother from this life to himself, we commit his body to the earth, for we are dust, and unto dust we shall return. But the Lord Jesus Christ will change our mortal bodies to be like his in glory, for he is risen, the firstborn from the dead. So let us commend our brother to the Lord.
that the Lord may embrace him in peace and raise up his body on the last day. Intercessions. For our brother, Father B.K. Jose, let us pray to the Lord Jesus Christ, who said, I am the resurrection and the life. Whoever believes in me shall live even in death, and whoever lives and believes in me shall never die. Lord, you console the martyrs. On behalf of your servant, Father Jose Valevitino, do not count his deeds against him, for in his heart he desired to do your will. As his faith united him to your people on earth, so may your mercy join him to the angels and saints in heaven. Through Christ our Lord. Bow your heads for God's blessing. Mercy, Lord, you know the anguish of the sorrowful. You are attentive to the prayers of the humble. Hear your people who cry out to you in their need, and strengthen their hope in your lasting goodness. Amen. A generous grant to him, O Lord. May he rest in peace. Amen. May his soul and the soul of all the faithful departed, through the mercy of God, rest in peace. Amen. May the peace of God, which is beyond all understanding, keep your hearts and minds in the knowledge and love of God and of his Son, our Lord Jesus Christ. And may Almighty God bless you, the Father and the Son and the Holy Spirit. Go in the peace of Christ.
pada kini ki kubor nglepoi jaka bakot jaka nega tu kubor ni ake jing kublei pi baro baring kirpar pi balada pi dan ki kubor bajah ki parish ni kisnong jong pi bapin pa ni pentip shangi hau teu number badon haka screen jong pi khnang bangin dang laban penmi man kata yau ya ki kubor ni am ka jela kublei shibon ublei un kar khui pi pi baro na kadon Bosco Media Network yuan rasha pi ki kubor ni am ka jala jang ka tayo basaw jo ubnai jeleu 8000 ar phulai ki mar ki bakong san ha ka tayo bala dep kilong tut kirunget Catholic na latpor sha Sunnyside yat pilgrim ki pat Catholic shlong sha ye mani donu bukhutam Jisu hanong mensong hapdeng ula ba yat riublei ki Catholic joai ban lasenran khadu yakamet upadar valia vetil halum kentang ladung kra tementai ni apaj ki khubor ki bakhamnya kaparish latkor hakajingalam Reverend Padar Sylvester Syndrome parish priest hakakar pratrik jeliu kilas dang yakajingat pilgrim na latkor sha Sunnyside aposhlong parat lais patam ki pa riunget Catholic kilashim banta hagani kajingat pilgrim Hakati kasngi lasdang ka program daka jingmani sakramen hakaba ki pa riunget kilaya shimbanta daka jing shirhem bar ka jing riublei hakapor no phai sngipan ladon ka jing duai rosary bod saka mas bakhot hakaba Reverend Padar Sylvester ulapan menta ya ka mas bakhot haba pharia ka ktil ublei uleng do so blei ulas neng lakrau ki pa riunget bakin long kita ki badon ka mensim sngolam namar hakajuk ka bamenta ka jing sngolam para briu kala duna bha kamen sim jing ngolam kadai ban pau haka jing im jungi kibreu ha barok kiliang la haka med la haka imlang salang mar haka jing im sim jungi kiba ngia imlang haying hasem par hasno hathau ula kentu Syara mudun jaga yingasan kabogdon imeiba kaskul kabogdon kerdikai kajala kabogdon kinong sansyar da kinong bikman rani jingtung kabogdon kinong smaro kinong red Enjoy. They think that they about you so ship about back you keep real hakapor jamuro about kun kita kilang broad club ng Sharai. Kun ki Kristan ke mau prabadi ngimje de kinong at ngimje de kinong Sharai. Ublay je. Ye kinong at kinong Sharai. Ndai mangi kibaje. Ndai mangi kibaba. Mantakasmi na problem jami provincial lapan ni ka list transfer nani ada yo at ko dang ya sekarang kababot sa siya paglaria haka ng kuha ibu sister kilang solisir kala da biwa man sni to di ban mangir megalisme takas ban yakini kinong shalai do ba pagiba kidai ba pamano paublay ujin ublay But hello blay uji berupa ufakat kun kajing kam jong u blay jelon kam jungi ufakat ku jelon kam jungi ufakat ku jelon kam jungo kat ku jelon kam jungo bala nakabenta jingi kalong pagin pediang pagin duwai ya kini kinong shalai pagin ang ab ibaw blay ulapa mga om abday ng ikibajit Hindi may baba, tayo blay. Ujian lang no, ujian nakayang nakasem ujian nakabalak, chuko. But idon kang pagsumo para pangibiin, bawo blay ulang pa ikinang syarai kinang at nakabanta chuki. Hadray, kaya ikibagidon ka malay pagulong banduay. Namar balay ng banduay. Namakini kinong syarai, kinong at bawo blay ulaji balbulapa. Kilong kibri kibulma. But kilong kibri kubong nabiyang hakasat jong kajin ng kajingsta. Handari, kung pa kila pagpunyaga ka jong blay
Nama bapa dengan kamcu play ke dengan kamcu. But kino kita shimru ia dengan kamcu dikli kum kat iskar bapa lang dengan ikai mitre ka kamcu play. But bang mitre ka kamcu play ma nimna berpenhun jeno ino penhun dia play. Nama play ulama. But hane ken bau Jesus ke syai dan ma gospel Yesus ngomenta. But sekarang ya kan ni, ukot agak kerja, abang satu satu dunia, halo ni berbenca, ukot agak kerja, banting sisa, kerja kebapura, bangkaju kerja, kalau berapa sekarang agak bersma, kaju kerja berapa sekarang ni kini syarah, ya kini apa? Hayeng seru. Ublay ulah tuan yang may pa kapag syarah pinungat nila yung kasat. Ikikod di jopi. Baka yung kasat kinang ikod mabisundaman, kinang ikod magamur, kinang ikod mabihi, kinang ikod mabihun, kinang ikod ro. Diba? Hidang kata gajing dokter gajing gitar namarbalay, bagi ikod kinyakat kong gajing kwa jopi. Henry kumbala pensyat dalam syibia dan negakam kumang kitab Genesis beri dan sumar kalau kunjuru nak kebentak ini kinung syarah ini kinung hal ini dia kedua bun ikut Islam haka Paris haka substrik dan kalau kunjukah bagi teri kerana berdaya penong yang iwar berdeng kita kajiduna ni kajibombiang haka sab jaga jaga star berdaya kakam kadai kecil dua, mereka kecil dua yang tak jumpi di perabot. Balai ini uji susumba kecil ot kebunsia tuna agen teri, kita duai, kejian kesan kita duai, ikut misna kita duai. Balai itu, banyo yang kita kena syarah itu mah. Bagan yoro ya kini kibang kipat kini hai nasabro kikon kiti bapa nanti kikon kistan kalau hampo kaplo ini kibala bertelur dia kakak dan rengkar bertejikawai beta dak kistan dak buat coba boleh kalau boleh boleh lagi atau boleh ulapa kami kenal perang ini, kami kajin lem kebatang sudah teman pendem, regakan jom kajin nasi, kakam jom kajin pengkuat. Nak terkadang hal ini kesini dalam kamar dua terbang, nak bertawar, hawan jalan dua berniam, nak berbenca, kita pergi ke rumah, nak bersegenang ikai, berparuh bersihnya kena kekal, ban Tentunya yang terkajut jauh boleh dan orang berbanyak orang beri Kristus ibadah boleh. Pada pengakuan berusaha menjadi para pengikut dan saat dikecil dengan siap dalam gospel. Gawai kekecil senolem, kebaah suasa, kebalai kerteng, berpasang berpengkot. Hingga dengan kecil senolem baru jisung ulah senolem ada luar. Ni diberi kita tak nak kisah. Bagaimana kisah berbuat kata itu kan? Bagaimana lagi pun kita jom sambal kalau nam dan nam kalau berapa umum ni seperti sekolah umum. Terus sekolah se yang seperti jumpi. Terus sekolah se kayak bagaimana kadang kerja juga jom kadang kita semitra ada kadang kayak di sekolah nak kita kisah lawan Manipur di sekolah. Bagi cerai beniau kalau lembar komputer lagu ni ngelakukan pas sekolah yang kita cuma Nrei kisah ya na. Ngalagpan sekolah yang kita cuma Nrei kisah tinggal. Karena kita sekolah, kalau penolong yang ini sekolah yang ada, kalau pilih yang kita bu yang ada, kalau jika jadi kumno bisna. Balik apa berpesan ni nama dari sekolah terlaskan panjang.
Kalau sedang baca na yang nasan, kalau sedang baca na kajilong cuci beliau. Pipa kayak baca hati tidak sedih mulai. Terus bilang ni, siapa itu sekolah? Lalu baca ni dikena sekolah si bicara apa negara Australia, kecil sekolah. Kabaja yang ini siapa nak kita beri takdiran jelek, namanya pun kecil sekolah. Kalau taruh balai kecil, kata Manipur, nama arwah, itu ibu tersah, ibu sudah kerja sekolah, yang kita seberi. Dari hamon kami, bagi cikgu punya mono, ngalakar sekolah yang kita cuma ada isyat ya. Lada don pasyat lah, bagi hal jaga bagi kerja sekolah, kurang isna. Nangar mentang itu, habaja keno aksiden keno. Pengilia, ini pengilia. Kapan kau pengilia kalau bersim ya kau main bersendur, ada yang lagi pak dosa. Kata kecik sekolah kau pengilia, ini pengilia pengilia. Kadang kecik sekolah kecana, tapi kecik suam bersekolah, alah pengilia. Nak kata daun, baru bersekolah. Tidak problem syarah. Tidak problem syarah. Dan kesini bonus seperti ini kena bahar ke penungkong. Ladang bidon justru melulu, slow kan dia. Ladang bidon justru melulu, slow kan dia. Kemudian kener berarti cepat, kener berarti jirat cepat. Tak berkelar. Kani kedengkang bagi pun para pengibi ikut Islam di beliau bagi kedengkang ini dari kecil sekolah mendai bagi pengibi apa kecil yang jadi kebeli kehok jadi dari tak ada kecil hujud dari nak terkadang abang don kecil sekolah yang iway indon ro yang yo kecil hujud nak beli kebaong kecil orang kecil beli hati boleh kau kon give, ada dia itu give. Kata cina boleh why, but rumah. Kecil macam ni boleh but opte barang mo, ni boleh. Get, but before that. Iyo, hawa pun berde, iyo. Tapi kita lah, kecil boleh. Kecil sekolah pada show. Tapi orang yang pergi perahu ni pergi, dirangkam dengan jeliur kecil sekolah. Bacisyo kitab sila kumno. Nabagutan ulang basulan ng baisnay. Uma baru pelak hakipon cicinja. Ublay ulang basulan ng baisnay. Uma baru pelak yaki nakabong jom cicinja. Bagisti jom Petrus wong kumne. Kado kadway. Tuyalong kacimut. Kibasmulan. Kita ikum si para, kita sepuluh musim bersuri. Kado no, tialong kacimut, kita sepuluh. Balai na Paul Petrus ang tialong kacimut. Nama kacimut prestar mo, ubaong Farisi. Kacimut prestar mo dili ko kurban musim. Kaway kacimut. Kapas nulan, kita ikum si para, kapas sepuluh musim, tak kapas. Habadon kami kandon kata kecil sekolah. Dan kecil kita khusus dengan besar perlakuan. Tolong pendan ibas sebut martian, ibas nulen, ibiamak ko ipat. Tik mau belai ulama ibi abris. Tik mau belai ulama ibi abris. Tunggu long ibiamak ko berkecil snow lagi kiri. Nama bang kayak kita bagi lagi beri perabot kecil pada kecil, kadang pada kecil, kadang kecil sekolah, pada kecil tidak, kawan kecil pada kecil ku, kecil masih juni. Baru sekarang tu bang ni, kalau mau berat perkalaan, kecil sekolah lebih beriu, kadang tanpa beriu, ada kecil sekolah cuma beli, kadang kecil tahu baru. Nama boleh orang ni pada kecil sekolah lebih beriu, kadang tanpa beriu. Balik ke perpri boleh kata, ni aju bagi ni aju,
ngei pengei, nyakren pengikren, lain angka. Jangan mau kasih sulit kata, apa? Dari ublay prokno, na ublay pa, sulit ublay, kadai na kabanta paro ijin habay. Tungkol na kabanta paro, ublay ulay, bagidon kata kasih sulit. Prabu hindi habang dan kadai kasih sulit, jadi, tamat usul kebar, sosa. Siapa kipai, habang dan sulit ini. Siapa kipai, habang dan sulit. Kawan kecil susah, teman kecil jajan, kecil dua Superman. Kecil sih kalau jauh kalau kecil susah kecil dua Superman. Bawa di basir dia akan tiga berpakaian. Kecil susah joki. Menin kebangunan nasional, seksi side, nah orang pendek lebih kan beda tansi, ada jadi bosku berisi kurus. Abang awan bagi masalah itu, padahal hanoi itu kita padahal, hanoi pada lepas muslim, naikkan pemuan cuci pulang, kuat itu pulang, boleh kau muslim, boleh pasosa, bercejar, bagaimana kita susah kawan nama boleh, belum dapat ni, kita pulang. Kita kira ini proses. Kita buat komunikasi kecil. Kita bagi kita bisa dilakukan dan kita semua berbeda ya kita susah. Jadi jalan bagi dan kita masih sekolah nak kecil nak kebentar. Kini kita lakukan kita kira produk manusia. But hanya penpau justru produk kekerten. Jadi kalau bisa Nibro hidup kekertek. Pada kabakul kecing junihi kekertek. Ni kenal kekertek. Ni kerene kekertek. Ni keli kekertek. Pada niru kau dikubistan latih kekertek. Kristan katali. Ni penek kekertek. Ni sumare kekertek. Ni niemnya kekertek. Nama kekertek kedai kebalapun. Mereka kata berapa selek, kata berapa kuat, berapa selek boleh bersama. Nama lembang kena kata ketika pun ni justru guna lapa ke ya, dah kata, dah jangan bersama lapa yang dibelayu, balikai kiwai, bagi mereka kata bagi benar kami kena kerjaan lama. Hilang balikai lagi itu bakal lalu air kerjaan cuma pusat lagi. Lain banyak sudah, lain banyak bersih lagi, lain banyak berkendit lagi, lain banyak lah. Bagi lalu dan ini kerjaan bakal lembaga baptisma kerjaan pengikut Kristen tadi. Bagi balang kan ladang ni benar besar bagi yang terjemah Kristen Basya. Karena ini, kejumutan kekerten berpenpau hari ini, agak gospel, bahwa justru bajir udah ayat kekerten. Yang ini wajib pergi play bajir, ulah kata kekerten, ulah persekatan kekerten, ulah persekatan kekerten, dengan bangban ini rudal kekerten perang ini. Baru kedua, bahwa justru dalam gospel kekerten, penkot, penim, penkot, penkot. Penim berkuat. Kelendam kata kecil penim melak berkuat. Kecil berkuat kerana anggota. Kecil berkuat jika men, kecil berkuat jika manusia. But habadon kan kecil berkuat kawan kecil. Hangu jikin manusia. Kajian jumpai para pengaji ada di sini. Hewan berperiode kecil kuat berkecil manusia. Banyo pat yang kita kecil kuat berkecil berkami kecil kuat. Berkam kecil kuat. Kelem kecil kuat. Penopla banyo itu ta kecil kuat. Bagi apa kabalang
ni don ni agani kacik perlu hey asakramen cik penyesu batin ko banten im ni kumsi tuwi haba ni yo yang ane kacik perlu lembah asakramen jam kacik penyesu kandong kata kacik semulan in lat na kacik sosa ngin mau bangidon kekerteng kebatin badam tapat ngin im ya kacik ngoba bani lambe iru hagal ti tabukui namar unong sek tu udah pokok kini kini kematusan ngoba bani iru berapa nipi hagane kenopas ni kita kecamit tenun kemau kan kemoy bani ni doai berbang doai nak berjagi inong syarai kena bau play untuk doai ki kebuna kon wala boleh kerja cintuna dan cinta boleh cuti bau benar sekali Penang kebentaan cumi ikut Kurdistan Tegindam tak masih coba cismulan Dah cismulan cumi ini belai Jangan susah cumi babun Kalau cumi masan belai Kibar banget Kibar kibir sanam cumi Pada kau Kurdistan Ini mau Ini imlan Ini itu belakang Noy kekerteng Cumi Kurdistan cumi Dah kebal mangin Gimba Nama rublai ulah bahai Ini dah kekerteng Banyalah Pada berkilan Yang itu Kibala China na play bergatletro ika kerteng jomu jinong Kurdistan jogi. Pada orang kita uta kenal kita berkuat in benim in berkuat ialah kejom kecil nasib dan berkuat jomu play in pana play para penimbi bermain kecil khatam haru tiang lembah kemudian berkuat hagane kecilnya berkuat dan berkuat ini nomor yang Yesus Kristus. Kipat ringet Katolik jangka jela Niamba Archdiocese Shillong haka kharpra tarik jeliu kila penlong yang kejingat riu belai pilgrim na mana ki parish kasor Shillong shaka yeng mane bala kentang haka donur bukhut tamu Jisu kaba haka parish nomen song ban mane ban sngongu ban kerpat na unong pen em jungi u Jisu Kris ba un the kijing ai jung u naga banta kijing kam met ban mensem haka ne kapor Laduai kerpang na kabanta ka jingsok haka jela Manipur bat haka dong shatay lami ngi kari India. Lasdang iki program na ka jingmani sakarman daki khandai tiliki kunhon Catholic Management Committee joka nong mensong parish hadu ban na poilang ki para banget na ki parish ka sor Shillong. Haka por no sngi lapan mentai ka mas bakhui da u lingdo sat Most Reverend Victor Lingdo haka jingsen ran lang daki lingdo soblay na ki parish kani ka nong ba. Ki khanaret berkisamna load ki balayo pediang yaka kominin baningkong hakatu kasngi kila penphu penphing yaki jingle nyam bat kila wanraru yaka mensiem shidrhem bat mensiem riublay baro shilenter ki program maniblay hagani kasngi habarada baro ki program maniblay ki pait riunget kila phai shala ki yeng kisam daka mensiem sngo jathat jerut Tuai kuplay padang bor baro bamagi ki bas no shnai na makador pubi chombe ba ke bakan mau ki kamakrau jaga chuye chumu yami indon hok ban piang ye kajia ye bashlay na kana talong jaga jinai bas bun na pedeng ko kendra tu karku yangi barolang hangi Nadu kiling do kiruniam kipat babaro kamtam kita bergayau kerteng kami dak prai cungin jespres pun jumi ubay masin syarkat batmi ha kecewang kawai cumen sim bakun ublay junam la junam Kazifli nak kita Deuteronomy. Moses lakukan hikmat ikong. Hilong pat lumriu bakut hau trai blay jumpi. Utrai blay jumpi ulajia jumpi banlong pat lumriu bakar pang jokuhi. Napadeng pat lumriu baro ibadan halal keselamatan. Kasam 1A kenapa juga Nyong Spa Atuan Nyong Atuan
yang belum ingin doa baro Nabi Father Julius kalau dalam ia kata buat nabo katedral bagi pada Saint Paul Seminary di pada Oki bagi Father Joseph Rai bagi Father Bishop Paul walaupun spesies beri begini i dalam ini nasukumen ia kecil dalam jokin kudo begini yang belum di sister yaki katikes berkinokit kam jadi sen beber na di jangka diocese atau di jangka jadi parish beber ini doai na berta pakai antara Yesus kemanipur kalau kita pergi temu baro but ini doai antara Yesus tu jangka diocese kam tak ki kam jak di bekin ha Pat Piru di Duai yang berkata kepada Shri di Ludo Lukas Pemana Bat Yaki Paju Blay Barok Jitu Jangan kepada Shri Ro Bagi Dula Bakaran Burabi Blay Haki berkoi bagi Blay Terima kasih sudah berkoi Archbishop Bat Stan Masuk Haka kerken upa barukut barumen simbakun dan ringkat bati baro ringkat batiru Prabangen baro mentakasni ka Archdiocese ka penlong kini kecilek play ia karanol kuitam jom Jisu mene pore mene sakramen kriya sno shibon eke baleram nyanyi dan salam ba Pascal I am going to pour what you pie should pray. But Mulari pray by ye moon, a Gadano Chami Baro, Jimbo Chimakat Chami Baro, Ikami Cham Chami Baro, Kataka. Say
Iki badan kama kecingin jongki Ong Jisu Menai kecing sup kecing tenia ki kisam Ki bayak payak pra Borok par kumiri Badan ki kisam bayak payak pra Lepurong kadalot kitam Jisu Balai Dan petingen Yaki balada kita nak pernah kecingnya Jikten ju kalau premen priu Basa ngandong kecakari Ia ki hakani perkai kamtam Hakasi jo kecingnya Kaban san nan kerkui kilin yaki nan kerku kerja iki kam ki jam joki paro kaban riu ki nom pok ki syam ke dono chonga ya ka tendong ba duriau ka ke snake chonga ki mensim benyong ki mensim ki ba plan ki kalong ki ban ki salong la baru play dadak dan kurang ki dono chonga bapra ki mensim ki baru play ki kalong ki mensim ki bacanai dadak dan kurang ya ka dono dan Jisu bakenda yang kerkui kita kan hagap kadul kita dono cenga ibu bagi leher play bagan syam yang kajinya cenga kita dono cengito kita labu yang kadul cenga ngan kunjat kita jistiu dengan dono jongki kabashi pau ngan kerkui kilindo bapak cilor yang cenga play yang dono petam cenga dekat ayat ki kabor batta yang kerbriu ke baik lawan dalam kilindo cengi kilong balem play gadon petam Jisu kabakan baik itu berseluruh yang tinggal play kapten jona kita ada menot cengai ke bawam semula syubat bendam dalam dulu kabakan kita bapian hok yang komunian berkuat hamman kasih kami mengkong benai kendai benai nanti kinom yak korde bat kinom yak dalam beliau yang yak sakramen kini kecil ular Jisu lembaga Maryam alakok Mary ha kibriu baru dan Quran yang kedua kepada Jisu lekani ikut dan lekani dapat se punangi ini ha ai kublai bi kiwe kopat leno dan Quran yang Jisu kedua kepada Jisu kini kedua play kabaslian batrang berbore kecingnya kecing seneng kecing suspa kecing peniam nyanyi kibriu harus berterima kasih kepada Akra Jisu kepada syaktin halo kedik pernah ulong nyaslian ublay slian slian yang kecingnya dan kibriu uslian yang ada pribadi yang ublay kibriu kedik kepor badan syaktin halo kedik pernah kila inono yang Jisu wat kesunran juru nama kecingtin tak kemudian pun pasang tu gatkum ketika paten makno kat ni uslian bangkit ke kejija batang ya uhi yo Jesus.
Jisu bagale ka jom archdiocese malapno officially dan archdiocese balong shrine John Kaganor Kodam Jisu Chisen Chisnam Panginuan Hani Banpindan Borong Yoku I play Aramba Pascal Ilairat Harmony Kamtam to Gospel Brother Punyintan Lakres Kana Shai Harmony Way Play Propi Wise Kana the Gospel Jom Try and Tafra Lucas Assistant para Julius But we Padan Saurong Sopot Kay Manish Pohor The Lord Kibriyo Pohor Ani Shipun Ba Kibawan Shibenta Hakani Kachile Uplay Yagagalor Upenta Jisu Parakisan Biye Yipet Yagagalor Jisu Hante Itanat Jisu Penpau Yagagalor Dan Katugadonor Jom Jisu Penpau Ye yang percaya para pemain. Manibar orang itu donon. Kenapa? Nama pemilihan donon ni saya domi bimpa, pemain kopan ini jadi dapat donon cina. Nimcuang pemain kopan ini jadi dapat jadi nyari orang. Nyari orang ini jadi dapat kebok. Ni jadi dapat donon. Man berkibir kipang sitam ada cek sitam. Cek min kome ya oprom senam dono hati kasih jani hard kebun oprom senam dan kita translate bakalan undai ni oprom cune pek dono ni dono oprom senam hadono don kesenam habadon kesenam don cingim habadon cingim don cingim dan mau ini ulang play kas dono cemu kas nam cemu barok pa nama kaciki yani way by way ke dono gajaka shom jom snow you break the snow is name snow ma snow man snow lamb how play don tan kacing mau babha dono cemu hari don dongi pating don kejingong kishong kejing snow sungsi subita snow dom sobit snow thon don kejing snow jadi kadang dongi di man pendu yang kejing snow ke barunja barong negatif penuan buku yang barong kadang ke bahman kejing snow ye snow ma snow sunai snow lamb snow command baterja kata kejilong kadono cai bakaca kasyong ka kejisnyo hanta lagi bha kadono bha kejim kemtian menjadi por mereka layo hak ada Kejadian kedai si todi bergong berai lender. Kejadian kentang, kejadian kentang bagi ketukat bagi yang isam. Kejadian sakmen hagis todi merau kamta, hagas mi todi hadian kerpos Kristi. Bat kendal iye lembaga di juru beli
Melia ular shibun kiching yagi briu beron dari kichiru play kamtam makin dap kiching suk musim bat kamtam kapor wajib kiya wajib kiya suk bapale kena biji kuplay shibun namun dari kiyi raw wajib yagi bamantan seni ngidon ni ban penah ban kaam syami namun banyak itu ibi kongsi mukara juga dong jengi jogi sem jengi bad jogi kami jam jengi barok ini yang lang barok ini ruai cispa sopra snap kadulun aku jumpa cispa sopra Amen.
pendan buram man lakapor. Kaburam kenong pa berukun bermensim berukun. Enero astu man lakapor. Kublai shibon pudrat iye nagapunta kaji iye bakrau kujami. Kamtang nijibat pau kujami yelati hagut kom kebakarpan ne harus nem jijar nruspa nyobusan melakukan pau yelati harus sister keberulai ke Sister Margaret Maria Halako Hapo Paris Limonial Paris France. Melakukan ia lah kejauh berdua kebami syamar kesyadem kecami hagaba akhir kalian ia dunun cumi pasien syak berkicimong haga kriye jong ka ladon katakan katakan kelinting berkadi pernah melakeren dari kesusi ini dimtian hakbi kedudun jalan kebarhem dari jiye beriu henry bagi isu kelian lena tanda kejinle haram bat kejinle day wat harga sakramen jam jiye jalan ngatua penyelam yang syana iki beriu ibayat sama nagalenti kejisya ngatua banjok berpengkui yang berhei dari jiye ikam jiye susuri ini kejimbo yang kedua kejambe ini sel kejinden kedua kedua tam jame akan benci kemudian kedai si todin bergong berai dan kejing kentang jadi kedukhet yang sem kemudian segmen hadis todin bergong kamtam Hapadeng usla bajur Hakajing kriar bat hakajing jhe renjan gijan pong kipat ba Katolik kila thom persha ekibor mariang ban shimbenta hakajing le buram ya kadonur bakhu tamu Jesu haka khapra tarik ujelieu hayeng mane Sacred Heart of Jesus kabah balang shnong mi mentudu parish Jowai Uravan Padar Hilarius Lamare Parish Priest Jowai ulalong ulungdo rangba hakijing le nyam bala senran de kilungdo soble Lawrence Paswet Simeon Sungo bat George Shining Lingkoi Principal Don Bosco College Bendi Hati Hakani kasih la dan rugi kena senrang berkentai kibala pediang ya ka communion baningkong kibala penpu bat penrehem ya ki jingle niam da ka jingriu blai la senran lang kini ki kena da ki kimi ki kpa ki bahing hasam kilok ki jor bat ka kenhun ki paj riu ngat jang ka parish Jowai
Dadau boleh ini hatu kata-kata, niru ide beli ide ya ide par. Omdon mano ubare iya boleh. Dadau ya ide par, boleh jangsa lagi. Ngai bu yang dirukpan, putrai kerden bata. Kandel, napa merah puri jadi nagrestan, baju bastian, pada penpau yati, hari kundung ki kena, hawan kubang, napa kata kalong, kamuan waspun jami, bayati baro, lakukan kamti hana ukma juma. Padam dom beritu yaukun laik kamukam. Padam dom beritu Para isi kami dari seperti Allah konek berbuat dia zakat zakat berbuat hitam isi. Ini ada masuk kau juga masuk ke dalam dari lain. Nah, itu berbuat ini ada baik kok ada salah berbuat. That's okay. Mereka baik. Dia orang tu berbuat sama sekali aneh. Nampak dia. Kita semua berada dulu. Kedua, kerja bagi bagi Islam. Seperti seorang anggota. Masa kuat demi. Islam. Setelah sebenarnya mereka dia. Kedua kerana perlu sekarang lalu berfikir sedih demi semua seperti. Kedua kerana yang beliau baru apa yang beliau. Sekarang bergeser demi. Sekarang disebut seperti ini. Kedua kerana yang beliau baru lalu beliau tidak beliau. Cabrio, cabot itu bro, cabot. Kalau di sisi berbuat batai, atau berkasih ini, kalau ini beda kalau tapi kalau berbuat terus ini, kalau
Arpawai tarik ujiliu la tep don buram yo padar Jose Valley Vatil SDB halum kentang Catholic la kra. Shuaban ra ekamet la penmenta na kamas pa khuit ha kapor shi pau shi teng men step da ulungdo soble Paul Olpendro Lingkot Provincial Shillong Province rengkat ulungdo soble Junarus M Sangma Provincial ka Guwahati. Hakani ka jingle niam la shimbenta bonwut ki lungdo soble na ka seng selection ki brodar ki sister ki bahieng hasam jong ni ulungdo balaklat no. Reverend Padar Biju Michael Regional Councillor ki bahieng hasam bar ki paralok ba eid ba thon jong ni ulungdo ki la ai ki kentien sngolem bat jingkhuble khaddo shwaban ra yakamet shaulum kentang. Lakhai upadar Jos Villavetil haka pratare uyayong khatkhandai spa sanpawai bar ulaklat no Hanazaret Hospital haka khatkhandai tare ujileu 8000 arpulai yaki jingle niam halum kentang la penyade Reverend Padar Paul Olpendro Lingkot. Our brother, Father Jose Villavetil, has gone to his rest in the peace of Christ. May the Lord now welcome him to the table of God's children in heaven. With faith and hope in eternal life, let us assist him with our prayers. Let us also pray to the Lord also of ourselves. May we who mourn be reunited one day with our brother. Together may we meet Christ Jesus when he who is our life appears in glory. Gospel of John chapter 6 verse Lord Jesus Christ, by your own 3 days in the tomb, you hallowed the graves of all who believe in you, and so made the grave a sign of hope that promises resurrection even as it claims our mortal bodies. Grant that our brother may sleep here in peace until you awaken him to glory. For you are the resurrection and the life. Then he will see you face to face, and in your light he will see light and know the splendor of God, for you live and reign forever and ever. Because God has chosen to call our brother from this life to himself, we commit his body to the earth, for we are dust, and unto dust we shall return. But the Lord Jesus Christ will change our mortal bodies to be like his in glory, for he is risen, the firstborn from the dead. So let us commend our brother to the Lord,
that the Lord may embrace him in peace and raise up his body on the last day. Intercessions. For our brother, Father B.K. Jose, let us pray to the Lord Jesus Christ, who said, I am the resurrection and the life. Whoever believes in me shall live even in death, and whoever lives and believes in me shall never die. Lord, you console the malcontent. Prayers on behalf of your servant, Father Jose Valevtitudu. Do not count his deeds against him, for in his heart he desired to do your will. As his faith united him to your people on earth, so may your mercy join him to the angels and saints in heaven. Through Christ our Lord. Bow your heads for God's blessing. Mercy, Lord, you know the anguish of the sorrowful. You are attentive to the prayers of the humble. Hear your people who cry out to you in their need, and strengthen their hope in your lasting goodness. Amen. A generous grant to him, O Lord. May he rest in peace. Amen. May his soul and the soul of all the faithful departed, through the mercy of God, rest in peace. May the peace of God, which is beyond all understanding, keep your hearts and minds in the knowledge and love of God and of his Son, our Lord Jesus Christ. And may Almighty God bless you, the Father and the Son and the Holy Spirit. Go in the peace of Christ. Amen. Nama Kim Shanti Yakava
ki kubor nglepoi jaga bakot jaga nega tu kubor. Ni ake jing kublai pi baro, baring kirpa pi balada pi dan ki kubor bajah ki parish ni kisnong jong pi, bapin pa ni pentip shangi hau teu number badon haka screen jong pi, kenang bangin dang laban penmi, man katayo ya ki kubor ni am kajela. Kublai shibun, ublai unkar kui pi. Pi baro na kadon Bosco Media Network, yuan rasha pi ki kubor ni am kajela jong katayo basaw, jo ubnai jeleu 8,000 ar phulai. Kimar ki bakong san hagani katayo bala dep kilong. Tut kirunget Catholic na latkor sha Sunnyside. Yat pilgrim ki pat Catholic Shillong sha yemani donu bukhutam Jisu hanong mensong. Hapden gula ba yat riublei ki Catholic joai. Ban la senran khadu yakamet upadar valia vetil halung kentang ladung kra. Tementanya paj ki kubor ki bakamnya. Kaparish latkor hakajingalam Reverend Padar Sylvester Syndrome parish priest hakakar pratrik jeliu kilas dang yakajingat pilgrim na latkor sha Sunnyside apa Shillong parat lais patam ki pa riunget Catholic kilas benta hakani kajingat pilgrim. Hagate ka sngi la sedang ka program daka jingmani sakramen hakaba ki pa riunget kilaya shimbanta daka jing shirhem bar ka jing riublei. Hakapor no phai sngi pan ladon ka jing duai rosary bod saka mas bakhot hakaba Reverend Padar Sylvester ulapan menta ya ka mas bakhot. Haba pharia ka ktiel ublei uleng do so oblei ula sneng la kraw ki pa riunget bakin long kita ki badon ka mensim sngolem namar hakajuk ka bamenta ka jing sngolem para brio kala duna bha. Kamen sim jing sngolam kadai ban pau haka jing im jungi kibreu ha baro kiliang la haka med la haka imlang salang mar haka jing im men sim jungi kiba ngia imlang hayeng hasem par hasno hathau ula kentu Syarah mundur jaga yingasan kabogdon imeiba kasukul kabogdon kedunikai kajala kabogdon kinong sansyar da kinong bikman dani jingtung kabogdon kinong sumar kinong red Anjay. They think that they about Jisu shed about back yaki beliau hagabor jamur bawang kun kita kila bor klub nam syarah. Kun ki Kristan ke mau prabadi pe ngimje yaki nong at ngimje yaki nong syarah. Ubelai je yaki nong at yaki nong syarah. Ndai nang iki baje. Ndai nang iki bapa. Mantakasmi na problem joni provincial dapat ni list transfer nani ada liwat ko dan ya cuma sekarang kebabut sesiapa pengeria haka de kepoa ibu sister kilang selisir ada liwat kan sini to di ban mengikir megalis mentakas ban yakin ni kilang syolai ke bang pagipa kidai bapa mano pau blai ujian ublai But hello blay uji berupa ufakat kum kajing kam jom blay jelon kam jumi ufakat kum jelon kam jumi ufakat kum jelon kam jumi kat kum jelon kam jumi bala naga bentaj ni kalong bagi pediang bagi duai dia kini minum syalai bagi nangap ibau blay ulapa kumangong ngabdai nang kibajit ndai mengi bapa dai ublei ujian nang ujian nakayeng nakasem chung ujian nakabala chung but ni dong kampak semua problem ini bau ublei ulang pa ikinang syarai kinang at nakabenta chung Henry kai ko dong kamle pa kelong banjuai namar balai banjuai Nabar kini kinong syarai, kinong at kau beli raji berbelapa, kinong diberi keberduna, but kinong diberi kebanggapian hakasat jom kajing nang kajing sta. Handari, kumnopa kila perpenyai kang jom beli,
Nama bapa dengan kam jo play ke play kam jo. But kino ba shimro ya dengan kam jo dikli kum ka is ka bapa lang de kai mitre ka kam jo play. But bang mitre ka kam jo play ma nimna ba penhun jero ino penhun yo play. Nama play ulama. But hane ken ba Jesus Kristus dengan gospel Yesus ngomenta. But sekarang ya kan ni ukot ka kerja abang asa pesan dunia halo ni kerja ukot ka kerja ban sisha ka kerja ka pura ban kaju ka kerja ka berapa sekarang ka baptisma kaju ka kerja ka sekarang ni kini syarah ya kini am hayeng senru o pleu la thwa ki bi me pa pa pino pino shara ki no ngam ni ye set ki ko ti jopi but ayi na set ki no ki ko ba so de ma ki no ki ko ba mo ki no ki ko ba bi ki ko ba bis ba bi hun ki don ba ki ko ro ki ba hidam kata gaji dokter gaji kita mar balai bagi ko ki nyakat ko gaji kwa jopi Henry kumbala pensyak bala shipya dan negakam kumong kitab Genesis benri ben sumar kalong kumjuru na kabanda kini kinung syalay di kinungan nginya kendo bun ikul kistan haka paris haka substrict na kalong kumujaka bagitari kaya ay badai ko penong yang iwarap den kita kajiduna ni kajibombyang hakasap jo beje star be kakam kadai kajidua ndek ka kajidua cuma kajidua yang tam jo pi ki parabani balai ne ju susomba kajiko kajikot kabunsha tuna kinutrai ibaduai keje besar kebaduai ikhulista ibaduai balai jo banyo yang kita kena syarah bapa. Bagan yoro ya kini kibang kipan kini aye nasaro kikon kiti bapa. Nanti kikon kistan kalau ngapok blok kapok ini kibala bertelur dia kakak dan rengkan bertejikawai beta dak kistan dak buat cukup lagi kalau beli ngom boleh lagi baru beli gula pak. Kami kenal berapa ini, kami kejim lemnya kebatang sudah teman pendek, regakan jom kejim nasi, kakam jom kejim pengkuat. Nak terdaw, hari ini kesini dan kaman dua kerpang, nak bertawar, hawa kira dua kernya, nak berbenca, kita kubi kerpa, nak cuci mengikai, apa luat bersih kena kakam, ban Tentunya yang kata cimot joko beli ban ot ke ban yoru yang beri ikut istan ibuhan ibu beli ban mengapa ban usul mengerjakan perangkat ban sau dikicil dengan siap dalam gospel gawai kerja snowlem kabaat sosa kabalai kerteng berpasau di penkot hingga dengan kecil snowlem baru jisung yang ulah snowlem ada luar ni diberi daftar nak kisah. Bagai dari kisah berbuat kata itu betul. Bagai lagi pula kita jom sambal kalau nonton yang kau kalau berapa bumi seperti sekolah orang. Terus sekolah se yang seperti jopi. Terus sekolah se kaya bagi le kadai kerja cuba jom kadai kita semitra berada kadai kaya di sekolah tak tak sebelah mana Manipur di sekolah. Bagi cewek dunia, kalau nombor komputer kena guni, ngelakat pas sekolah, ya kita iya cuma nilai isyak ya na. Ngelakat pas sekolah, ya kita iya cuma nilai isyak ya na. Karena kita sekolah, kalau penolong yang ini, sekolah yang ada, apa pilih yang kiwai, bu yang ada, apa cakap jadi kumno bisna. Balik apa berpesan ni nama kerja sekolah terlaskan panjang.
Kelas sedang baca na yung nasan, kelas sedang baca na kajiglong cuti beliau. Pipa, kayak baca hati tidak sekitar mulai. Terkuih belum ni. Siapa yang sekolah? Lalu baca mereka dikena sekolah si kita apa negara ini maksudnya kecil sekolah. Kabaca yang kisah dalam kita perlu bertahan dalam Manipur kecil sekolah. Karena balai kecil kata Manipur nama arwah. Idon ibor ibu tersah ibu sudah kecil sekolah yang masih beriu. Dari hanon kami bagi cikgu punya bangunan ngalakarpan sekolah yang kita ini cuma ada di syek ya. Lada don pasyek lah. Bagi hal jaga dalam kecil sekolah, kurang bisna. Nama mentang ini, abaja kalau aksiden kalau pengilat, ini pengilat. Kapan kau pengilat kalau bersim ya kau bayar bersim dulu. Ada lagi pak kalau besar. Kata kecil sekolah bukan kau pengilat. Ini pengalih pengilat. Kadang kecil sekolah kecana, kan kecil sekolah sekolah ala kebenaran. Nah, kadang baru sekolah tidak problem masalah, tidak problem masalah. But kasih bonus seperti ini karena baru ketemu. Ladang bidon justru belum slow kan dia. Ladang bidon justru belum slow kan dia. Kemudian kenal berarti cepat, kenal berarti jirat cepat. Tak berkelar. Kani kedengkang makibun prabu negeri. Ikut istan diberiu, bagi kedengkang ikan kecil sekolah. Mendai bagi ngibit ngibit ya. Kecil yang curi kebeli kehok curi, dari tak nak kecil hujud lagi. Maka terkadang abang dong kecil sekolah yang iway, indon ro, yang yo kecil hujud lagi. Kebaong mo, kecil long hujud lagi, tiada rekam. Con, give, ada dia itu give. Kata cina boleh why, but rumah. Kecil macam ni boleh but opte barang mo, ni boleh. Get, but before that. Iyo, awak pun berdeh, iyo. Tapi kita lah, kecil boleh. Kecil sekolah pun masuk. Tapi orang yang pergi peramu ni pergi. Nirangkam dengan jeliur kerja sekolah. Baca kitab surah Al-Qur'an. Nabagutan ulang basulah berbisnai. Umma baru pelak hakipor jijah. Ublay ulang basulah berbisnai. Umma baru pelak yaki nakabor jom jijah. Baristi jom Petrus wong kumne. Kadwai. Tu yang long kacimut. Kibas nulen, kibia ikum cipara, kibas pun mensim bas nulit. Kado kadwai no, tialong kacimut, kibas nulen. Balai na Paulo Petrus ang tialong kacimut. Nama kacimut prestar mo, baong Farisi. Kacimut prestar matalik ulit, kur mensim. Kawai kacimut. Kibas nulen, kibia ikum cipara, kibas pun mensim. Tak bersuara. Habadon kami dan don kita kecil sekolah. Kecil kita khusus dengan besar perlakuan. Tolong pendan ibas sebut nabiyan, ibas nulen, ibiyama ko ibat. Tik mau belai ulama ibiyah beres. Tik mau belai ulama ibiyah beres. Tengir bilang ibiyama ko ibat kecil sekolah ikut. Nama bang, kayak kita gila kibri prabu ni, kecil pada kecil. Kadang pada kecil. Kadang kecil sekolah, pada kecil tidak. Kawadra kecil bah, pada kecil ku, kecil mensiu juni. Baru sekarang tu bang ni, kalau bukan berat berkelah. Kecil sekolah lebu beriu, kadang tak beriu. Ada kecil sekolah jumlah beli, kadang kecil tahu. Nama boleh orang ni kalau cisno lagi beriu, balik tanpa beriu pada kata ni aju bagi bagi aju
ngei ke ngei ya keren pengikren lain angka dah mau ke sulam kata oke dari ublay prokno na ublay pa sulam ublay kadai na bantapa ro di habai tunggu na bantapa ro ublay ulah ai bagi don kata ke sulam berapa mimpi habang ke ke sulam jadi sama pusuan kebar sosa sino kipai habang don sulam beli sino kipai habang don sulam kawan kecil susah teman kecil jahat kecil dua cepermen kecil sih kalau jauh kalau kecil susah kecil dua cepermen bahwa di basir dia akan tiga berpakaian kecil susah cuci menin kebangunan nasional jadi site nama orang pendek lebih tinggi kam beda tansi ada jadi bosku berjurus abang awan baik nasama kita padahal hanu itu kita padahal mengaruh pada konsep naikkan pemuan cuci bulan kuat itu bulan boleh konsep boleh pasosa bercecar bagaimana itu susah kawan nama boleh belum kami kita buang mungkin dia kira proses kita buat komunikasi kita dibangi untuk bisa dalam keadaan tak kis snow berpenuh ya kada kecil susah jadi bicara dalam keadaan kemasih sekolah nak kecil doai nak kebentar kini kita lakukan kita kira berapa masyarakat but hal ini penpau justru kekertek jadi kadang berislah ni bro hidup kekertek pada kabakul kecil juni kekertek ni kenal kekertek ni keren kekertek ni geli kekertek pada yang niru kau bisa latih kekertek Kristen kekertek ni pendek kekertek ni semua kekertek ni dia kekertek nama kekertek kedai kepada berku kekertek berapa selek kekertek berapa kuat dan kuat berapa selek punya krisma nama lembaga kekertek kecil punya justru no lapa ke ya dah kekertek dah jelang Kristen lapa ya belayu balikai kiwai bagi mereka kekertek bagi benar kami kena kerjaan lama. Kilat balikai lagi itu bakal lagi air kerjaan cuma pusat lagi. Lagi banyak sudah, lagi banyak bersih lagi, lagi berkendit lagi, lagi banyak lah. Bagi lagi no dan ini kerjaan bakal yo lembaga baptisma kerjaan pemikul besar tadi. Bagi kabalan kan ladang ni benar besar bagi yang terjemah besar besar. Karena ini, kejumutan kekerten berpenpau hang ni, agak gospel. Wau justru bajir, udah ayat kekerten. Yang ni wai pergi play bajir. Ulah kuat kekerten, ulah persiapan lagi kekerten, ulah persiapan lagi kekerten. Dengan bab bermintim, rudal lagi kekerten berapa ini. Bab kedua, wau justru berada dalam gospel dari kecil. Penkuat, pentim, penkuat, penkuat. Benim berguru kelendam kata kecil benim melakukan berkuat kecil berkuat kerana kita kecil berkuat yang kami kecil berkuat yang manusia but habadon kena kecil berkuat kawan kecil hangu jitim manusia kecil macam pri para bagi ada nekasni hewan berperiok kecil kuat berkecil manusia. Dan yo pat kita kata kecil kuat berkecil berkam kecil kuat. Berkam kecil kuat. Kelem kecil kuat. Penonglah dan yo kata kecil kuat. Bagi mani hampa babalang
ni don yang ni kacip berdoa hey sakramen cip Yesus bahkan kau bahkan ilmu yang mesti cuy haba ni yo yang ni kacip berdoa lembah sakramen jam kacip Yesus kan don kata Yesus malam in lat na kacip sosa ngin kan mau bang idon kekerten kebatin badam tapat ngin imbe kacip berdoa Pagani labya iro, hagal di, kapakuy, namar, unang sekto yung pahipakoy. Kini, kamatusan mo ba baniya, ibrabanibi, hagani, kanopasmi, kinagtsamin. Tanong kamagay, kamungoy, mani, ginaway, perpagaway na kaptag, inong syaray, kinamag, bauplay, unpagpagaway, yaki, kabulakot, wala pala nagtsaga, chindo na, nagtsilong pala yung chuki, baupunerap, skabiki, Pernah kebantaan cumi ikut Kurdistan, tergendam tak masih coba sekolah. Dah sekolah cumi ini belai, yang susah cumi babur, yang masa belai, kita berbangun, kita berbangun langsung cumi. Pada Kurdistan itu mau, itu imlek begitu belakang noi kekerten, cumi Kurdistan cumi. Dah kebangun gimana, nama rupanya lah ini dah kekerten, banyaklah. Pada berkirim, yang itu. Kibala cai na play berkebal klepro yang kekerteng jauh jengong Kurdistan jauhi. Pada orang yang utah kenal yang berkuat, yang berlim, yang berkeruh, yang lagi jauh kecil nasib dan kecil berkeruh jauh play. Yang mana play para penimbi bermain kecil ini khatam halu berdiagu. Lembah berkeruh berkeruh hagani kecilnya berkeruh berkeruh. And your Lord, Jesus Christ. Kipat ringet Katolik jangka jela Niamba Archdiocese Shillong haka khalpra tarik jeliu kila penlong yang kejingat Riu Belay Pilgrim na mana ki parish kasor Shillong shaka yeng mane bala kentang haka donul bukhu tamu Jisu kaba haka parish nomen song ban mane ban sngongu ban kerpat na unong penem jungi u Jisu Kris ba un the kijing ai jung u naga benta kijing kam met ban mensem haka ne kapor Laduai kerpang na kabanta ka jingsuk haka jela Manipur bat haka dong syate lami ngi kari India. Lasdang iki program da ka jingmani sakarman da ki khandai tiliki kunhun Catholic Management Committee joka nong mensong parish hadu banda poilang ki para banget na ki parish ka sor Shillong. Haka por no sngi la penmentai ka mas bakhui da u lingdo sat Most Reverend Victor Lingdo haka jingsen ran lang da ki lingdo soblay na ki parish kani ka nong ba. Ki khanarit berkisamna lod ki balayo pediang yaka komunin baningkong hakatu kasngi kila penpu penpieng yaki jingle nyam bat kila wanraru yaka mensim shidrhem bat mensim riu blay baro shilenter ki program mani blay hagani kasngi habarada baro ki program mani blay ki pait riunget kila phai shalaki yeng kisam daka mensim sngo jathat jerut Tuai kuplay kunal bor baro bamaji ki bas me usngai na makaton or puri chombe ba te bakan mau ki kamakrau jaga chiye chumu yani indon hop ban pya ni ka chiye bashlay na kana talong jaga chingai bas bun na pneng ko kendra tu karku yani parolang hangi Nadu kiling do akiruniam kipat babaro kamtam kitoloyan yang kerteng amin. Dau try chungin just press kunjumi. Ubay masan syarkat batmi. Ha kacirun kuwe chungmen sim bakun. Ublay chunam la chunam. Kazimple nak kita Deuteronomy. Moses lakukan pada ikong. Filong pada beliau bakul hau trai beli jumpi. Utrai beli jumpi, ulajia jumpi. Banlong pada beliau bakar pang jokowi. Nabreng pada beliau baro ibadah halal keselamatan. Kesan 1A, kenapa juga Yospa Atuan.
Archbishop Ejuni, Haganega Pilgrimage of Diocese, Abdian Guru Mihindo Maro, Nadui Father Julius, Kalau Banyalam Yaka Kabun, Nako Cathedral, Badi Pada St. Paul Seminary, Pada Ogi, Badi Father Joseph Rai, Badi Father Bishop Paul, Walaupun Spirit Badi Mujini, Don Ahli, Nasukumen, Yaki Don Lang, Joki Kudo Cini, Jambro Big Sister, Yaki Katikis, Bakinokit Kam Juni Seng Bapel Na Day Joka Diocese, pada Day Joka Joki Parish Bapel. Ini tuai nak baca kerpakai antara Yesus ke Manipur, kalau kita pergi cuma barok, but ini tuai nak baca Yesus pun juga Yesus. Kamtan kita bicara yang baik yang baik. But hidup ini tuai nak baca kepada Yesus ini duduk, Lukas mana, but yaki paju lay barok, Yesus pun juga kepada Yesus ro, bagi belah dan berami lay. Ini berkait dengan Tuhan Yesus dan Archbishop Bangsa dan Masuk. Agak kerja lupa baruput barumen sembahun. Kacina ye jung prai jung yu Yesus Christ. Kacina ye jung belai. Lembang Yesus long jung men sembahun. Kintan ringkat bati baro. Ringkat bati ru. Prabangen ni taro. Mentakasni ka Archdiocese ka penlong kini kecil play. Ia karanod kuitam jauh Cisu. Mene pore sakramen kiri asno shibon beralam nyanyi dan saudara Mbak Pascal. I akan dikepor bagi pai shipray, batulari play bagi ye tu negara nuan cumi baro, jembat cepakat cumi baro, ikan kecam cumi baro, kata Say
di banyak banyak pra borok par mini pada kita sem banyak banyak pra leporam kita dulu kita Yesus balai dan pertengah yaki balada kita nak kena kecinge jikten ju kalau premen priu basa ngamong kecakari yaki hakani pertai kamtam hakasi joka cingia kaban san nan kerkui kilin yaki nan kerku kerja yaki kam kicam joki baro kaban riu kinong pop kisyan kita no chonga yaka telong batu duriau ke kecing snake chonga kimen siem benyong kimen siem keba pelan-pelan ikralong kiban kisalong baru play dadak kedan kurom yaka dodot chonga bapra kimen siem kibaru play ikralong kimen siem kibacarai dadak kedan kurom yaka dodot pitang ku Jisu bakendai kerkui kijaka hagapakadul yaka dodot chonga kibu bakilai play bagan syam yaka cinye chonga kidodot chakito kipalabu yaka dodot chonga ngan penjot yaka jingstiu yaka dodot chongki kabashi pau ngan kerkui kilindo kapicilor yaka cingdaru play yaka dodot pitang chonga yaka baai yaki kabod batta yaka terbriu kibae dodot dalam kilindo chongi kilong palaru play yaka dodot pitang Jisu kabahadwe kito bacilor yaka cingdaru play kapten chonga kita ada no cengai kita om sumela subat bendam dalu kapakata kita kapdian hok ye komunian berkuat hamman ka kita dengan kong benai kendai benai lete kinom yak korde ba kinom yak lam yok yang yak sakramen kini kecil pular Yesu lembaga Maryam alakok Mary ha Kibriu baru dan Quran yang dalam kepada Yesus. Lehari ikut dan lehari. Kapal si punangi ini ha, aku dah di. Kiwe kopat lehno. Dan Quran yang Yesus dan kepada Yesus. Kini kedua play kapaslian batran berbor kecingnya kecing senai. Kecing suspa kecing pediam yang ni Kibriu. Harus berjualan kacundai akra. Jisu kepada syaktian halo gadik pena ulong ngaslian ublay uslian uslian yang kecilnya dari Kibriu uslian yang nak pribadi yang ublay Kibriu yang dikor barang syaktian halo gadik pena kila inono yang Jisu wat kesenran juru nama kecingtian tak kemudian pun basaan tu kakum ketika paten makno katokne uslian bangkit ya kejisha batang ya uhi yo Jesus.
dan ISIS babang keseran John Kaganor Kodam Jisu Chisen Chisnem Mengiluan ini Manpendan Borong Yoku Aikulei Aranba Pascal Ilai Harmony Kamtam Tukosper pada Puliantan Lakres Kana Syai Hayani Wei Kulei Rauhi Korwai Sekena di Gospel Jomutrai Tafra Lukas Assistant para Julius Badwik pada saurang sahabat yang manage pohon dan buat kibri pohon ini sipun ba kebawan sipenta hakani kecil dan upay yang kadang berbeda Yesus para sambil ipet yang kadang Yesus hante tanah Yesus penpau kadang dan ketika donor jom Yesus penpau ye yang percaya para pemain manibar orang itu donor kenapa nama pengiran donor ni saya tahu ni pemain kompani yaki daga donor cina ni cuma pemain kompani yaki daga cabai nyari orang yaki daga kepo ni yaki daga donor man begitu kipang sitam ada cek cek min kau yang promsnam donor hati kasih jadi hard kebun promsnam dan kita translate bakalan undai ni donor jadi apa donor perlu kesnam donor dan kesnam habadan kesnam dan cingim habadan cingim dan cingim dan mau ini play kas donor cemu kesnam cemu baru pa nama kecil yang ni wei ke donor gajah kasong jangan jenis snow you break the snow his name snow ma snow command snow lamb how play dontan kecil mau berbahar dengan donor cemu hari don dongi penting don kecil kisong kecil snow susi subita snow dom subit snow tuan don kecil snow jadi kadang dongi di mana penduduk yang kecil snow kebarunja barang negatif penuan buku yang ni bangun kadang kebahagiaan kecil snow ye snow ma snow sunai snow lamb snow command baterter kata kecilong kadang cai bakaca kasong dekat kecil hanta lagi bahag kadang bahag kecil tiap-tiap menjadi por mereka layu hak ada Kemudian kedai si todi bergong berai dan kejing kentang jadi kedukat yang isam kejing samen hagis todi bergong kamta hagas todi hadian terpropos Kristi bahkan ia terbagai jurule melihat ular shibun kejing yang beriu berdua jurule
kham tam makin dap packaging sup museum ba kham tam kapor wa chuji ha chuji ga no sup ba pale kan ra bi de kublai shibon na ron jari ji ra ba chumi ye ga ba mantan sni ni don ni ban pemana ban kaam shami nang banyak itu ibi ko musim kan ra chu do chungi jogi sem chungi bat jogi kam jam chungi baro ini yang lang baro ini wai terwai chispa sopra snap kadolo ko chungi chispa sopra Amen.
pun kepada musim pun. Enero aslu mana kapo. Kublai pun berani nak kerja. Kerja bakrau kerja. Kamtang ni cuma bau kerja ialah di harus kau berkorban ni harus nem sejar beruspat nyobusan melakukan bau jadi harus sister berdulai ke sister Margaret Maria Hapo Paris Limonial dari France melakukan ialah kerja berdua kami semua kesadar kami hagaba akhir kalian ialah dunia kami pasien syak berkicimong haga klie jong ka ladon katakan katakan klinting berkadi pernah melakran dari susi hidup dia hakmi kedulur jalan kebarham dari jiye beriu Henry bagi isu kuliah lena tanda kejele haram bat kejele day wat harga sakramen jam jiye jalan ngakwa menyelam yang sana iki beriu ibayat sama nagalenti kejisyai ngakwa banjok berpenkuy di bertei dari jiye ikam jiye susui mai kejimbo igador jame hari sel kejinden igador kutam jame akan ni kejimpian kedai si kodin bergong berai dan kejim kentang ketika tukhat iye sel kejimpian samen hadis kodin bergong kamtam Hapadeng usla bajur haka jing kriar bat haka jing jhe renjan ki jangpong ki pat ba Katolik kila thom persha eki bor mariang ban shimbenta haka jing le buram ya ka donur bakhu tam Jesu haka khapra tarik ujelieu hayeng mane Sacred Heart of Jesus ka ba balang shnong mi bentudu parish Jowai Reverend Padar Hilarius Lamare Parish Priest Jowai ulalong ulung do orang ba hagi jing le nyam bala senran de kilung do soble Lawrence Paswat Simeon Sungo but George Shining Lingkoi Principal Don Bosco College Bendi Hati Hakani kasi la don ru ki khna shinrang bat kanthei ki bala pediang ya ka communion baningkong ki bala penpho bat penrehem ya ki jingle niam da ka jing riublei la senran lang kini ki khna da ki mi ki khpa ki bahieng hasam ki lok ki jor bat ka kunhun ki paj riu ngai jang ka parish Jowai
Ubario iyo ble. Ladanya ingay ingay par. Ublay sangsa ani. Ngai bu yang dikupan putra yang bata Kandel Nabam yang puri yang di Nangastan Batu Bastian Batu Penpau Yatim Hari Kulung Ki Kena Haoi Kubang Nabakata Kalong Kamuan Waspun Jami Bayati Baro Lakan Kamdi Hana Ukma Juma Padam Dom Beritu Yaukun Laik Ukma Padam Dom Beritu Saya ini sih kali seperti Allah protek berbuat dia jaga berbuat ini ada masuk kau juga masuk dari lain. Nah, itu berbuat ini ada kayak kok ada sudah berbuat. Mereka tahu. Kita orang itu berbuat sama sekali aneh. Deus. Não dá valor. Crescer a validade de chão. Chão. Só se soar a guerra. Passa por mim. Chão. Só que mais um pedaço. Muito bem. Eu não quero tudo que está nada de que eu estou dizendo. Se você explicar. Cada um quer eu ver apa yang itu. Sekarang kami berhasil ini, sekarang kami disebut seperti ini. Kalau orang yang jadi baru ini, lalu dia juga dia dulu, dia beliau, kabrio, kalau itu dulu, tak dulu. Kalau disebut berbagai, atau berkasih ini, orang ini beda dulu. Kalau tapi belum berbuat ini. Kalau One
Haka arphuai tarik ujileu la tep don buram yo padar Jose Valley Vatil SDB halum kentang Catholic la jomkra. Shwaban ra ekamed la penmenta na kamas pakhuit haka por shipau shiteng men step da ulingdo soble Paul Olpendro Lingkot Provincial Shillong Province rengkat ulingdo soble Generous M Sangma Provincial ka Guwahati. Hakani ke jingle niam la shimbenta bonut ki lingdo soble na ka seng selection ki brodar ki sistar ki bahiyeng hasam jong ni ulingdo balaklat no. Reverend Padar Biju Michael Regional Councillor ki bahiyeng hasam bar ki paralok ba eid bathon jong ni ulingdo ki la ai ki kentien ngolem bat jingkhuble khaddo shwaban ra yakamet shaulum kentang. Lakhai upadar Jos Vilyavatil haka pratarik uyayong khat khandai spa sanpaway bat ulaklat no Hanazaret Hospital haka khat khandai tarik ujileu 8,000 arpulai. Yaki jingle niam halum kentang la penyade Reverend Padar Paul Olpendro Lingkot. Our brother, Father Jose Valley has gone to his rest in the peace of Christ. May the Lord now welcome him to the table of God's children in heaven. With faith and hope in eternal life, let us assist him with our prayers. Let us also pray to the Lord also of ourselves. May we who mourn be reunited one day with our brother. Together may we meet Christ Jesus when he who is our life appears in glory. Gospel of John chapter 6 verse Lord Jesus Christ, by your own 3 days in the tomb, you hallowed the graves of all who believe in you, and so made the grave a sign of hope that promises resurrection even as it claims our mortal bodies. Grant that our brother may sleep here in peace until you awaken him to glory. For you are the resurrection and the life. Then he will see you face to face, and in your light he will see light and know the splendor of God, for you live and reign forever and ever. Because God has chosen to call our brother from this life to himself, we commit his body to the earth, for we are dust, and unto dust we shall return. But the Lord Jesus Christ will change our mortal bodies to be like his in glory, for he is risen, the firstborn from the dead. So let us commend our brother to the Lord,
that the Lord may embrace him in peace and raise up his body on the last day. Intercessions. For our brother, Father B.K. Juice, let us pray to the Lord Jesus Christ, who said, I am the resurrection and the life. Whoever believes in me shall live even in death, and whoever lives and believes in me shall never die. Lord, you console the mouth that on behalf of your servant, Father Juice Valevtitadu. Do not count his deeds against him, for in his heart he desired to do your will. As his faith united him to your people on earth, so may your mercy join him to the angels and saints in heaven. Through Christ our Lord. Amen. Bow your heads for God's blessing. Mercy, Lord, you know the anguish of the sorrowful. You are attentive to the prayers of the humble. Hear your people who cry out to you in their need, and strengthen their hope in your lasting goodness. Amen. Itinerous grant to him, O Lord. May he rest in peace. Amen. May his soul and the soul of all the faithful departed, through the mercy of God, rest in peace. Amen. May the peace of God, which is beyond all understanding, keep your hearts and minds in the knowledge and love of God and of his Son, our Lord Jesus Christ. Amen. And may Almighty God bless you, the Father and the Son and the Holy Spirit. Amen. Go in the peace of Christ. Krishna,
Bada kini ki kubor la pois ka bakot jogan nega tu kubor. Ni ake jing kublaya pi baro, bada ki kerpar pi balada pi dan ki kubor baja ki parish ni kisnong jong pi, ba pin pa ni pentip changi hau teu number badon haka screen jong pi, kenang bangin dang la ban penmi, man katayo ya ki kubor ni am ka jela. Kublay shibon, ublay unkar kui pi. Pi baro nakadon Bosco Media Network, yuan rasha pi ki kubor ni am ka jela jong katayo basaw, jo ubnai jeleu 8,000 ar phulai. Kimar ki bakong san hagani katayo bala dep kilong. Tut kirunget Catholic na latkor sha Sunnyside. Yat pilgrim ki pat Catholic Shillong sha yemani donu bukhutam Jisu hanong mensong. Hapden gula ba yat riublay ki Catholic joai. Ban la senran khadu yakamet upadar valia vetil halung kentang ladung kra. Tementai ni apaj ki kubor ki bakamnya. Kaparish latkor haka jingalam Reverend Padar Sylvester Syndrome parish priest haka khar pratrik jeliu kilas dang ya kajingat pilgrim na latkor sha Sunnyside apa Shillong parat lais patam ki pa riunget Catholic kilas benta haka ni kajingat pilgrim. Hagate ka sngi la sedang ka program daka jingmani sakramen hakaba ki pa riunget kilaya shimbanta daka jing shirhem bar ka jing riublay. Haka porno phai sngi pan ladon ka jing duai rosary bod saka mas bakhot hakaba Reverend Padar Sylvester ulapan menta ya ka mas bakhot. Haba pharia ka ktiel ublay uleng do so oblay ula sneng la kraw ki pa riunget bakin long kita ki badon ka mensim sngolam namar haka jok ka bamenta ka jing sngolam para brio kala duna bha. Kamen sim jing sngolam kadai ban pau haka jing im jungi kibreu ha baro kiliang la haka med la haka imlang salang mar haka jing im men sim jungi kiba ngia imlang haying hasem par hasno hathau ula kentu Syarah mudum jaga yeng sen kebobdan imeiba kaskul kebobdan kerdikai kajala kebobdan kinong sensyar da kinong mikman dan ni jingtung bobdan kinong smart kinong rek Jayo. They think that they about you so ship about back yaki brio hakabor jamuro abawang kun kita kilang brother club ng Sharai. Kun ki Kristan ke mau prabani pe ngimjit ikinong at ngimjit ikinong Sharai. Ubulay jit ikinong at ikinong Sharai. Hindi nang ikibajit. Hindi nang ikibaba. Nantakasmi na problem joni provincial lapan ni list transfer nani ada liwat pon dan ya cuma sekarang kebabut sa siya pemilihan haka de kapoa ibu sister kilang selisir kila de biwa man sni to di ban mangir megalis na takas ban yakini kilang shulai to ba pagiba kidai ba pamano pauble ujin uble but habau beli uji berupa ufatatkum kajing kam jong u deng jedon kam jungi ufatatkum jedon kam jungi ufatatkum jedon kam jungi katkum jedon kam jungi bala naga bentaj ni kalong bagi pediang bagi duai yang kini minum syalai bagi nongap ibau beli ulapa Umang ngabday ng ikibajit, hindi ng ikibaba, dayo bulay. Ujian na no, ujian nakayang nakasarjun. Ujian nakabalang, joko. But, idam kang pagsumo, parang nabihin, bawo bulay ulang pa, ikinang syaray, ikinang at nakabanta, joki. Henry, kaya ikibagidam kang malay, pagdulong banjuay. Namar balay ng banjuay. Nabat kini kinong syarai, kinong at bawa beli belaji berbelapa, kinong diberi kebetulan, but kinong diberi kebetulan hakasat jom kajing nang kajing star. Handari, kumnopat
kila berpunya ke kam jung play nama ba ke kam jung play ke kam jung but kino ba shimru ya ke kam jung dikli kum ka is ka ba balang de kai mitre ka kam jung play but bang mitre ka kam jung play ma ngina ba penhun jeno yo penhun yo play nama play ulama but hanne ken ba Jesus Kristus dan maka gospel Yesus ngomenta, but sekarang ya kan ni, ukot kagak kerja, abang asal person dunia, halo ni kebenca, ukot kagak kerja, ban pecisha, kagak kerja, kagak pura, ban kaju kagak kerja, kagak berapa sekarang kagak baptisma, kaju kagak kerja, kagak sekarang ni kini syarah, ya kini apa? Hayeng senru. Ulay ula kwa kipi may papa pinagulong syarah pinungan nila yung kasal. Ikikot iti jumpi. Baka yung kasal kinang ikot mabisundaman, kinang ikot magamu, kinang ikot mabihi, kinang ikot mabihun, kinang ikot ro. Diba? Hidang kata gaji dokter gaji kita namar balay, bagi ikot kenyakat kung gaji kwa jumpi. Henry kumbala pensyat bala shipya dan negakam kumong kitab Genesis Badri dan Sumar kalong kumjuru nakabanda kinikinong syarahan di kinahan ngindi kendo bun ikon kistan haka Paris haka substrik na kalong kumujaka bagitari kaya ay badai ko penong yang iwarap den kita kajiduna ni kajibombiang hakasap jo kejeng star pe kakam kadai kejeng dua. Ndek ka kejeng dua cuma. Kejeng dua yang tam jumpi ki parabangi. Balai ne Yesus omba kejeng ot kabonsha tuna kinutrai. Tuna kinutrai. Ibaduai. Kejeng besar ibaduai. Ikon star ibaduai. Balai jo. Banyo yang kita kena syarah bapa. Badan yoro ya kini kita kini hai nasabro ikon kita bapa. Lalu ikon kita kalau hampo blok apa ini ibala bertelur dia kata dan rengkar bertejikawai beta dah cista dah keluar cukup lagi kalau beli boleh lagi baru beli berapa kami kenal berapa ini, kami kejim lem kebatang sulai tempat pendek, regakan jong kejim nasi, kakam jong kejim kuat. Nak terdaw, hal ini kesini dan kamar dua yang terbang, nak bertawar, hawa jiran doa berniam, nak berbenca, kita pun dikira apa, nak sudah mengikai, apa bersih dengan kekal, ban Tentunya yang kata cekot jauh boleh, ban on kebanyakan orang berikut Kristan, ibadah, boleh. Ban mengapa ban usul menjadi perangkat ban sah dikicil dengan siapa dalam gospel. Kawai ketir senolem, kabahat sosa, kabalai kerteng, berpasang berpenkot. Hingga kecil senolem, baru jisunya ulas senolem ada luar. Ni diberi datang nak kisah. Bagai kita kisah berbuat kata itu kan. Bagai lagi pun kita jom sambal kalau nonton yang kau kalau berapa ini seperti sekolah, orang. Terus sekolah se yang sepri jombi. Terus sekolah se kayak begila kadang kita cuba nak jom kadang kita semutra kalau ada kadang di sekolah nak tak siapa nak Manipur. Di sekolah. Bagi cewek beniau, kalau nombor komputer kenal ni, ngelakat pas sekolah, ya kita ia cuma ngerai kisah ya ma. Ngelakat pas sekolah, ya kita ia cuma ngerai kisah ya ma. Kerana kita sekolah, kalau penolong yang ini, semua yang ada, kalau pilih yang kita, bu yang ada, kalau cakap juga, kumno bisno.
Malenga kwa berpesan ni nama kerja sekolah terlasang banja. Terlasang banja na yang lasan terlasang banja na kecilong cuci beliau. Pilih berbagai banja di tidak seperti pemulai. Terbuat dalam ni. Siapa kerja sekolah? Lalu banja mereka dikenal sekolah sipita apa negara Australia. Kerja sekolah. Kabaja yang disyarkan oleh Bapak tak bilang jelek, Manipur kerja sekolah. Karena balai kejur kata Manipur, nama arwah, idon, ibor, ibu tersah, ibu sudah kerja sekolah, yang masih beriu. Dari hamon kami, bagi cikgu yang punya mono, ngalakar pan sekolah yang kita ia cuma ada di syariah. Lada don pasien lah bagi hal jaga dalam kerja sekolah kurang insya. Nama mentang itu habaja kalau aksiden kalau pengilat, mereka pengilat. Kapan kau pengilat kalau bersim ya kalau bayi bersim dulu ada lagi pak kalau sah. Kata kerja sekolah bukan kau pengilat, mereka pengalih pengilat. Kadang kerja sekolah kerja kan kerja sekolah bersekolah. Nah, kata-kata baru sekali tidak problem masalah, tidak problem masalah. But kasih polisi seperti komponen kerana baru ke penumpang. Ladang bidon justru melulu, slow namanya. Ladang bidon justru melulu, slow namanya. Kemudian kenal berarti cepat, kenal berarti jirat cepat. Tak bagaimana? Kani kedengkang makibun prabu nibi, ikut istan diberiu, kedeng kedengkang ni kani kecik sekolah. Mendai bagi nibi nibi apa? Kecik yang curi kebeli kehok curi, dari tak nak kecik hujud lagi. Maka terkadang abang dong kecik sekolah yang iway, indon ro, yang iyo kecik berhuna lagi. Kebaong mo, kecik long curi lagi, hati boleh kau. Con, give, ada dia itu give. Kata cina boleh why, but rumah. Kecil macam ni boleh but waktu barang mo, ni boleh. Get, but before that. Iyo, awak pun berdeh, iyo. Tapi kita lah, kecil boleh. Kecil sekolah pun masuk. Tapi orang yang pergi perahu ni pergi. Irangkam dengan jeliur kerja sekolah. Baca kitab surah Al-Qur'an. Nabakutan ulang basulah berbisnai. Umma baru pelak hakipor jejak. Ublay ulang basulah berbisnai. Umma baru pelak yaki nakabor jom jejak. Bagisti jom Petrus wong bunyi. Kadwai. Tu yang long kacimut. Kibas nulen, kibihai pun cipara, kibas pun mensim bas nulen. Kado kadwai no, tialong kacimut, kibas nulen. Balai na Paul Petrus ang tialong kacimut. Nama kacimut prestar mo, baong Farisi, kacimut prestar matalik ulen, kur mensim, kawai kacimut. Kibas nulen, kibihai pun cipara, kibas pun mensim. Tak bersuara. Habadon kami dan don kita kerja sekolah. Kasih kita khusus dengan masalah perlakuan. Tolong tentang ibas sebut nabiyan, ibas nulen, ibiyama ko ipat. Tik mau belai ulama ibiya upres. Tik mau belai ulama ibiya upres. Tunggu belum ibiyama ko berkerja sekolah ni. Nama bang, kayak kita bilang diberi problem kecil pada kerjasama. Kadang pada kerjasama. Kadang kerjasama pada kerja itu bilang. Kawanra kecimpa pada kerjaku hak kecil mensiap juni. Baru sekarang tu bang ni kalau bukan berat berkerlah. Kerjasama lebih beriu. Kadang beriu. Ada kerjasama cuma beli. Kadang tercipta awal.
Namara boleh nei ba kecil snow level di brio, boleh tanpa brio boleh kata. Ni aju bagi ni aju, ni bagi ni keren, lain angka. Jangan mau kecil snow level kata. Oke. Dari ublay promo, na ublay pa, snow level ublay, kadai na banta paro di habai. Tukod na banta paro, ublay ulah ay bagi don kata kecil snow level. Berapa mimpi? Habang ke dengan Yesus senulen jadi tamat usul kebar sosa sino kipai habang ke senulen beri sino kipai habang ke senulen kawan ke kecil sosa kawan kecil jalan kecil dua cipermen kecil sih kalau jauh ke kecil sosa kecil dua cipermen bahwa di Bashir dia akan tiga berbaklah. Hati susah, cuki. Nanin kebangunan nasyami, jadi site, nah orang berbeda lebih kam beda taksi, ada jadi bosku beri kurus, kebangunan wan beri nasam lah kita. Padahal, hanoi itu kita padahal, mengaruh pada lepas muslim. Naiklah pemuat cuki pulang, kuat itu pulang. Boleh kau sih, boleh pasosa, gacecah. Bagaimana kita susah kawan nama boleh, belum ni. Kita buat kekini kira proses, kita buat komunikasi kecil. Kita ni kita bisa, kita kami dan tadi snow berbeda ya kita susah. Jadi jangan kita masih sekolah. Sekolah nak kejuruan, nak kebentar. Kini kita longkong kita kira berapa masyarakat. But hanya penpau justru kerja kekerten. Jadi kadang lebih susah. Ni berapa hidup kekerten. Pada kabakur kecil menjadi kekerten. Ni kenal kekerten. Ni keren kekerten. Ni geli kekerten. Bagi yang niru, kau bisa latih kekerten. Kristen katakan. Ni penek kekerten. Ni semua kekerten. Ni dia kekerten. Nama kekerten kedai kebalan berkuat. Kekerten kebalan berselek. Kekerten kebalan berkuat dan berkuat. Kebalan berselek beriang krisma. Nama lembaga kekerten. Ketika pun dunia justru kuno, lapa, ke, ya, dah kertek. Dah jelang Kristen, lapa ia beri belayu, berikan ia kiwai, bagi mereka kerten, bagi penonton kami kerten, lapa. Kilat berikan ia itu bakal lalu air kerten cuma Kristen lagi. Lagi banyak sebab, lagi banyak bersih lagi, lagi berkendit lagi, lagi banyak lah. Bagi laki-laki dan ini kekerten pekelio lembaga baptisma kekerten pemikul kestar tadi. Bak kabalang kan ladama ni benar persa dan yang terjemah kestar basya. Karena ini kejemut kekerten berpenpau hamni hak gospel bahwa justru gaji udah ayat kekerten. Yang ni wai play belajar. Ulah kuat tak kerten, ulah bersekat tak kerten, ulah bersekat tak kerten, dengan bangga dengan ruh dan dengan kerten berapa mimpi. Bagi kedua, bahwa justru kerana aku sedang dari kecil, penkuat, penim, penkuat, penkuat, penim, penkuat. Kelendam kata kecil penim melakukan penkuat. Kecil berkuat kerana Allah. Kecil berkuat yang kami, kecil berkuat yang manusia. But habadong kami kecil berkuat kawan kecil. Hangu jikin manusia. Kecil wancung beri para bagi ada nekasni. Hiwan berdua lagi kecil berkuat berkecil manusia. But banyo pat yang kata kecil berkuat berkecil rengkang kecil berkuat. Rengkang kecil berkuat.
Lem ke cepakul, penolak, banyo itu ta ke cepakul. Ban mangi habo kabalang ni don yang ini ke cepakul. Hei, asal dengan cepaknya so. Ban cepakul, ban ilmu yang bersih cuy. Haba ni yo yang ini ke cepakul, lembah kesakramen jauh cepaknya so. Gandong kata kejemuran, ingin lain kata kesosan, ingin mau bangidon kekerteng kebatin, badan tapat, ingin impian kecing berubah, bukan ilam yang iru, hagal di, tapi kui, namar, unong sek cuy udah pokok. Kini kematusan ubah bani rapi berapa nipi, hagal ni, kenopas ni kita kecambil, dan kemau ni, kemau ni, ini doai berbang doai dalam jalan. Inong syarai, kinang bau play untuk doa jeki kebun akon, walau play menjaga cintuna dengan cinta play jeki, bau pener sekali, pernah tu bentang jeki Kurdistan, dengan dam tak masih coba cismulan. Dah cismulan jeki ni pelai, jangan cisusah jeki babun, kalau jeki masan belane, kita berbagi, kita bagi sanam jeki. Kalau Kurdistan itu mau, itu Irland begitu belakang noi kekerteng, coba Kurdistan jeki. Dapat menging imba, nama rublay ulah bah ini dekat berteng, banyaklah. Pada berkirim, yang itu, kita belajar rublay, berkelak lu ini dekat berteng, jauh jauh Kristen, jauh. Kita orang kita utah, kenal ini berkuat, ini berlim, ini berkuat, yang lagi jauh, kecil masih, dah kecil berkuat jauh rublay, ini bah rublay, berapa tinggi bermain kecil ini, khatam, harus berdiam dulu. Lembah berkuliah berkulit, hari ini kecilnya berkulit dan berkecam. And your Lord, Jesus Christ. Kipat ringet Katolik jangka jela Niamba Archdiocese Shillong haka khalpra tarik jeliu kila penlong yang kejingat Riu Belay Pilgrim. Na mana ki parish kasor Shillong shaka ye mane bala kentang haka donul bukhu tamu Jisu kaba haka parish nomen song ban mane ban sngongu ban kerpat na unong pen jungi u Jisu Kris ba un the kijing ai jung u naga banta kijing kam met ban siem haka ne kapor. Laduai kerpang naga banta ka jingsuk haka jela Manipur bat haka dong shatai lami ngi kari India. Lasdang iki program da kajing bani sakramen da ki khandai tiliki kunhun Catholic Management Committee joka nong mensong parish hadu banda poilang ki para banget na ki parish ka sor Shillong. Hagapor no sngi lapan mentai ka mas bakhui da u lingdo sat Most Reverend Victor Lingdo haga jingsen ran lang da ki lingdo soblay na ki parish kani kanong ba. Ki khanarit berki samna lod ki balayo pediang yaka komunin baningkong hagatu kasngi kila penpu penpieng yaki jingle nyam bat kila wanraru yaka mensim shidrhem bat mensim Riu Belay baro shilenter ki program mani Belay hagani kasngi. Habalada baro ki program mani Belay ki pait ringet kila phai shala ki yeng kisam daka mensim sngo jathat jerut. Kasam satu A
Kenapa juga Nyospa Atlan. Nyong Atlan. Yang Romi Archbishop Ejgi, Hagani Pilgrimage by Diocese. Yang Romi Hindo Maro, Nabi Father Julius, kalau dalam ia kata buat nama katedral, bagi pada Saint Paul Seminary, pada Ogi, bagi Father Joseph Rai, bagi Father Bishop Paul, walaupun speech beri begini, dalam ini nasukumen ia dijinkan lang joki kudo cini yang berarti sister ia ki katikes berkinokit kam jadi sen beper na day juga diocese pada day juga joki parish beper ini doai na berta kepakai antara Yesus kemanipur kalau kita berjumpa baru but Idwai nam tadi cipu coba diocese, kamtan ki kam bicara yang baik ini Pat piru idwai nam kata kepada sini ini ludo, kalau kas mana, bat ya ki paju lay baro, cipu coba kepada sini ro, bagi dua orang berami lay, hari ini berkoi begini, kita sudah berkoi Archbishop, bahasa masuk. Agak kertempa barukot barumen simbakun. Kacina ye jung prai jung yu Jesu Christ. Kacin ye jung play. Lemba Jesu long jung men simbakun. Kintan ringkat bati baro. Mentakasni Archdiocese Kapelong Kering Lem Play ia karanod kuitam jog Jesu mene pore mene sakramen kriya sno shibon ke barelam nyami dan saran ba Pascal ai bakani ko por pat i phai shi play bat kulari play bari ye tu na karanod chagi baro jemot chapakhat chagi baro ikan kicam chagi baro kata Say
kau nak kecilin jongki Ong Jisu ba menai kecil sub kecil dia ki Islam ki banyak banyak pra borok ba kumili pada kita Islam banyak banyak pra le borong ke dalam kitab Jisu balai dan kecilin ya ki walada kita nak kena kecilin jikten ju kalau premen priu basa nganong kecakari ya ki hakani perkai kamtam hakasi jo kecilia kaban san nan kekui kilin yaki ngen keku kerja iki kam ki jam joki baro kaban riu ki nompok ki syam ke dono chonga ya ka telong ba duriau ke kecing snei chonga ki mensim benyong ki mensim ke ba plan ki kalong ki ban ki salong tra baru play ladak ki dan burom ki dono chonga bapra ki mensim ki baru play ki kalong ki mensim ki bacanai ladak ki dan burom ki dono pitang ku Jisu bakenda yang kerkui kita kan agak bakado kita dono cenga ibu bakile play bagan syam yang kajinya cenga kita dono cekito kita pada bu kita dono cenga ngan kunjat kita cistiu kita dono jongki kabashi pau ngan kerkui kilindo bakicilor kita cenga play kita dono pitam cenga kita baai ki kabor batta kita terbriu kita dono dalam kilindo cengi kilong pada play kita dono pitam Jisu kabakan baik itu berseluruh ke tinggal play kapten chonga kita ada no chonga ke bawam shumla shubal pendam dalu kabakan kita kapten hok ke komunian berkuat hamman ka kita dengan kong penai kendai benai lete kinom yak korte ba kinom yak lambe yok yang yak sakramen kini kecil pular Jisu lembaga Maryam alakok Mary ha Kibriyo baro dan Quran ya dalam buat kepada Jisu le kami ikut dan le kami kapal se punangi ni ha ai kudai pi kiwe ko patle le no dan Quran Jisu dalam buat kepada Jisu kini kedonot play kapaslian batrang berbore kecingnya kecing sini kecing suspa kecing peniam ni Kibriyo harus berterima kasih kepada Akra Jisu kepada syaktian halo jadi pernah ulang nyaslian ublay uslian uslian yang kecilnya dari Kibriyo uslian yang ada pribadi yang ublay Kibriyo yang kepor badan syaktian halo jadi pernah kira inono yang Jisu wat kesenran guru nama kecingtian tak kemudian pun bahasa itu Kakung ketika paten makno kakung ni uslian bagi kit ke jisha batang ya uhi yo
Jesu bagay ka jom Archdiocese malapulong officially dan Archdiocese mabong kasyaran John Kaganod Kodam Jesu Chisen Chisnem Panginuan Rani Manpendan Borong Yoku I play Aranba Pascal Ilai Rap Harmony Kamtam Tukosper Pada Puliantan Lakres Kana Shai Harmony Wei Play Rauti Korwai Setana di Gospel Jom Try Tafra Lucas Assistant Para Julius But wait pada saurang sahabat yang manage pohon dan buat kiprih pohon ini sipun ba kebawan sipenta hakani kecil dan upay yang kadang berbeda Yesus perasaan ini impet yang kadang Yesus hante tanah Yesus penpau kadang dan kadang jom Yesus penpau ye yang percaya para pemain manibar ikan donor kenapa nama pengiran donor ni saya tahu mimpa pemain kopari yaki dapat donor cina nimcuang pemain kopari yaki dengan cabai nyai orang nyai orang lain yaki dapat kebo ni yaki dapat donor man begitu kipang sitam ada cek cek min kau yang promsnam donor hati kasih jadi hal kebun promsnam dan kita translate bakalan undai ni donor jadi donor ni donor perlu kesnam hawa don kesnam hawa don kesnam don cingim hawa don cingim don cingim dan mau ini ulang play kas donor cemu kas nam cemu barok ha nama kaciki yani way ke donor gajaka shom jama jin snow you break the snow his name snow ma snow man snow lamb how play don kacing mau babha donor cemu hari don ni pating don kejingong kishong kejing snow sunsi subita snow dom subit snow thon don kejing snow jadi kadang kami di man penduk yang kejing snow ke barunja barong negatif penman kuat ini barong kadang kebahagiaan kejing snow ye snow ma snow sunday snow lamb snow command baterate kata kejingong kadang ceri bakaca syau dekat jisnya hanta lagi bhag kadang bhag kejing tiap-tiap menjadi por mereka layu hak ada Kejing pedian kedai ski todi bergong berai dente. Kejing kentang kejing keduk het yang sem. Kejing pedian samen hagis todi bergong kamta hagas todi hadian berpropos Kristi. Bat kendang iye lembaga di juble
Melia pular shibun teaching a yaki briu betul dari kejeru play. Kam tam makin dapat kejin sup musim, bat kam tam kapor wajib kejia kejia dalam sup bapale. Kena pergi dia, kuplay shibun ada untuk kejia kerau kejumi. Ya kebamantan sini ni dalam ni ban benar ban keang syami yang banyak itu ibi kumusi mukana juga dono jengi jogi sem jengi bat jogi kami jam jengi barok ini yang lang barok ini ruai cispa sopra snap kadulun aku jumpa cispa sopra Amen.
Kaburam, Kanong Pa, Berukun, Bermusir, Berbuat. Enero, Berbendan, Buram, Manhatapor. Kaburam, Kanong Pa, Berukun, Bermusir, Berbuat. Enero, Bersewu, Manhatapor. Kublaishbon Kudraki Nagapunta Kaji Bakrau Kujami Kamtang Nijibatpau Kujami Yilati Hagakom Kabakrapane Hagasnem Jijar Nruspa Nyobusan Nagapunta Yilati Hagasista Kabarulay Sister Margaret Maria Hapo Paris Limonial Paris France. Melakukan ia lagi jauh berdoa kebami syamar syadem berjami hagaba akhir kalian ia lagi nujumi pasien syah berkicimong haga kriye jong ka ladon katakan katakan kelingking bakadi pernah melakran dari susi ini dia hakmi kedulur jalan kebarham dari jiye beriu henry bagi isu kuliah lena tanda kejinle haram bat kejinle day wat harga sakramen jam jiye jalan Ngatwa penyelam yang syana Igi beriu Ibayak sama Nadalanti Kajinsyai Ngatwa Banjok Batpankui Ika Pertei Dari Jiye Ikam Jiye Susuri Nuai Kajimbo Ika Dur Jame Ika Kesem Kajinden Ika Dur Kukutam Jame Ika Benjani Kemudian kedai si kodin bergong berai dan kentang jadi ketukhat yang sem kemudian samen hagis kodin bergong kamtam Hapadeng usla bajur Haka jing kriar bat haka jing jhe renjan ki jangpong kipat ba Katolik kila Tom Persha eki bor Mariang ban Shimbenta haka jing le buram ya ka donur bakhu tamu Jesu haka khapra tarik ujelieu hayang mane Sacred Heart of Jesus ka ba balang shnong mi bentudu parish Jowai Reverend Padar Hilarius Lamare parish priest Jowai ulalong ulung do orang ba haki jing le nyam bala senran de kilung do soble Lawrence Paswat Simeon Sungo ba George Shining Lingkoi Principal Don Bosco College Bendi Hati Hakan ika sila dan rugi kena shenrang bat kentai ki bala pediang ya ka communion baningkong ki bala penpo bat penrehem ya ki jingle niam da ka jing riublai la senran lang kini ki kena da ki kimi ki kpa ki bahieng hasam ki lok ki jor bat ka kenhun ki paj riungat jang ka parish Jowai
Henry Mahukeng Gulai Yeni. Barakah pun bandang berisi guna naganta di Potongi. Kuba ite nadabu Gulai Yeni hatu kata niro ide beli leya lepas. Omdon mando ubaya iya uble. Nadanya ide lepas uble jangsa ani. Na ibu yang dirupakan putra yang bata kandau na pamila puri yang di na kestan batu bastian pamila penpau yang hari kulung ki kena haoi kubang Napa kata kalong kamuan waspun kami bayati baro lakan kamdi hana ukma juma padam dom beri tu yaukun lai kamukma padam dom beri tu Para isi kami tadi seperti Allah konek berbuat Dia zakat dengan berbuat hitam. Ini ada masa kau tidak mas dari lain. Nah, itu berbuat hitam. Ini ada kait kok hanya ada zakat berbuat hitam. That's okay. Mereka tahu. Jika orang itu berbuat sama sekali, hanya nama dia. Kita semua tahu berbuat. Kedua, kereta bagi Islam. Seperti seorang anggota, tak support ini. Islam, setelah sebenarnya mereka dia. Kedua, kerana lu sekarang nak berfikir sedih sebut seperti. Kedua, kerana dia boleh baru apa yang kedua. Sekarang bergeser ini, sekarang ini disebut seperti ini. Kalau orang yang jadi baru lalu dia juga jadi dulu, dia kalau itu dulu, tak dulu. Kalau itu semua berbagai atau berkasih kalau lagi dibina dulu. Kalau tapi belum berbuat terus kalau One shall
Haka arphuai tarik ujileu la tep don buram yo padar Jose Valley Vatil SDB halum kentang Catholic la jomkra. Shwaban ra ekamet la penmenta na kamas pa khuit haka por shi phau shi teng men step la ulingdo soble Paul Olpendro Lingkot Provincial Shillong Province rengkat ulingdo soble Generous M Sangma Provincial ka Guwahati. Hakani ke jingle niam la shimbenta bonut ki lingdo soble na ka seng selection ki brodar ki sistar ki bahiyeng hasam jong ni ulingdo balaklat no. Reverend Padar Biju Michael Regional Councillor ki bahiyeng hasam bar ki paralok ba eid ba thon jong ni ulingdo ki la ai ki kentien ngolem bat jingkhuble khaddo shwaban ra yakamet shaulum kentang. Lakhai upadar Jos Vilyavatil haka pratarik uyayong khatkhandai spa sanphowai bar ulaklat no Hanazarat Hospital haka khatkhandai tarik ujileu 8,000 arphulai. Yaki jingle niam halum kentang la penyade Reverend Padar Paul Olpendro Lingkot. Our brother, Father Jose Valley has gone to his rest in the peace of Christ. May the Lord now welcome him to the table of God's children in heaven. With faith and hope in eternal life, let us assist him with our prayers. Let us also pray to the Lord also of ourselves. May we who mourn be reunited one day with our brother. Together may we meet Christ Jesus when he who is our life appears in glory. Gospel of John chapter 6 verse Lord Jesus Christ, by your own 3 days in the tomb, you hallowed the graves of all who believe in you, and so made the grave a sign of hope that promises resurrection even as it claims our mortal bodies. Grant that our brother may sleep here in peace until you awaken him to glory. For you are the resurrection and the life. Then he will see you face to face, and in your light he will see light and know the splendor of God, for you live and reign forever and ever. Because God has chosen to call our brother from this life to himself, we commit his body to the earth, for we are dust, and unto dust we shall return. But the Lord Jesus Christ will change our mortal bodies to be like his in glory, for he is risen, the firstborn from the dead. So let us commend our brother to the Lord,
that the Lord may embrace him in peace and raise up his body on the last day. Intercessions. For our brother, Father B.K. Jose, let us pray to the Lord Jesus Christ, who said, I am the resurrection and the life. Whoever believes in me shall live even in death, and whoever lives and believes in me shall never die. Lord, you console the martyrs. On behalf of your servant, Father Jose Valevitado, do not count his deeds against him, for in his heart he desired to do your will. As his faith united him to your people on earth, so may your mercy join him to the angels and saints in heaven. Through Christ our Lord. Amen. Bow your heads for God's blessing. Mercy, Lord, you know the anguish of the sorrowful. You are attentive to the prayers of the humble. Hear your people who cry out to you in their need, and strengthen their hope in your lasting goodness. Amen. Itinerous grant to him, O Lord. May he rest in peace. Amen. May his soul and the soul of all the faithful departed, through the mercy of God, rest in peace. Amen. May the peace of God, which is beyond all understanding, keep your hearts and minds in the knowledge and love of God and of his Son, our Lord Jesus Christ. Amen. And may Almighty God bless you, the Father and the Son and the Holy Spirit. Amen. Go in the peace of Christ.
Pada kini ki kubor nglepoi jaga bakut jaga nega tu kubor. Ni ake jing kublai pi baro, baring kirpar pi balada pi dan ki kubor bajah ki parish ni kisnong jong pi, bapin pa ni pentip shangi hau teu number badon haka screen jong pi, kenang bangin dang la ban penmi, man katayo ya ki kubor niam kajela. Kublai shibun, ublai unkar kui pi. Pi baro nakadon Bosco Media Network, Yuan Rasha Pi ki kubor niam kajela jong katayo basaw, jo ubnai jeliu 8,000 ar pulai. Kimar ki bakong san hagan katayo bala dep kilong. Tut kirunget Catholic na latkor sha Sunnyside. Yat pilgrim ki pat Catholic Shillong sha yemani donu bukhutam Jisu hanong mensong. Hapden gula ba yat riublei ki Catholic joai. Ban Lasenran khadu yakamet upadar valia vetil halung kentang ladung kra. Tementanya paj ki kubor ki bakamnya. Kaparish latkor hakajingalam Reverend Padar Sylvester Syndrome parish priest hakakar pratrik jeliu. Kilas dang yakajingat pilgrim na latkor sha Sunnyside apa Shillong parat lais patam ki pat riunget Catholic kilasim benta hakani kajingat pilgrim. Hakati kasngi la sedang ka program daka jingmani sakramen hakaba ki pa riunget kilaya shimbanta daka jing shirhem bar ka jing riublei hakapor no phai sngipan ladon ka jing duai rosary bod saka mas bakhot hakaba Reverend Padar Sylvester ulapan menta ya ka mas bakhot haba pharia ka ktil ublei uleng do so oblei ula sneng lakrau ki pa riunget bakin long kita ki badon ka mensim sngolam namar hakajuk ka bamenta ka jing sngolam para brio kala duna bha Kamen sim jing ngolam kadai ban pau haka jing im jungi kibreu ha baro kiliang laha ka med laha ka imlang salang mar haka jing im men sim jungi kiba ngia imlang haying hasem par hasno hathau ula kentu Syarah Mudung Jaga yingasan kababdan imeiba Kaskul kababdan kerdikai Kajala kababdan kinong sansyar na kinong nikma Lani Ijitang kababdan kinong sumar kinong red Anjay Daitik kadai bau Jisu shem Habau pek Yaki beriu Hakabor jamur Habawang kun kita kilang berklam nam syarah Kun ki Kristan Ke mau prabani pe Ngimjit Yakinong at ngimjit Yakinong syarah Ubelay jit Yakinong at Yakinong syarah Nday nangiki bajit Nday nangiki baba Mantakasmi Nakaproblem juni Provincial lapan ni Kalis transfer Nani Adang iwak Kepodang ya Cuma sekarang Kebabut Bisa siapa mulia Haka dengan poa Ibu sister Kilang Selisir Kila ada iwak Mansmi Tawa di Ban mengikir Megalis Mantakasmi Ban Yakini Kilang syurah Kebabut pagi-pagi Kita iba pamano Pau bleh Ujian ubleh But habau beli uji berupa ufakat kum kajing dekam jom dari jalan kam jungi ufakat kum jalan kam jungi ufakat kum jalan kam jungi kat kum jalan kam jungi kepala naga bentar jungi kalong bagi pediam bagi duai dia kini minum syarah bagi nongap ibau beli ulapa Umang ngabday ng ikibajit, hindi ng ikibaba, dayo bulay. Ujian lang no, ujian nakayang nakasem ujian nakabalak, chuko. But ngidam kang pagsumo, parang nabihin, bau bulay ulang pa, ikinang syarah, ikinang at nakabanta, chuko. Henry, kaya ikibagidam kang nalay, pagulong banjuay. Namar balay ng banjuay. Nabat kini kinong syarah, kinong at kau beli belajar berbeda. Kinong diberi kedua, but kinong diberi kemudian hakasat jom kajing nang kajing star. Handari, kumumpat kila berpenyaji kang jom beli
Nama baga di kam cu play ke play kam cu. But kino ba shimru ya le kam cu dikli kum ka is ka ba balang le kai mitre ka kam cu play. But bang mitre ka kam cu play ma ngimna ba penhun jeno ino penhun yo play. Nama play ulama. But hanne ken ba Jesus ku shai le ma gospel yes no manta. But sekarang ya kan ni, ukot agak kerja, abang satu satu dunia, halo ni berbenca, ukot agak kerja, ban sisa, agak kerja, agak pura, ban kacau agak kerja, agak berapa sekarang agak bersama, kacau agak kerja, agak sekarang ni kini syarah, ya kini apa? Hayeng semeru. Ulay ulah tuan kipi may papa bilang syarah bilang agak lagi besar. Ikut di jopi. Pada ayat kesat kita ikut berbisnis teman, kita ikut berumur, kita ikut berbini, kita ikut berbisnis, berbihun, kita pada ikut dulu. Tiba hidup kata gaji dokter gaji kita, nama beli bagi ikut kenyatakan kau gaji kuat jopi. Henry kumbala pensyat dalam syibia dan negakkan kumong kitab Genesis beri dan sumar kalau kunjuru nak kebentak ini kinung syarah ini kenal ini dia kedua bun ikut Islam haka Paris haka substrik dan kalau pun cakap bagi teri mereka berdaya penong yang iwar berdaya kita kajiduna ni kajibobiam haka sab juga jangan star berdaya kan kadai kajidua mereka kajidua cuma kajidua yang tak jumpi di perabot balai ni Yesus omba kajikot kebun syah tuna kinutari ibaduai kejien besar ibaduai ikhulista ibaduai balai yo banyo yang kita kinum syarah bapa banyo ru ya kini kibang kipan kini aye nasaro ikon itik bapa Nanti ikut istana kalau ngapok blok kapok ini, ibala bertelur ni agak dan rengkar bertujuan, beta dah cista, dah keluar cukup lagi. Kalau beli boleh wajib, kalau beli apa? Kami kenal berapa ini, kami kajin lem kebatang sudah tempat pendek, regakan jom kecil nasi, kakam jom kecil pengkuat. Nak terdaw, hagane kesini dan kamar dua kerpang. Nak bertawar, hawa jiran doa dunia. Nak berbenca, ilang kubi kerpa, nak bersegenang ikai. Berparuat bersih kena kakam. Ban penperian yang kata jemot, jom boleh. Ban on berbanyak beri ikut istan, ibuhan, ibu boleh. Pada mengapa berpusul menjadi perempuan dan satu dikecil dengan siap dalam gospel. Kawai ketir snowlem, kabahat sosak, kabalai kerteng, berpasang berpengoy. Hingga ni kecil snowlem, baru jisung yang ulah snowlem ada dua. Ni diberi datang nak jisung. Bagai dari jisung berbuat kata itu dulu. Bagai lagi pun kita jom sambal. Kalau nonton yang kau berapa ini seperti sekolah, terus sekolah se yang seperti jopi, terus sekolah se, kayak begila, kadang kerja juga jom, kadang kita semitra ada, kadang kayak di sekolah nak tak siapa nak, manipur, di sekolah. Bagi cewek beniau, kalau nonton yang kau berapa ini, ngelakukan pas sekolah, yang kita ia cuma Nrei kishat yana. Naragarpan snowlem yang bayi cuma nrei kishat ina. Karena kecil snowlem, kalau penolong yang ini snow yang ada, kalau pilih yang kiwai, bu yang ada, kalau cakap jadi kumno snow. Balik apa berpusan ni nama kerja snowlem terlaskan panjang.
Kalau sedang baca na yang nasan, kalau sedang baca na kajiglam cuti beliau. Filipa kayak baca hati tidak seperti mulai. Terbuka dalam ini. Shalom di sekolah. Lalu kita baca mereka di kanan sekolah sipita apa negara Australia. Kecil sekolah. Kabaca yang disyarkan oleh Bapak tak bilang jelek. Nama pun kecil sekolah. Komentar boleh kecil kata Bapak pun nama arwah. Idon dibor, ibu tersyat, ibu sudah kerja sekolah. Yang masih beriu. Dari hamon kami bagi cikgu punya bangunan ngalakarpan sekolah yang kita cuma ada isyat ya. Lada don pasyat lah bagi hal jaga dalam kecil sekolah kurang Islam. Nama mentang itu habaja kalau aksiden kalau pengilat, mereka pengilat. Kapan kau pengilat kalau bersim ya kalau main bersendur ada lagi pak dosa. Kata kecil sekolah bukan pengilat, mereka pengalih pengilat. Kadang kecil sekolah kecana, kan kecil sekolah bersekolah. Nah, kata-kata Barbel sekalian tidak problem masalah, tidak problem masalah. But kesini polisi pergi komune kerana bahan ke penungkong. Ladang bidon justru melulu, slow kan dia. Ladang bidon justru melulu, slow kan dia. Kemudian kener berarti cepat, kener berarti jirat cepat. Tak berkelar. Kani kedengkang makibun prabu ngibi. Ikut istan diberiu. Kedeng kedengkang ibadah kecil sekolah. Mendai pagi ngibi ngibi apa? Kecil yang curi kebdai kehok cepi. Dari tak nak kecil hujud lagi. Maka terkadang abang dong kecil sekolah yang iway. Indon ro. Yang yo kecil hujud lagi. Kebaong mo. Kecil long hujud lagi. Dia boleh kau. Con, give, ada dia itu give. Kata cina boleh why, but rumah. Kecil macam dibeli kat bukti barang mo, ni beri, get, but before that. Iyo, awak pun berdeh, iyo. Dan begitu lah. Kecil boleh. Kecil surat pada show. Tapi orang yang pergi pernah pergi. Dirangkam dengan jeliur ketika sekolah. Baca kitab surah Al-Qur'an. Nabagutan ulang basulah berbisnai. Umma baru pelak hakipor cincin. Ublay ulang basulah berbisnai. Umma baru pelak yaki nakabor jom cincin. Bagi jom Petrus wong kumne. Kadwai. Tu yang long kacau. Kibas mulen, kibihai kum cipara, kibas pun mensim bas murid. Kado kadwai no, tialong kacumut, kibas mulen. Balai na Paulo Petrus ang tialong kacumut. Nama kacumut prestar mo, ubaong farasi. Kacumut prestar matalik ulit, kurun mensim. Kawai kacumut. Kibas mulen, kibihai kum cipara, kibas pun mensim. Tak kebasuhan. Habadon kami dan don kita kecil sekolah. Kecil kita khusus dengan besar perlakuan. Tolong pendan ibas sebut martian, ibas nulen, ibiamak ko ibat. Tik mau belai ulama ibiam pres. Tik mau belai ulama ibiam pres. Tergil ulong ibiamak ko ibat kecil sekolah mencuri. Nama bang, kita bagi lagi beri perang ini. Kecil pada kecil. Kadang pada kecil. Kadang kecil sekolah, pada kecil tidak. Kawadra kecil ha, pada kecil ku, kecil mensiap juni. Baru sekarang bang ini, kalau bukan berat berterlah. Kecil sekolah lepas beriu, kadang tak beriu. Ada kecil sekolah cuma beli, kadang kecil tahu baru. Nama boleh orang ni bagi semua lagi beriu, balik tanpa beriu pada kata ni aju bagi ni aju ni
berpengi nyakren berpengikren lain angka jangan mau kasih sulit kata oke dari ublay prokno na ublay pa semula ublay kadai na banta paro di apa ini kemudian nak berbicara paro ublay ulah ai bagi don kita kasih semula berapa mindi habongan kada kasih semula jadi amat besar kebar sosa Sino kipai, habang doon masulan nila. Sino kipai, habang doon masulan. Kawan kayo, kajing susah. Susah kawan kajing jalan. Kajing dulu cipermen. Kajisin kalau jauh kalau kajing susah, kajing dulu cipermen. Bawa ni basyid dia kan tiga babaklah. Kajing susah, joki. Nanin Pembangunan nasional jadi site, nah orang berbeda kan beda transmi, ada jadi bosku berjurus, pembangunan luar biasa nasional itu, padahal hanu itu kita padahal, pengaruh pada konsep, naikkan pemuat cuci bulan kuat itu bulan, boleh konsep, boleh pasosa, berjejak. Bagaimana kita susah kawan nama beli belum nampak ni kita buat kemudian kita proses kita buat kemudian kita bangi kita bisa kita dan tak kis snow dan berdua ya kita susah jadi bicara dan kita masih sekolah nak kejujuran nak kebentar kini kita lakukan kita kira-kira manusia. But hanya penpau justru kekertek jadi kadang begitu ni bro hidup kekertek pada kabakut kecil juni kekertek ni kenal kekertek ni keren kekertek ni geli kekertek pada yang niru kau bisa latih kekertek Kristen kekertek ni benar Ni semua mereka kerten, ni dia mereka kerten, nama mereka kerten kedai kebaran berkuih, mereka kerten kebaran penslet, kerten kebaran berkuih dan berkuih, kebaran penslet beriang krisma. Nama lembaga mereka kerten, kecita pun ni justru kuno, lapa, ki, ya, dah kerten. Dalam jalan Kristen, lapa yang dibelayu, berikan yang kiwai, bagi kami kekerjaan, bagi benar kami kekerjaan lapa. Kilat berikan yang itu bakal doa yang kekerjaan cuma Kristen lagi. Lepas Islam, lepas bersih lagi, lepas berkendit lagi, lepas nyala. Bagi laki-laki dan ini kekerjaan bakal lembaga baptisma kekerjaan pemikul Kristen tadi. Baka balang kanim ladaman ni benar dipersa pangim yang terjemah Kristen Pasya. Karena ini kejumut kekerten berpenpau hang ni agak gospel. Bau justru gaji udah ayat kekerten. Yang ni wai perlu play belajar. Ulah kata kekerten. Ulah persiapan kekerten. Ulah persiapan kekerten. Dengan bapa ni rudak kekerten berapa ni. Bagi kedua, bahwa justru kerana aku sedang dari kecil, penkuat, penim, penkuat, penkuat, penim, penkuat. Kelendam kata kecil penim melakukan penkuat. Kecil penkuat kerana Allah. Kecil penkuat yang kami, kecil penkuat yang manusia. But habadong na nagkitsipin kawan nga chitin. Hango, chitin man si. Kajiwan dyan pari para bagay haga nagasni. Hiwan pa pariyo ay chitin para chitin man si. But, banyo, pat yung nagkataka chitin para chitin rangkang kachitin Rangkang kachitin Kilam kachitin Anong lang, banyo itata kachitin But mangi, hapo kabalang,
ni don yang ni kacik berdoa hey kesabaran cipta Yesus bahkan kau bahkan ilmu yang mesti cuy haba ni yo yang ni kacik berdoa lembah kesabaran cipta Yesus kan don kata kacik semuanya in lahat na katisosa ngin ken mao bang idon kakerteng kabatin badang tapat ngin imbe kacing oba bani labe iro hagal ti tabukuy na mar unong sek tuwi uday bokor kini kamatuson mo ba bani iro ibra bani bi hagani kanopas ni kinagjamin tanong ken mao kay kamongoy bani ngin duway perpagkuay na kaptang inong syaray kinamap bau play untuk berdoa lagi ke bola kon war play menjaga cintuna dengan cinta play juki bau benar sekali pernah tu bentang jumi ke Kurdistan dengan dam masih coba sekolah dah sekolah jumi ni pelaj jangan susah jadi babu yang jadi masan belane kita berbagai kita belajar salam jumi pada Kurdistan itu mau itu imlan begitu belakang noi kekerten coba Kurdistan jumi dah bermangin gimana baru beliau lah bahaya ni dekat kerteng banyak pada berkirim yang itu kita baca cengai beliau berkelip lu dekat kerteng jauh jauh Pakistan jauh pada orang yang utah kenal yang berkuat yang berlim yang berkeruh yang lagi jauh kecil nasib dan kecil berkeruh jauh beliau yang mana beliau pada pentingnya bermain kecil khatam harus berdiam lembah berkeruh berkeruh hagani kecilnya berkeruh dan berkeruh and your Lord Jesus Christ. Kipat ringet Katolik jangka jela Niamba Archdiocese Shillong haka khalpra tarik jeliu kila penlong yang kejingat riu belai pilgrim na mana ki parish kasor Shillong shaka yeng mane bala kentang haka donul bukhu tamu Jisu ka ba haka parish nomen song ban mane ban sngongu ban kerpat na unong penem jungi u Jisu Kris ba un the ki jing ai jung u naga banta ki jin kam met ban sem haka ne kapor la duai kerpang na kabanta ka jingsuk haka jela Manipur bat haka dong chatai lami ngi kari India lasdang iki program da ka jingbani sakarman da ki khandai tiliki kunhun Catholic Management Committee joka nongman song parish hadu ban poi lang ki para banget na ki parish ka sor Shillong haka por no sngi la penmentai ka mas ba khoi da u lingdo sat Most Reverend Victor Lingdo haka jingsen ran lang de ki lingdo soble na ki parish kani ka nongba ki khanarit ber ki samna lod ki balayo pediang ya ka communion baningkong haka tu kasngi kila penphu penphing ya ki jingle nyam bat kila wanraru ya ka mensim shidrhem bat mensim riu blai baro shilenter ki program mani blai haka ni kasngi habarada baro ki program mani blai ki pait riunget kila phai shala ki yeng kisam da ka mensim sngo ja that jrut
pilgrimage of our diocese. Dia guru bikin doa baru, nabi pada Julius kalau dalam ia kata buat nama katedral, bagi pada Saint Paul Seminary, pada Ogi, bagi pada Joseph Rai, bagi pada Saint Paul, walaupun spesies beri begini, dalam ini nasukaman ia ditinggal dalam jokin ujung begini, yang berada di sister. Yaki katikes berkinokit kam jenis seng berper na dari jangka diocese pada dari jangka jangka parish berper. Ini doai na berta kerpakai antara Yesus kemanipur kalau kiwi kita dihitung baru, but ini doai na antara Yesus jangka diocese kam tak kam jangka lebih kini Pat hirup di duai yang berta kepada sini di Indo, di Lukas mana, bagi paju lei baru itu jadi pada sini ro, bagi dua orang berami lei, hari ini berkoi bagi lei. Kita Yesus dan kota Bishop, bangsa dan masuk. Aga kerja lupa baru pun baru mensim bangun. Ringkat bati baro Ringkat batiru Prabangin baro Mentakasmi ka Archdiocese ka penlong kani kecilek play ya karanod kuitam jauh Cisu mene pore mene sakramen kaya semua shibun ke berelam nyanyi dan salam ba Pascal ai ka kani ka por pagi pai shipray Batkulari play bagi ye tu negara nuan cumi baro, jembat cepakat cumi baro, ikan kecam cumi baro, kata Say
ki ong Jisu ba menai ka jinsuk ke dia ki kisam ki bayak pa ya pra borok ba kumili pada ke kisam bayak pa ya pra le borom ke dalam kitab Jisu balai dan petungen ya ki walada ki dalam kene ke cinge jingtenju kalau premen priu basa nganong ke cakari ya ki hakani perkai kamtam hakasi joka cingia kaban san nan ke kui kilin yaki ngen ke ku kerja iki kam ki jam joki baro kaban riu ki dong pok ki syam ke dono chonga ya ka telong ba ke duriau ke ting snei chonga ki mensim benyong ki mensim ke ba plan ki kalong ki ban ki salong tra baru play lada ki dan kurom ya ke dono chonga bapra ki mensim ki baru play ki kalong ki mensim ki bacanai lada ki dan kurom ya ke dono pitang ku Jisu bakendai yang terkui kita kan agak bakadul kita dono cenga ibu bagi level play bagan syam yang kajinya cenga di dono cengito di pada bu yang kedul cenga ngan penjat yang kecil stiu yang dono cengki kabashi pau yang terkui kilindo kapan cilor yang kecil level play yang dono petang cenga yang kabai ki kabor batta yang terbriu kebe dono dan kilindo cengi kilong level play yang dono petang Jisu kabakan baik itu berseluruh yang tinggal play kapten Jonga kita ada no Jonga di bawah jumlah syubat bendam dan lalu kabakan kita kapten hok yang komunian berkuat hamman kasih kita dengan kong benar kendai benar nanti kita miap korde bat kita miap dalam beliau yang miap sakramen kini kecil pular Jisu lembaga Maryam alakok Mary ha Kibriyo baro dan Quran ya dalam nuat kepada Jisu le kani ikit dan le kani kapal se punangi ina ha ai kudai pi kiwe ko patle le no dan Quran yang Jisu dan nuat kepada Jisu kani kedonot play kapaslian batrang berbore kecingnya kecing sini kecing suspa kecing padiam ni Kibriyo habis berterima kasih sakundai akra Jisu kepada syaktian halo jadi pernah ulong ngaslian ulai uslian uslian yang kecil jadi beliau uslian yang ada akibat ia ulai Kibriyo kan kepor barang syaktian halo jadi pernah kira inono yang Jisu wat kesenran juru nama kecingtiin tak kemudian pun basaan pun kakum ketika paten makno katokne uslian bangikit ya kejisha batang ya uhi yo Jesus.
John Kaganot Kotam Jisu Chisen Chisnem Maginuan Rani Man Pendan Borong Yoku I play Aranba Pascal Ilai Harmony Kamtam Prosper Brother Pulientan Lakres Kana Shai Harmony Wei Play Roti Wise Kana Gospel Jom Try and Tafra Lucas Assistant para Julius, but we pada saurang sahabat yang manage pohon, dan buat kibri pohon ini sipun ba kebawan sipenta, hakan ini kecil dan upay, ya kadang upenta Yesus. Para kesan ini, impet ya kadang Yesus hante, kita nak Yesus penpau kadang. Dan ketika donor jom Yesus penpau ye yang percaya para pemain manibar orang itu donor kenapa nama pengiran donor ni saya tahu ni pa pemain kopari yaki daga donor cina ni cuma pemain kopari yaki daga cabai nyare orang yaki daga kepo ni yaki daga donor man begitu kipang sitam ada cek min kau ya promsnam donor hati kasih jadi hard kebun promsnam dan kita translate bakalan udai ni donor jadi apa donor perlu kesnam habanot dan kesnam habadan kesenam dan cingim habadan cingim dan cingim dan mau begini ulang play kes dono cemu kesenam cemu barok ha nama kecingim yani wei ke dono gajah kasyom jangan cing snow you break the snow his name snow ma Snow command, snow lamb. How play don kecing mau bahar dengan cemu. Hari don ni penting don kecing mau. Kishong kecing snow, si, subita, snow dom, snow bit, snow tuan. Don kecing snow. Jadi kadang kecing ni man penduk yang kata kecing snow kebarunja baru negatif. Penuan berkuat yang ini bangun dan donor kebahagiaan yang jenis snow ye, snow ma, snow sunai, snow lamb, snow kemen, bater. Kata kecilong, kadonor ceri, bakacakan syok yang kecil snow, hanta lagi bahag donor, bahag kecil. Kemudian menjadi por mereka layu hak ada. Kemudian kedai si todi bergong berai denda. Kejing kentang, jing kentang bagi kedukat bagi yang isam. Kejing samen hagi todi bergong kamta, hagas todi hadir ke Corpus Christi. Bat kendang iye lembaga di jurule melihat ular shibun kejing yang beriu berdua di jurule. Kamtam makin dapat kejing sub musim
But come down for what you have to give your long soul of a kan rapi dia kublai pun nak dari sini rau cumi ya kebaman dan sini ni don ni ban benar ban keang syami yang banyak itu ibi kumusi bukan rau juga don cumi jogi sem cumi bat jogi kami jam cumi barok ini yang lang baru ini ruai cispa sopra snap kadulun aku jumpa cispa sopra Mesir berbuat
Enero berbendan buram manla kapor. Kaburam kenal pa berukun bermensim berukun. Enero bersewu manla kapor. Kublai shibon berraki nak berjah. Kecil bakrau kecil, kamtang ni cepat bau kecil, ilati agar kau berkorban ni, harus nem jajar, beruspat nyobusan, melakukan bau ilati harus sister berulai, ke sister Margaret Maria Alako. Hapo Paris Limonial Paris France. Melakukan ia ke jauh berluan, kebami syamar syadem bercambi, hagaba, pakai kalian, ia dengan cumi pasien syak, berkicimong haga klie jong, kah ladon katakan katakan kelihatan berkati benar, melakran dari susi hidup dia. Hakmi kedua jalan, kebarham dari dia beriu, Henry bagi isu kuliah yana, tanda kecil haram buat kecil bayi, wat harga sakramen jam dia jalan. Ngatua penyelam yang senang, bagi beliau kibayat sama nadanti kejinsya. Ngatua banjok berpengkui kepertai dari jie, ikam jie susui mai kejimbo kedua kejambe ini kesem kejinden kedua kedua kutam jambe akan bentni. Kemudian kedai si kodin berkong berai dan kentang, kentang bagi ketukat bagi yang isam. Kemudian sakmen hadis kodin berkong kamtang. Hapadeng usla bajur. Haka jing kriar bat haka jing jhe renjan ki jang pong ki pat ba Katolik kila thom persha e ki bor mariang ban shimbenta haka jing le buram ya ka donur bakhu tam Jesu haka khapra tarik ujlieu hayeng mane Sacred Heart of Jesus ka ba balang shnong mi mentru parish Jowai Reverend Padar Hilarius Lamare parish priest Jowai ulalong ulung do orang ba haki jing le nyam bala senran de kilung do soble Lawrence Paswat Simeon Sungo ba George Shining Lingkoi Principal Don Bosco College Bendi Hati. Hakan ika sila dan rugi kena shenrang bat kentai ki bala pediang ya ka communion baningkong ki bala penpo bat penrehem ya ki jingle niam da ka jing riublai la senran lang kini ki kena da ki kimi ki kpa ki bahieng hasam ki lok ki jor bat ka kenhun ki paj riungat jang ka parish Jowai
Uba ise, ladabu beli ni hatu kata, niru ide beli veya grepa. Omdon mando, ubario iya uble. Ladanya ide grepa, uble sonsa ani. Na ibu yang dikupan, putra yang bata. Padam dom beri tu yang kun, lai kamu mam. Padam dom beri tu. Pada hari ini kami akan diskusi Allah konteks berbuat kira zakat dengan berbuat kita. Ini ada masuk kau juga masuk proses dari lain. Nah, itu betul-betul. Ini ada kait kok, ada sudah betul-betul. Mereka tahu. Kita orang itu benar sama sekali. Hanya nama dia. Kita semua tahu dulu. Kedua, kerja bagi dari Islam. Seperti seorang anggota. Tak support ini. Krishna, setelah sebenarnya mereka dia. Lalu terkau lalu cakap lalu berfikir sedih jadi sibuk seperti. Kalau terkau yang boleh baru apa yang itu. Cakap habis bergeser ini, cakap habis disibuk seperti ini. Kalau terkau yang boleh baru lalu boleh enggak dia beliau. Cabrio, cabot itu bro, cabot. Kalau di sisi berbuat batai, atau berkasih e. Kalau e dibina, kalau tapi berbuat terus e. Kalau Wow.
Haka arphuai tarik ujileu la tep don buram yo padar Jose Valley Vatil SDB halum kentang Catholic la jomkra. Shwaban ra ekamet la penmenta na kamas pa khuit haka por shipau shiteng men step la ulungdo soble Paul Olpendro Lingkot Provincial Shillong Province rengkat ulungdo soble Generous M Sangma Provincial ka Guwahati. Hakani ke jingle niam la shimbenta bonut ki lungdo soble na ka seng selection ki brodar ki sistar ki bahiyeng hasam jong ni ulungdo balaklat no. Reverend Padar Biju Michael Regional Councillor ki bahiyeng hasam bar ki paralok ba eid ba thon jong ni ulungdo ki la ai ki kentien ngolem bat jingkhuble khaddo shwaban ra yakamet shaulum kentang. Lakhai upadar Jos Vilyavatil haka pratarik uyayong khatkhandai spa sanphawai bar ulaklat no Hanazarat Hospital haka khatkhandai tarik ujileu 8,000 arphulai. Yaki jingle niam halum kentang lapanya de Reverend Padar Paul Olpendro Lingkot. Our brother, Father Jose Valley has gone to his rest in the peace of Christ. May the Lord now welcome him to the table of God's children in heaven. With faith and hope in eternal life, let us assist him with our prayers. Let us also pray to the Lord also of ourselves. May we who mourn be reunited one day with our brother. Together may we meet Christ Jesus when he who is our life appears in glory. Gospel of John chapter 6 verse Lord Jesus Christ, by your own 3 days in the tomb, you followed the graves of all who believe in you, and so made the grave a sign of hope that promises resurrection even as it claims our mortal bodies. Grant that our brother may sleep here in peace until you awaken him to glory. For you are the resurrection and the life. Then he will see you face to face, and in your light he will see light and know the splendor of God, for you live and reign forever and ever. Because God has chosen to call our brother from this life to himself, we commit his body to the earth, for we are dust, and unto dust we shall return. But the Lord Jesus Christ will change our mortal bodies to be like his in glory, for he is risen, the firstborn from the dead. So let us commend our brother to the Lord,
that the Lord may embrace him in peace and raise up his body on the last day. Intercessions. For our brother, Father B.K. Juice, let us pray to the Lord Jesus Christ, who said, I am the resurrection and the life. Whoever believes in me shall live even in death, and whoever lives and believes in me shall never die. Lord, you console the martyrs. On behalf of your servant, Father Juice Valevditidu, do not count his deeds against him, for in his heart he desired to do your will. As his faith united him to your people on earth, so may your mercy join him to the angels and saints in heaven. Through Christ our Lord. Amen. Bow your heads for God's blessing. Mercy, Lord, you know the anguish of the sorrowful. You are attentive to the prayers of the humble. Hear your people who cry out to you in their need, and strengthen their hope in your lasting goodness. Amen. Itinerous grant to him, O Lord. May he rest in peace. Amen. May his soul and the soul of all the faithful departed, through the mercy of God, rest in peace. Amen. May the peace of God, which is beyond all understanding, keep your hearts and minds in the knowledge and love of God and of his Son, our Lord Jesus Christ. Amen. And may Almighty God bless you, the Father and the Son and the Holy Spirit. Amen. Go in the peace of Christ.
kubor lepoi jaga bakut jaga nega tuk kubor. Ni ake jing kublaya pi baro, barin kirpar pi balada pi dan ki kubor bajah ki parish ni kisnong jong pi, bapin pa ni pentip shangi hau teu number badon haka screen jong pi, kenang bangin dang laban penmi, man katayo ya ki kubor niam kajela. Kublay shibun, ublay unkar kui pi. Pi baro nakadon Bosco Media Network, yuan rasha pi ki kubor niam kajela jong katayo basaw, jo ubnai jeleu 8,000 pulai. Kimar ki bakong san hagan katayo bala dep kilong. Tut kirunget Catholic na latkor sha Sunnyside. Yat pilgrim ki pat Catholic Shillong sha yemani donu bukhutam Jisu hanong mensong. Hapden gula ba yat riublay ki Catholic joai. Ban Lasenran khadu yakamet upadar valia vetil halung kentang ladung kra. Tementanya paj ki kubor ki bakamnya. Kaparish latkor hakajingalam Reverend Padar Sylvester Syndrome parish priest hakakar pratrik jeliu. Kilas dang yakajingat pilgrim na latkor sha Sunnyside apa Shillong parat lais patam ki pat riunget Catholic kilasim benta hagani kajingat pilgrim. Hagati kasngi la sedang ka program daka jingmani sakramen hakaba ki pa riunget kilaya shimbanta daka jing shirhem bar ka jing riublay. Hakapor no phai sngipan ladon ka jing duai rosary bod saka mas bakhot hakaba Reverend Padar Sylvester ulapan menta ya ka mas bakhot. Haba pharia ka ktil ublay uleng do so oblay ula sneng lakraw ki pa riunget bakin long kita ki badon ka mensim sngolam namar hakajuk ka bamenta ka jing sngolam para brio kala duna bha. Kamen sim jing ngolam kadai ban pau haka jing im jungi kibreu ha baro kiliang laha ka med laha ka imlang salang mar haka jing im men sim jungi kiba ngia imlang haying hasem par hasno hathau ula kentu Namsyara mudung jaga yingasan kabogdon imeiba kasukul kabogdon kerdikai kajala kabogdon kinong sansya kinong bikman lani jingtung kabogdon kinong smart kinong rep Anjay. They think that they about Jisu shed about back yaki brio hakabor jamuro abawang kun kita kilabor kilam namsyalai. Kun ki Kristan ke mau prabadi pe ngimje te kinong at ngimje te kinong syalai. Ublay je. Ye kinong at kinong syalai. Ndai mangi ki baje. Ndai mangi ki baba. Mantakasmi na problem jumi provincial rapat ni list transfer nani ada liwat pon dan ya cuma sekarang kebabut sesiapa mulia haka de poa ibu sister kilang selisih ada liwat kan sini to di ban mengikir megalisme takas ban ya kini kilang sunai kebab pagipa kide bapa mano pau bleh ujian ubleh But habau beli uji berupa ufatatkum kajing kam jom dari jalur kam jumi ufatatkum jalur kam jumi ufatatkum jalur kam jumi katum jalur kam jumi kepala naga bentaj ni kalau bagi pediam bagi duai dia kini minum syalai bagi nongap ibau beli ulapa Umang ngabday ng ikibajit, hindi ng ikibaba, dayo bulay. Ujian lang no, ujian nakayang nakasarjong. Ujian nakabalang. Joko. But, nidang kampat sumo, parang nabihin, bawa bulay ulang pa, ikinang syaray, ikinang at nakabantaan, jokoy. Hadray, kaya ikibagidang kamalay, pagkalong banjuay. Namar balay ng banjuay. Namartinay kinong syaray, kinong at kawulay raji berbelapa. Kilong kibri kibeduna. But kilong kibri kubagdabiang hakasat jong kajing nang kajing sta. Handari, kumupa kila perpenyaan ka jong ulay
Nama bapa dengan kam jo play ke dengan kam jo. But kino ba shimru ya dengan kam jo dikli kum kat iskar ba balang dengan ikai mitre ka kam jo play. But bang mitre ka kam jo play ma ngimna ba penhun jero ino penhun yo play. Nama play ulama. But hanne ken ba Jesus ke syai dan ma gospel yes no manta. But sekarang ya kan ni ukot ka kerja abang sa person niya halo ni kerja ukot ka kerja ban sisya ka kerja ka pura ban kaju ka kerja ka berapa sekarang ka baptisma kaju ka kerja ka sekarang ni kini syarah ya kini am hayeng senru Ulay ula kwa kipi may pa pinagulong syarah pinungat nila yung kasat. Ikikot itijopi. Baka yung kasat kinang ikot mabisundaman. Kinang ikot magamu. Kinang ikot mabihi. Kinang ikot mabihun. Kinang ikot ro. Diba? Hidang. Kata gaji dokter gaji kita. Namar balay. Bagi ikot kinyakat kung gaji kwa jopi. Henry, kumbala pensyap bala shipya dan negakam, kumong kitab Genesis, beri bersumar, kalau kunjuru nak kebentak ini kinung syarah ini kenal, nginyak kedua bun ikut Pakistan, haka Paris, haka substrik, dan kalau kunjuru cakap bagi teri, mereka berdaya penong yang iwar berdaya kita kajiduna, ne, kajikombiang Hakasap jo kanya star pe ka kadai kajidwa. Ndek ka kajidwa cuma. Kajidwa yang tam jo pi ki parabai. Balai ne ju susomba kajiko kajikot ka bunsya tuna kinutrai. Tuna kinutrai. Ibaduai. Kaya kasat ko baduai. Ikaw gusta ibaduai. Balai jo. Banyo yang kita kena syarah bapa. Bagan yoro ya kini kita kini aye ngasaro ikon kiti bapa. Nanti ikon kisah kalau ngapo blog apa unit ibala bertelur dia kata dan rengkar-rengkar bertejikawai beta dah cista dah keluar cukup boleh kalau boleh boleh lagi baru boleh berapa kami kenal berapa ini, kami kajin lem kebatang sudah tempat pendek, harga kam jom kajin nasi, kakam jom kajin pengkuat. Nak terdaw, harga ni kesini dalam kamar dua yang terbang, nak bertabaro, hawa kirim doa berniam, nak berbenca, hilang kudi kira kupa, nak bersegenang ikai, berparuat bersih kena kekam, ban Tentunya yang terkacimot jauh boleh bangun ke banyoru yang berikut Islam diubah diubah. Pada mengapa berpusul mengerjakan para pengikut dan sahaja dikecil dengan siap dalam gospel. Kawai ketir snowlem, kabahat sosa, kabalai kerteng, berpasal berpenkoi. Tiga ni kecil snowlem baru jisung ulah snowlem ada dua. Ni diberi datang nak kisah. Bagai kita kisah berbuat kata yang benar. Bagai lagi pun kita jom sambal kalau nonton yang kau kalau berapa bumi seperti sekolah, orang. Terus sekolah se yang syakri jombi. Terus sekolah se kaya bagi le kadai terus coba jom kena kita semitra kalau ada kali kaya di sekolah nak tak siapa nak manipur di sekolah. Bagi cewek beniau, kalau nombor kompor kenal ni, ngelakat pas sekolah, ya kita ia cuma Andrei Kishat ya na. Ngelakat pas sekolah, ya kita ia cuma Andrei Kishat ina. Kerana kita sekolah, kalau penolong yang ini, sekolah yang ada, haba pilih yang kiwai, bu yang ada, haba cakap juga, kumno bisna, kumno bisna. Balai apa berpusan ni nama kerja sekolah kita kelas panjang.
Kelas sedang baca na yang nasan kalau sedang baca na kejilong cuci beliau. Pipa kayak baca hati tidak seperti pemulai. Terbuat dalam ini. Siapa punya sekolah? Lalu kita baca mereka di kanan sekolah Sibita apa negara ini Australia. Kecil sekolah. Kabaca yang disyarkan oleh Gubernur Takliran Jelek Manipur kecil sekolah. Karena balai kecil Kamtapo Manipur Namarwa Idon Dibor Ibe Tersha Ibe Musyudan Syudan kecil sekolah yang masih beriu. Dari hamon kami bagi cikgu yang punya mono ngalakarpan sekolah yang kita cuma ada di Syekh. Lada don pasien lah bagi hal jaga dalam kecil sekolah kurang insya. Nama mentang ini habaja kalau aksiden kalau pengilat, mereka pengilat. Kapan kau pengilat kalau bersim ya kalau main bersim dulu ada lagi pak kalau sah. Kata kecil sekolah bukan kau pengilat, mereka pengalih pengilat. Kata kecil sekolah kecana, kan kecil sekolah bersekolah. Nah, kata-kata baru yang sekalian tidak problem masalah, tidak problem masalah. But kasih polisi seperti komune kerana baru ke penungkong. Ladang bidon justru belum slow kan dia. Ladang bidon justru belum slow kan dia. Kemudian kener berarti capri, kener berarti jirat capri. Kat bagilah, kani kedengkang, makibun prabu negeri, ikut istan diberiu, kedeng kedengkang ikan kecil sekolah. Mendai bagi ngibit ngibit ya, kecil yang curi kebeli kerhok capri, dari tak ada kecil hujud dari, nak terkadang, abang dong kecil sekolah yang iway, indon ro, yang yo kecil berhuna ulai, kebaong mo, kecil orang kecil ulai, tiap hari kau. Con, give, ada dia itu give. Kata cina boleh why, but rumah. Kecil macam diberi kat waktu barang mo, ni beri, get, but before that. Niyo, awak pun berdeh, ikan niyo, dan kita lah. Kecil beri, kecil sekolah pun masuk. Tapi orang yang pergi peranan itu. Irangkam dengan jeliur ketika sekolah. Bacucu kitab surah Al-Qur'an. Nabagutan ulang basulah berbisnai. Umma baru pelak hakipor cicinja. Ublay ulang basulah berbisnai. Umma baru pelak yaki nakabor jom cicinja. Bagisti jom Petrus wong bune. Kadwai. Tu yalong kacimut. Kibas nulen, kibia ikum cipara, kibas pun mensim bas nulit. Kado kadwai no, tu yalong kacimut, kibas nulen. Balai na Paulo Petrus ang yalong kacimut. Nama kacimut prestar mo, ubaong farasi. Kacimut prestar katalik ulit, kur mensim. Kawai kacimut. Kibas nulen, kibia ikum cipara, kibas pun mensim. Aku masuk. Habadon kami dan don kita kaji sekolah. But kasih kita khusus guna besar perlakuan. Tolong pendan ibas sebut martian, ibas nulen, ibiamak ko ibat. Tik mau belai ulama ibiam pres. Tik mau belai ulama ibiam pres. Tengir bilang ibiamak ko ibat kecil senulen itu. Nama bang, dia ini bagi lagi beri problem kecil pada jisma. Kadang pada jisma. Kadang jisma ulang, bagi jihit dia. Kawanra, kacimha, bagi cikgu, kacim mensiu juni. Baru sekarang bang ini, kalau bukan berat berkalah. Jisma lemu beriu, kadang tanpa beriu. Ada jisma ulang, cuma beli, kadang tercipta baru. Nama boleh orang ni bagi jisma ulang beriu, kadang tanpa beriu. Balik tanpa beriu kadang kata, ni aju bagi beriu.
ngei ke ngei ya keren lain angka dah mau ke sesuatu kata oke dari ublay prokno na ublay pa sesuatu ublay kadai na bentapa ro di habai to na bentapa ro ublay ulai bagi don kita ke sesuatu berapa ni habobran ke di sesuatu jadi tamat usul kebar sosa Sino kipai, habang doon masulan nila. Sino kipai, habang doon masulan. Kawan kayo, kajing susah. Susah kawan kajing jajan. Kajing dua cipermen. Kajing sin kalau jauh kalau kajing susah, kajing dua cipermen. Bawa ni basyid yang kalau tiga berpakla. Kajing susah, joki. Nanin Pembangunan nasional jadi site nah orang berbeda kan beda tansi ada jadi bosku berjurus pembangunan luar biasa nasional itu padahal anu itu kita padahal mengaruh pada konsep naikkan pemain cuci pula kuat itu pula boleh konsep boleh pasosa bercecar Bagaimana kita susah kawan nama beli belum kami kita buat kemudian kita proses kita buat kemudian kita bagi kita bisa kita dan kita snow berbeda ya kita susah menjadi jarak bagi dan masih sekolah nak kejujuran nak kebentar kini kita lakukan kita berdoa masyarakat But hanya berpau justru kekertek. Jadi kalau Islam, ni bro hidup kekertek. Pada kabakul kecing juni kekertek. Ni kenal kekertek. Ni keren kekertek. Ni geli kekertek. Pada yang niru kau Kristen Latin kekertek. Kristen kekertek. Ni benar. Ini semua mereka kerjakan. Ini mereka kerjakan. Nama mereka kerjakan kedai kepada perkuru. Mereka kerjakan kepada penslet. Mereka kerjakan kepada perkuru dan perkuru. Kepada penslet punya krisma. Nama lembaga mereka kerjakan. Ketika punya justru bunuh. Lapa ke ialah mereka kerjakan. Dalam jumlah Kristen, lapa yang dibelayu, mereka yang kiwai, bagi mereka kerjaan, bagi benar kami kerjaan lapa. Hilang mereka yang itu bakal air kerjaan cuma Kristen lagi. Lek menyesal, lek bersiul lagi, lek berkendit lagi, lek menyala. Bagi laki-laki dan ini kerjaan bakal lembaga baptisma kerjaan pemikul Kristen tadi. Baka balang kadim ladaman ni benar persa pangim yang terjemah Kristen Asia. Karena ini kejumutan kekerten berpau hang ni agak gospel bau justru lagi udah ayat kekerten. Yang ni wai perlu play lagi. Ulah kata kekerten. Ulah persiapan lagi kekerten. Ulah persiapan lagi kekerten. Dengan bab pangim ruda lagi kekerten berapa ni. Baru kedua, bahwa justru kerana aku sebab mereka kecil, penkuat, pentim, penkuat, penkuat, pentim, penkuat. Kelendam kata kecil penim melakukan penkuat. Kecil penkuat kerana kita, kecil penkuat yang kami, kecil penkuat yang manusia. But habadon na ni kecipun kawan nga cikin hango cikin mansi kaciwan cepri para bagadi haga ni kasni hiwan pa pagyo ay kecipun para cikin mansi but banyo pat ni kani kata cipun para cikin rangkang kecipun rangkang kecipun kelam kecipun kanongla banyo ay kata kecipun but mani hapo kabalang
ni don ni agani kacik berdoa hey kesabaran cipta Yesus bahkan kau bahkan ilmu yang mesti cuy haba ni yo yang agani kacik berdoa lembah kesabaran jauh cipta Yesus kan don kata Yesus mulan in lahat na katisosa ngin kenmao bang idon kekerteng kebatin badang tapat ngin imbe kecing oba bani labi iro hagal ti kapukui namar unong sek cui udah pokor kini kini kematusan oba bani iro ibra bani bi hagane kanopasi kita kecamit tenun kenmao kan kemoy bani ngin dewai berbang na kapta inong syarai kinang bau play untuk berdoa lagi ke bola kon walau play menjaga cintuna dan cinta play juga bau pener sekali pernah tu bentang cumi ke Kurdistan tergendam tak masih coba cismulan dah cismulan cumi ni pelai jangan cisusah cumi bau yang jadi masa bulan kita berbagai kita berbagai laksana cumi pada orang Kurdistan itu mau itu Irland begitu belakang nak kerten cumi Kurdistan cumi dan kebanyakan gimana Namaru beliau lah ini dekat kerteng dan nyala. Pada berkirim yang itu kibala cengai dan beli berkelip lu yang kerteng jauh jinong Kristen judi. Pada orang yang utah kenal yang berkuat yang beling yang berkeruh yang lagi jauh kecil nasib dan kecil berkeruh jauh beli yang panau beli pada benih bermain kecil khatam harus berdiam lembah berkeruh berkeruh hagane kecilnya berkeruh dan berkeruh and your Lord Jesus Christ. Kipat ringet Katolik jangka jela Niamba Archdiocese Shillong haka kharpra tarik jeliu kila penlong yang kejingat riu belai pilgrim na mana ki parish kasor Shillong shaka yeng mane bala kentang haka donul bukhu tamu Jisu ka ba haka parish nomen song ban mane ban sngongu ban kerpat na unong penem jungi u Jisu Kris ba un the ki jing ai jung u naga benta ki jin kam met ban sem haka ne kapor Laduai kerpang na kabenta ka jingsuk haka jela Manipur bat haka dong shatai lami ngi kari India. Lasdang yaki program da ka jingbani sakarman da ki khandai tiliki kunhun Catholic Management Committee joka nong mensong parish hadu ban na poilang ki para banget na ki parish ka sor Shillong. Haka por no asngi lapan mentai ka mas bakhui da u lingdo sat Most Reverend Victor Lingdo haka jingsen ran lang da ki lingdo soblay na ki parish ka ni ka nong ba. Ki khanarit berkisamna lod ki balayo pediang yaka komunin baningkong hakatu kasngi kila penpu penping yaki jingle nyam bat kila wanraru yaka mensim shidrhem bat mensim riu blay baro shilenter ki program mani blay hagani kasngi habalada baro ki program mani blay ki pait riunget kila phai shalaki yeng kisam daka mensim sngo jathat jerut Tuai kuplay kodal bor baro bamagi ki bas me usnai na makadol puri chombe ba te bakan mau ki kamakrau jaga chuye chuku yani indon hop ban pia ni ka jie bashlay na ka talong jaga jinai bas bon na peneng ko kendra tu karku yani parolang hangi Nadu kiling do akiruniam kipat babaro kamtam kituloy yang kerteng kami dau try chungin just press punjong mi o bay basan syarkat patmi ha kacewang ruwe chung men sim bakun uplay chunam la chunam Kazimple nak kita Deuteronomy. Moses lakukan pada ikon. Hilong pada lembeu bakul hautrai blay jumpi. Utrai blay jumpi, ulajie jumpi, banlong pada lembeu bakar pang jokowi. Napreng pada lembeu baro ibadan halal keselamatan. Kesan 1A, kenapa jumpai Nyospa Atlan.
Yang Romi Archbishop Ejgi, Hagani Pilgrimage by Diocese, yang Romi Indo Maro, Nabi pada Julius, kalau dalam ia kata buat nama katedral, bagi pada Saint Paul Seminary, pada Ogi, bagi pada Joseph Rai, bagi pada Bishop Paul, walaupun space beri begini, dalam ini nasukumen ia dijinggal lang joki kujor cini yang beromong sister ia ki katikes berkinokit kam jenis sen berbeda na dari jangka diocese pada dari jangka joki parish berbeda ini tuai na baca kerpakai antara Yesus ke Manipur kalau kiwi pada Tuhan baru but Idwai nam tadi cipu coba diocese kam tan ki kam jap ye be ki ha pat piru idwai nam kata kepada sini di do aju khas mana bat ya ki paju le baro cipu coba pada sini ro bagi dula pada boro le ha ki berkhoi bagi le kita sistem khoi bishop wastan mas Aga kerten upa barukot barumen simbakun. Kajina ye jung prai jung yu Jesu Christ. Kajin ye jung blay. Lemba Jesu long jung men simbakun. Kin dan rinkat bati baro. Mentakasni ka Archdiocese ka Penlong kini kecilek Blay ia karanod ko tam jog Jesu mene pore mene sakramen kini asno shibon ke berelam nyanyi dan saran ba Pascal ai ka kini ka por pat i pai shi Blay bat kulari Blay bari ye tu na karanod chagi baro jemot chipakat chagi baro ikan kicam chagi baro kata Say
Jisu menai ke jinsuk ke dia ki kisam ki banyak banyak pra borok bar ni pada kita sem banyak banyak pra le borom ke dalam kitab Jisu balai dan petungen ya ki balada ki dalam kedai kecingnya jikten ju kalau premen priu basa nganong ke cakari ya ki hakani perkai kamtam hakasi jo kecinya kaban san nan kerkui kilin ya ki nan kerku kerja ki kam ki jam jo ki baro kaban riu ki nompok ki syam ke dono chona ya ka telong ba duriau ke kecing snei chona ki mensim benyong ki mensim ke ba plan ki kalong ki ban ki salong pra baru play ladak dan kurom ki dono chona bapra ki mensim ki baru play ki kalong ki mensim ki bacanai ladak dan kurom ki dono pitang ki Jisu bakindai ki kerkui ki jaka hagapaka do ki dono chona ki go ba ki le play bagan syam ya kajinya chona ki dono chikito ki patabu e ka do chona ngan kunjot ki kajing stiu na ka dono chongki kabashi pong ngan kerkui ki lindo ba chilor ki chinda umrai ya ka dono pitang chona de ka bai ki ka bod batta e ki briu ki be dono da ki lindo chini ki long ba le umrai ka dono pitang Jisu kabakan be ki to ba chilor ki chinda umrai ka ten chona ki thot de no changa ki ba om shum la shu ba bendam da lo kabakan ki to ba priang hok ye komunian ba kuat hamman ka sita de ni kong penai khandai benai le te ki nom yak korde ba ki nom yak lam de yok priang yak sakramen kini ki pular Jisu lemba ka Maryam alakok Mary ha Kibriyo baro dan Quran ya dalam nuat kepada Jisu le kami ikut dan le kami kabar se punangi ina ha ai pudai pi kiwe ko patle le no dan Quran yang Jisu dan nuat kepada Jisu kini kedonot play kabaslian batrang berbore kecingnya kecing sini kecing suspa kecing padiam ni Kibriyo harus berterima kasih kacundai akra Jisu ke badan syaktin halo jadi pernah ulong nyaslian ublay slian slian kecilnya jadi beliau uslian yang ada pribadi yang ublay Kibriyo ke dikepor badan syaktin halo jadi pernah kira inono yang Jisu wat kesenran juru nama kecingtin tak kemudian pun basaan tu kakum ketingkai paten makno katokne uslian bangikit ke kejisha batang ya uhi yo Jesus.
long officially dan ISIS babong kasran John Kaganor Kodam Jisu Chisen Chisnem Manginuan Rani Manpendan Borong Yobu I play Aranba Pascal Ilayla Harmony Kamtam Kosper Brother Pulimtan Lakres Kana Shai Hayani Wei Play Propi Wise Kana Gospel Jom Try and Tafra Lucas Assistant para Julius but wait pada saurang sahabat yang manage pohon dan buat kiprih pohon ini sipun ba kebawan sipenta hakan ini kecil dan mulai ia kata nur benta Yesus perasaan ini impet ia kata nur Yesus hante kita nak Yesus penpau kata nur dan ketika donor jom Yesus penpal au ye yang percaya para pemain manibar orang itu donor kenapa nama pengiran donor ni saya tahu ni pa pemain kopari yaki daga donor cina ni cuma pemain kopari yaki daga cabe nyare orang yaki daga kepo ni yaki daga donor man begitu kipang sitam ada cek min kau ya promsnam donor hati kasih jani hard kebun promsnam dan kita translate bakalan udai ni donor cuma donor ni donor perlu kesnam habanot dan kesnam habadan kesnam dan cingim habadan cingim dan cingim dan mau begini ulang play kas donor cemu kesnam cemu barok ha nama kacingim yani wei ke donor gajah kasyom jangan cing snow you break the snow his name snow ma snow command snow lamb how play dan kecing mau babha dengan cemu hari don ni penting don kecing mau kishom kecing snow susi subita snow dom so bit snow thon don kecing snow jadi kadang kami ni man penduk yang kata kecing snow kebarunja balon dekat penuan berkuat yang ni balon kadang kebahagiaan kecing snow snow ma snow sunday snow lamb snow command baterkan kata kecing kadang cumi bakal kacau dekat kecing snow hanta lagi bahag kadang bahag kecing Tiap-tiap menjadi por mereka layu hak ada. Kemudian kedai si todi berkong berai lente, kentang jadi kedukat yang sem, kemudian sahabat hagis todi berkong kamta, hagas todi hadir berpros Kristi, bahkan ia lembaga jurule melihat ular shibun di sini
Yagi beriu berdoa dari kejeru bleh. Kam tam makin dapat kejing sup musim. Bat kam tam kapor wajib kejihap jadi jodoh sup kapale. Kena pergi dia. Kublai syukun ada mencari sini kerau kecumi. Ya kebawan sini ngidon ni ban pernah ban keang syami. Nyamuk banyak itu ibi kumusi mukena juga dodo jengi jogi sem jengi bat jogi kami jam jengi barok ini yang lang barok ini ruai cispa sopra snap kadodo mako jumpa cispa sopra Amen.
Mesir berbuat. Ini roh berbendan buram manlah kebor. Kaburam kenapa berbuat Mesir berbuat. Ini roh berseru manlah kebor. Kublaisyikun pendraki nak bencah kecil bakrau kecil. Kamtang di cipat kecil ilati harus kau berkerpan deh. Harus nem sejar beruspat nyobusan. Melakukan ilati harus sister berdulai. Sister Margaret Maria Alako, Hapo Paris Limonial dari France. Melakukan ia lagi jauh berdua, kebami syamar kesyadem kecami, hagaba, pakai kalian, ia lagi cumi pasien syak, berkicimong haga klie jong. Ladon katakan katakan kelingking bakadi pernah melakran dari susi hidupnya hakmi kedua jalan kebarham dan jiye beriu Henry bagi isu kuliah lena tanda kecil haram buat kecil deh wat harga sakramen jam jiye jalan Ngatua penyelam yang senang Iki beriu Ibayat sama Nadalenti Kejinsyai Ngatua Banjok Batpankui Ika berhei Dari jiye Ikam jiye Susuri Nu'ayi Kejimbo Ika dua kejambe Ika kesem Kejinden Ika dua Kukutam jambe Ika mentuni Kemudian kedai si kodin berkong berai dan kentang jadi kedukat yang sem. Kemudian sahabat hadis kodin berkong kamtam. Hapadeng usla bajur. Haka jing kriar bat haka jing jhe renjan ki jangpong ki pat ba Katolik kila thom persha eki bor mariang ban shimbenta haka jing le buram ya ka donur bakhu tam Jesu haka khapra tarik ujelieu hayang mane Sacred Heart of Jesus ka ba balang shnong mi mentru parish Jowai Reverend Padar Hilarius Lamare parish priest Jowai ulalong ulung do orang ba haki jing le nyam bala senran de kilung do soble Lawrence Paswat Simeon Sungo ba George Shining Lingkoi Principal Don Bosco College Bendi Hati Hakan ika sila don ru ki kena shenrang bat kenthei ki bala pediang ya ka communion baningkong ki bala penpho bat penrehem ya ki jingle niam da ka jing riublei la senran lang kini ki kena da ki mi ki kpa ki bahieng hasam ki lok ki jor bat ka kenhun ki paj ringat jang ka parish Jowai
Kalau hari laupun balong berisi una naganta dipotong. Kuba ite nadabu beli ni hatu kata niru ide beli veya idepat. Omdon mano ubaya unia uble. Nadanya ide idepat uble sonsa ani. Ngai bu yang dikupan putra yang bata kandel nabam yang pulih yang di nangestan batu bastian barbila penpau yatim hari kulung ki kena haoi tubang Nabakata kalong kamuan waspun kami bayati ay baro lakan kamti hana ukma juma padam dom beritu yaukun laik kamukma padam dom beritu Tadi si kami tadi sekali Allah kotek berbuat Dia jaga berbuat hitam. Ini ada masa kau tidak masa dari lain. Nah, itu berbuat. Ini ada kait kok ada berbuat. Mereka tahu. Dia orang itu berbuat sama sekali. Aneh. Nama dia. Kita semua tahu berbuat. Kedua, gereja bagi Islam. Selesai soal anggota, pas support ini. Islam, setelah sebenarnya mereka dia. Kedua terkait untuk sekarang nak berfikir sedih sibuk seperti. Kedua terkait yang beliau baru apa itu. Sekarang bergeser ini, sekarang ini disebut seperti ini. Kalau orang yang ini baru lalu dia enggak dia beliau, kalau itu kalau di sisi berbuat atau berkesih. Kalau ini beda kalau tapi berbuat berkesih. Kalau One shall
Haka arphuai tarik ujileu la tep don buram yo padar Jose Valley Vatil SDB halum kentang Catholic la jomkra. Shwaban ra ekamet la penmenta na kamas pakhuit haka por shipau shiteng men step da ulingdo soble Paul Olpendro Lingkot Provincial Shillong Province rengkat ulingdo soble Generous M Sangma Provincial ka Guwahati. Hakani ke jingle niam la shimbenta bongut ki lingdo soble na ka seng selection ki brodar ki sistar ki bahiyeng hasam jong ni ulingdo balaklat no. Reverend Padar Biju Michael Regional Councillor ki bahiyeng hasam bar ki paralok ba eid ba thon jong ni ulingdo ki la ai ki kentien ngolem bat jingkhuble khaddo shwaban ra yakamet shaulum kentang. Lakhai upadar Jos Vilyavatil haka pratari uyayong khatkhandai spa sanphowai bar ulaklat no Hanazarat Hospital haka khatkhandai tari ujileu 8,000 arphulai. Yaki jingle niam halum kentang lapanya de Reverend Padar Paul Olpendro Lingkot. Our brother, Father Jose Valley has gone to his rest in the peace of Christ. May the Lord now welcome him to the table of God's children in heaven. With faith and hope in eternal life, let us assist him with our prayers. Let us also pray to the Lord also of ourselves. May we who mourn be reunited one day with our brother. Together may we meet Christ Jesus when he who is our life appears in glory. Gospel of John chapter 6 verse Lord Jesus Christ, by your own 3 days in the tomb, you followed the graves of all who believe in you, and so made the grave a sign of hope that promises resurrection even as it claims our mortal bodies. Grant that our brother may sleep here in peace until you awaken him to glory. For you are the resurrection and the life. Then he will see you face to face, and in your light he will see light and know the splendor of God, for you live and reign forever and ever. Because God has chosen to call our brother from this life to himself, we commit his body to the earth, for we are dust, and unto dust we shall return. But the Lord Jesus Christ will change our mortal bodies to be like his in glory, for he is risen, the firstborn from the dead. So let us commend our brother to the Lord,
that the Lord may embrace him in peace and raise up his body on the last day. Intercessions. For our brother, Father B.K. Jose, let us pray to the Lord Jesus Christ, who said, I am the resurrection and the life. Whoever believes in me shall live even in death, and whoever lives and believes in me shall never die. Lord, you console the malcontent. On behalf of your servant, Father Jose Valevitado, do not count his deeds against him, for in his heart he desired to do your will. As his faith united him to your people on earth, so may your mercy join him to the angels and saints in heaven. Through Christ our Lord. Amen. Bow your heads for God's blessing. Mercy, Lord, you know the anguish of the sorrowful. You are attentive to the prayers of the humble. Hear your people who cry out to you in their need, and strengthen their hope in your lasting goodness. Amen. A generous grant to him, O Lord. May he rest in peace. Amen. May his soul and the soul of all the faithful departed, through the mercy of God, rest in peace. Amen. May the peace of God, which is beyond all understanding, keep your hearts and minds in the knowledge and love of God and of his Son, our Lord Jesus Christ. Amen. And may Almighty God bless you, the Father and the Son and the Holy Spirit. Amen. Go in the peace of Christ. Amen.
Bada kini ki kubor nglepoi jaga bakut jaga nega tu kubor. Ni ake jing kublai pi baro, bada ngkir par pi balada pi dan ki kubor bajah ki parish ni kisnong jong pi, bapin pa ni pentip shangi hau teu number badon haka screen jong pi, kenang bangin dang la ban penmi, man katayo ya ki kubor ni am kajela. Kublai shibun, ublai unkar kui pi. Pi baro nakadon Bosco Media Network, Yuan Rasha Pi ki kubor niam ka jala jang katayo basaw, jo ubnai jaleo 8,000 ar phulai. Kimar ki bakong san hagani katayo bala dep kilong. Tut kirunget Catholic na latkor sha Sunnyside. Yat pilgrim ki pat Catholic shlong sha yemani donu bukhutam Jisu hanong mensong. Hapden gula ba yat riublei ki Catholic joai. Ban Lasenran khadu yakamet upadar valia vetil halung kentang ladung kra. Tementai ni apaj ki kubor ki bakamnya. Kaparish latkor haka jingalam Reverend Padar Sylvester Syndrome parish priest haka kar pratrik jeliu. Kilas dang ya kajingat pilgrim na latkor sha Sunnyside apa Shillong parat lais patam ki pat riunget Catholic kilas benta haka ni kajingat pilgrim. Hagate ka sngi la sedang ka program daka jingmani sakramen hakaba ki pa riunget kilaya shimbanta daka jing shirhem bat ka jing riublei haka porno phai sngi pan ladon ka jing duai rosary bod saka mas bakhot hakaba Reverend Padar Sylvester ulapan menta ya ka mas bakhot haba pharia ka ktil ublei uleng do so oblei ula sneng la kraw ki pa riunget bakin long kita ki badon ka mensim sngolam namar haka juk ka bamenta ka jing sngolam para brio kala duna bha Kamen sim jing ngolam kadai ban pau haka jing im jungi kibreu ha baro kiliang la haka med la haka imlang salang mar haka jing im men sim jungi kiba ngia imlang haying hasem par hasno hathau ula kentu Namsyara Mundul Jaga yimasan kababdan imeiba Kaskul kababdan kernikai Kajala kababdan kinong sansyar na kinong mikma Lani Jintong kababdan kinong sumar kinong red Enjoy. They think that they about you so ship about back yaki brio hakapor jamuro abawang kun kita kilang broad club ng syarahi. Kun ki Kristan ke mau prabagi ngimjit ikinong at ngimjit ikinong syarahi. Ubulay jit ikinong apat ikinong syarahi. Hindi nangikibajit. Hindi nangikibaba. Mantakas ni Nakaprovinsya ni provinsyal lapan ni kalis transfer ni ada liwat pun dan ya cuma sekarang kebabut bisa siapa melihat harga kepuah ibu sister bilang selisih ada liwat resmi terus di bangun ni kalis mantakas ban jadi ni kita mulai kita pergi pak kita iba paham pau beli ujian beli But habau beli uji berupa ufakat kum kajing kam jong u beli jelon kam jungi ufakat kum jelon kam jungi ufakat kum jelon kam jungi kat kum jelon kam jungi bala naga bentar jungi kalong bagi pediang bagi duai yang kini minum syalai bagi nong ab ibau beli ulapa Umang beli yang dikibajit Ndai mengi bapa, dai ubli. Ujian nang lo, ujian nakayeng nakasem ujian nakabalang cukup. But idam kampak semua problem ini bau beli ulang pak ikinam syarai ikinam at nakabenta cukup. Henry kai ko gidam kam lepat kelong banjuai. Nama balai banjuai. Nabat kini kinong syarai, kinong at kau beli belaji berapa, kinong diberi kedua, but kinong diberi kubang nabiang hakasat jong kajing nang kajing star. Handari, kumumpa kila berpenyaji kang jong beli,
Nama ba ka kam chu play ka de ka kam chu. But kino ba shimru ya de ka kam chu tikli kum ka tis ka ba balang de kai mitre ka kam chu play. But bang mitre ka kam chu play ma ngina ba penhun jeno yo penhun yo play. Nama play ulama. But hanne ken ba Jesus ka shai de ma ka gospel yes no manta. But sekarang ya kan ni ukot ka kerja Abang asa pesan dunia, halo ni kebenca. Ukut dekat kertek, bantik sisa, kekertek kepura. Bagaimana kekertek kalau berapa sekarang berapa semua, bagaimana kekertek berapa sekarang ni kini syarah, ya kini apa? Hayeng senru, ulai ulah kau ni me ipa kalau syarah kini apa kini kesan, ini kau di jopi. Pada ayat kesat kita ikut bersuara, kita ikut berdoa, kita ikut berdoa, kita ikut berdoa, kita pada ikut dulu, tiba hidup kata gaji dokter gaji kita, nomor beli, bagi ikut penyakit pun gaji wajib. Henry, kumbala pensiap dalam syiar yang dikatakan, ngomong kitab Genesis. Beri bersumar kalau kunjuru nak kebentak ini syarah ini kenal ini kedua pun ikut Islam haka Paris haka substrik dan kalau pun juga bagi teri mereka berdaya penong yang iwar berdaya kita keciluna ni kecil kompion haka sab juga jangan start berdaya kan kedai kecil dua mereka kecil dua cuma kecil dua yang tak jumpi ibarat Balai ni Yesus omba kajukot kebun syah tuna kinutari ibaduai iye kesan kebaduai ikhulista kebaduai belayu banyo yang kita kinum syarah bapa banyo ru ya kini kibamak kipat kini aye kesan ikon ikti bapa Nanti ikut istana kalau ngapok kapok unit, ibala bertelur ni kakak, dah rengkar bertujuan, beta dah kecil dah kebuar cukup boleh, kalau boleh boleh lagi, kalau boleh gula pak, kami kenal berapa ini, kami kejim lem kebatang sudah tempat pendek, regakan jom kecil nasi, kakam jom kecil pengkot. Nak terkadang hal ini kesini dalam kamar dua terpang, nak bertabaro, hawan jalan doa berniam, nak berbenca, kita kudi kerupa, nak bersegenang ikai, berparuh bersihkan dari kakam, ban tentunya yang terkacimot jauh boleh, ban ot berbanyak beri ikut istana ibuhan ibu boleh. Pada pengapa berpusul menjadi para pengikut bangsa di kecil orang Syam dalam gospel. Kawai kecil senolem, kabaat sosa, kabalai kerteng, berpasau berpengkot. Hingga ni kecil senolem, baru jisung yang ulah senolem ada dua. Ni diberi datang nak kecil senol. Bagai kecil senol berbuat kata itu kan. Bagai lagi pun kita yang sambal. Kalau nonton yang kau berapa bulan seperti sekolah, terus sekolah se yang sekali jopi, terus sekolah se, kayak begini, kadang kita coba jom, kadang kita semutra kalau ada kadang kayak di sekolah nak tak siapa nak, Manipur, di sekolah. Bagi cewek beniau, kalau nonton yang kau berapa kena ni, ngelakukan pas sekolah yang kita ia cuma Nrei isyak ya na. Naragarpan seolah yang kebaik cuma nrei isyak ina. Karena kecil seolah, tapi penolong yang ini seolah yang ada, haba pilih yang kebaik, bu yang ada haba cakap jadi kumno pisau. Balik aku berpesan ni nama kerja seolah kita kelaskan panjang.
Kelas sedang baca na yang nasem kelas sedang baca na kecilong cuci beliau. People kayak baca hati tidak seperti mulai. Terus bilang ni, siapa yang sekolah? Lalu baca mereka dikenal sekolah sipita apa negara Australia. Kecil sekolah. Kabaca yang dikisahkan oleh Ibu Guru tak bilang jelek, Manipur, kecil sekolah. Berbentar mulai kecil kata Manipur, nama arwah. Idon, ibu, ibu tersyat, ibu sudah kerja sekolah, yang kita seberi. Dari hanon kami, bagi cikgu yang punya bangun, ngalagar pas sekolah yang kita iya cuma ada isyat yang lada don pasyat la bagi harjaga bagi kerja sekolah kuno mismo. Nama mentang ini habaja kuno aksiden kuno. Begini ini berdera. Kapan kau begini kalau bersim ya kau main bersendur ada lagi pak dosa. Kata kerja sekolah kuno begini. Ini mengalami berdera. Kadang ngomba kadang kerja sekolah kecana. Tapi kerja sekolah ala kedua, nak kata dahulu, baru sekarang tidak problem masalah, tidak problem masalah. But kesini polisi pergi komune kerana bahan ketemu ladang bidon justru melulu, slow namanya. Ladang bidon justru melulu, slow namanya. Kemudian kener berarti capai, kener lembut. Jiarap copi, tak berkelar. Kani kedengkang, lemak ibun prabu nibi, ikut istan di beriu, bagi dengkang ikan kecil sekolah. Mendai bagi nibi apa? Kecil yang curi kebeli kehok copi, dari tak kecil hujud lagi. Maka terkadang, abang dong kecil sekolah yang iway, indon ro, yang yo kecil hujud lagi. Kebaong kecil orang cukup lagi di luar kau. Kon, kip, ada dia itu kip. Kecil orang boleh wai ber rumah. Kecil orang cukup beli ber waktu barang no. Ni beri ket, but before that. When yo, awak pun berde, ikut yo. Dan begitu lah. Kecil orang beli. Kecil sekolah pun syuk. Jika orang yang pergi perahu ini pergi, dirangkam dengan jeliur kerja sekolah. Bacucu kitab surah hukum. Naga putra orang basulah kalau isnai. Umma baru pelak hakipor jejak. Ublay orang basulah kalau isnai. Umma baru pelak yaki naga bor jom jejak. Bagi jom Petrus orang kumne. Kadu-kaduai. Tu yang long kecil kita semulen, kita ikut cipara, kita sepuluh manusia yang bersemurit, kado waino, tu yang long kecil kita semulen. Belai ini Paul Petrus tu yang long kecil, nama kecil orang prestar ko, orang Farisi, kecil orang prestar Katolik, kurun manusia, kau ini kecil, kita semulen, kita ikut cipara. Lepas pun mesin, tak lepas pun. Habadon kami dan kita kerja sekolah. Kasih kita khusus dengan besar perlakuan. Tolong pendan, ibas sebut martian, ibas nolem, ibiamak ko ibat, tik mau beli ulama ibiam pres. Tik mau beli ulama ibiam pres, tengil long ibiamak ko ibat kecil semua. Sekolah yang kiri, nama bang, kayak bagi lagi beri perang kecil pada kecil, kadang pada kecil sekolah, bagi kecil tidak, kawan kecil bagi kecil ku, kecil manusia juni, baru sekarang tu bang ni, kalau bukan berat perkalaan, kecil sekolah lebih beri, kadang tanpa beri, ada kecil sekolah cuma beli, kadang kecil baru. Nama boleh orang ni bagi cisno lagi beriu, balik tanpa beriu, balik tanpa beriu boleh kata,
Ngiaju bagi pengiaju, ngiai bagi pengiai, ngiakren bagi pengiakren, lain angka. Jangan kau kasih sulit kata, apa? Dari ublay promon, nak ublay pak, sulit ublay, kadai nak bentang paro di apa ini? Takut nak bentang paro, ublay udah ay, bagi don kita kasih sulit. Berapa ni habang kada kasih sulit, jadi, tamat usul kebar, sosa. Sino kipai, habang don sulit ni. Sino kipai, habang don sulit. Kawan kay kecil susah, susah kawan kecil jejar, kecil dua cepermen. Kecil sin kalau jual kalau kecil susah kecil dua cepermen. Bawa di basir dia kalau tiga berpakaian. Kecil susah cuci. Menin kebangunan nasional jadi site. Nah orang pendek lebih kami dari tasni. Ada jadi bos tu boleh cekos. Abang awan bagi nasam lah kita. Padahal hanoi doi kita padahal. Mengaruh pada lepas muslim. Naikkan pemuan cuci pula, kuat itu pula. Boleh kau muslim. Boleh, pasosa. Bercejar. Bagaimana kita susah kawan nama boleh. Belum dapat, belum dapat ni. Kita belum. Kita kira dia proses. Kita buat komunikasi kita. Kita bagi kita bisa dalam kamera kita kis snow berbeda ya kita kis susah. Jadi jarak bagi dalam kita masih sekolah. Sekolah nak kecil dua. Nak kebentar. Kini kita longkong kita kira produk manusia. But hanya penpau justru kerja kekerten. Jadi kalau bisa Nibro hidup kekertek. Pada kabakul kecing juni kekertek. Ni kenal kekertek. Ni keren kekertek. Ni geli kekertek. Pada yang niru kau kikut bisa latih kekertek. Kristen katakan. Ni penek kekertek. Ni sumber kekertek. Ni dia kekertek. Nama kekertek kedai kepada perku. Mereka kata berapa selek, kata berapa kuat, berapa kuat, berapa selek beri kerisma. Nama lembaga mereka kerja ni, ketika kuat ni justru guna, lapa, ke, ya, dah kerja. Dah jangan Kristen, lapa yang dibelayu, mereka yang kiwai, bagi mereka kerja. Bagi benar kami kena kerjaan lapa. Hilang penikahan itu kalau lelaki air kerjaan cuma pustakaan lagi. Lelaki banyak sudah, lelaki bersih lagi, lelaki berkendit lagi, lelaki banyak lah. Bagi lelaki no dan ini kerjaan bekerja lembaga baptisma kerjaan pemikul kestar kata. Bagi kabalang kadim ladang ni benar bersa pengim yang terjengkel kestar bersih. Karena ini, kejumlah kekerjaan berpenpau hari ini, agak gospel, bahwa justru belajar udah ayat kekerjaan. Yang ini wajib belajar belajar, ulah kuat kekerjaan, ulah persiapan lagi kekerjaan, ulah persiapan lagi kekerjaan, dengan bahkan menjadi ruda lagi kekerjaan berapa ini. Bahkan kedua, bahwa justru dalam gospel kekerjaan, penkuat, pentim, penkuat, penkuat. Penting berkuat. Kelendam kata kecil pening melakukan berkuat. Kecil berkuat kerana anggota. Kecil berkuat jika men, kecil berkuat jika manusia. But habadon kena kecil berkuat kawan kecil. Hangu jikin manusia. Kecil wancuk pri prabadi ada nekasni. Hewan berdialek kecil kuat berkecil manusia. Dan yo pat kita ni kata kecil kuat berkecil berkam kecil kuat. Berkam kecil kuat. Kelem kecil kuat. Penamlah dan yo kata kecil kuat.
Bat mangi hapo kabalang ni don ni agani kacik berdoa. Hei, asal dengan cik penyesu. Bat berdoa. Bat benim ni kemensi cuy. Haban ni yo yang ane kacik berdoa lembah sakramen jam kacik penyesu. Gandong kata kacik semalam. Ngin laj na kacik sosak. Ngin kenmau bangidon kekerteng kebakin. Badan tapat ngin imya kacik beroba. Badan ilam yang iru. Hagal ti. Tapi kuy namar. Unang sek cuy udah pokok. Kini kini. Kematusan bapak dia berapa nipi. Hagani. Kenapa sih kita kecambil. Tenun kenmau kan. Kemoy ini. Yang doai berbang doai dalam jagi. Kenang syalai. Kenang bau play. Untuk doai lagi kebun akot. Walau mereka jaga cintuna. Dan kecilong boleh cuti. Bau pener sekali. Pernah tu bentang cumi ikut Kurdistan. Tergendam kita masih coba kecil sekolah. Dah kecil sekolah cumi ini pelai. Yang kecil susah cumi bawa yang kecil masa bulan ni. Kita berbangun. Kita kita nak salam cumi. Pada orang Kurdistan itu mau itu imlan begitu belakang nak kerteng cumi Kurdistan cumi. Dan kebangun imba. Nama boleh ulah bahaya ni dekat kerteng. Banyaklah. Pada berkirim yang itu kita lajai dan play bergerak lu yang kerteng jauh jauh Kurdistan jauh. Kita orang kita utah kenal yang berkuat yang berlim yang berkeruh yang lagi jauh kecil masih dan berkeruh jauh play yang panau play berapa tinggi bermain kecil ini khatam harus kemudian itu lembah kemudian berkeruh hari ini kecilnya berkeruh berkeruh and the Lord Jesus Christ. Kipat ringet Katolik jangka jela Niamba Archdiocese Shillong haka khalpra tarik jeliu kila penlong yang kejingat riu belai pilgrim na mana ki parish kasor Shillong shaka yeng mane bala kentang haka donul bukhu tamu Jisu kaba haka parish nomen song ban mane ban sngongu ban kerpat na unong penim jungi u Jisu Kris ba un the ki jing ai jung u naga benta ki jinan kam met ban siem haka ne kapor Laduai kerpang na kabentaga jingsok haka jela Manipur bat haka dong shatay lami ngi kari India. Lasdang iki program da kajing mani sakarman da ki khandai tiliki kunhun Catholic Management Committee joka nong mensong parish hadu ban na poilang ki para banget na ki parish ka sor Shillong. Haka por no asngi lapan mentai ka mas bakhui da u lingdo sat Most Reverend Victor Lingdo haka jingsen ran lang da ki lingdo soblay na ki parish kani ka nong ba. Ki khanarit berkisamna lod ki balayo pediang yaka komunin baningkong hakatu kasngi kila penphu penphing yaki jingle nyam bat kila wanraru yaka mensim shidrhem bat mensim riu blay baro shilenter ki program mani blay hagani kasngi habalada baro ki program mani blay ki pait riunget kila phai shala ki yeng kisam daka mensim sngo jathat jerut Tuai kuplay kodan por baro bamagi ki bas me ushnai na makador puri chombe ba te bakan mau ki kamakrau jaga chuye chuku yani yendon hop ban piang ni kajia ye bashlay na kana talong jaga jingai bas bun na peneng ko kendra do karku yani parolang hangi Nanu kiling do akiruniam kipat babaro kamtam kita bergayau kerteng kami dau try to just press kunjumi o bayan basan syarkat patmi ha kacirun kwe cumen sim bakun uplay junam la junam Kazipuli nak kita Deuteronomy. Moses lakukan pada ekong. Filong pada lembut bakul haurai blay jumpi. Utrai blay jumpi, ulajian jumpi, banlong pada lembut bakar pang jokowi. Nabreng pada lembut baro ibadah halal keselamatan. Kesan 1A, kenapa juga Nyospa Atlan. No,
Yang Romi Archbishop Ejuni, Hagani Pilgrimage by Diocese, yang Romi Indo Maro, Nabi pada Julius, kalau dalam ia kata pun Nabi Katedral, bagi pada simbol seminari, di pada Ogi, bagi pada Joseph Rai, bagi pada Bishop Paul, walaupun spesial beri begini, dalam ini nasukumen ia kecil dalam joki kudo begini, yang beromong sister, ia ki katikes berkinokit kam jadi sen berbeda, nah dari jangka diocese pada dari jangka joki parish berbeda. Ini doai nak baca kepada antara Yesus kemanipur, kalau kita kita cuma baru, but ini doai antara Yesus juga diocese. Kamtan kita bicara dengan baik dengan but hidup ini doai nak baca kepada Yesus ini duduk, Lukas mana, but ya ki pacu lay baru Yesus juga kepada Yesus bagi dua orang berami lay. Ini berkait dengan kita Yesus dan Archbishop Bangsa dan Masuk. Harga kerja rupa barukut barumen simbakun. Kacina ye jung try to you Jesus Christ. Kacina ye jung play. Lamb Jesus long to men simbakun. King dan ringkat bati baro. Ringkat bati ru. Prabangen ni baro. Mentakasni ka Archdiocese ka penlong kini kecil play. Ia karanor kuitam jauh Cisu. Mene boleh mene sakramen kiri aslo shibun eke berelam nyanyi dan salah ramba Pascal. I am going to ball what you pie should play. But Murari play by the moon, and the no chami baro, Jimbo Chimakat chami baro, Ikami cham chami baro, Kataka. Say
badan kami kecingin jongki Ong Jisu menai kejinsuk kecil dia kisam di banyak banyak pra borok par ini pada kisam banyak banyak pra leprom kedua kitab Jisu balai dan pertengah yaki walada kita nak kena kecingin jikten ju kalau premen priu besar ngandong kecakari yaki hakani percaya kamtam hakasi juga cikia kaban san dan kekui yaki ngekku kerja yaki kam kicam joki baro kaban riu kinompok kisyam kedono chonga yaka tenmong bak duriau kakeci snei chonga kimensim benyong kimensim kebablan-blan kikalong kiban kisalong baru play ladak kedan kurong yaka dono chonga bapra kimensim kibaru play kikalong kimensim kibacanai ladak kedan kurong yaka dono kitang Jisu bakindai yang terkui kita kan agak bakadul kita dono cenga ibu bakilai play bagan syam yang kajinya cenga dono cengito kepada bu yang kadul cenga ngan penjat yang kajing stiu dan dono jongki kabashipong ngan terkui kilindo kapicilor yang kajing daru play yang dono ketam cenga yang kabai ki kabor batta yang terbriu kebe dono dan kilindo cengi kilong balai play yang dono ketam Jisu kabakan baik itu berseluruh ketinggalan play kapten Jonga kita ada penuh Jonga kita om semula sebab dendam dan lalu kabakan kita kapten hok ekonomian berkuat hamman kasih kita dengan kau benar kendai benar nanti kita miak korde bat kita miak dalam beliau yang miak sakramen kini kecil pular Yesu lembaga Maryam alakok Mary Kibriu baru dan Quran yang dalam kuitam Jisu lekani ikit dan lekani kabar si punangi ini ai kudai bi kiwe ko patle leno dan Quran yang Jisu dan kuitam Jisu kini kedonut play kabaslian batrang berbore kecingnya kecing senen kecing suspa kecing penyem ni Kibriu harus berjualan sakindai akra Jisu ke badan syaktian halo jadi kena ulong nyaslian ublay slian slian yang kecil jadi Kibriu uslian yang ada akibat ia ublay Kibriu yang dikor badan syaktian halo jadi kena kila inono yang Jisu wat kesunan juru nama kecingtiin tak kemudian pun dipasang tu kakum ketika paten makno katukne uslian bangkit ke jisha batang ya uhi yo She
Lord Akwaitam Jisu Bagade Gajum Archdiocese Malapulong officially Dan Archdiocese Malong Ashran John Kaganod Akwaitam Jisu Chisen Chisnem Maginuan Rani Banpendan Borong Yobu I play Aramba Pascal in the Harmony Kamtam Gospel Brother Pulientan Lakres Kana Shai Harmony Way Play Propi or Vice Kana in Gospel Jom Try and Tafra Lucas Assistant Para Julius But we Padal Saurong Saurong Manish Pohor the word Kibriya Pohor Ani Shibunba Kabawan Shibunta Hakani Kachile Uplay Yakadano Upeta Jisu Parakisan Bi Nipet Yakadano Jisu Hante Itana Jisu and Power Yakadano Daka Tukadano Jom Jisu Ben Power of Ye Yakapertay Parakomay Manibar Itan Dono Kenapa? Nama pengiran Dono ni saya tahu ni pa, kembali ke pagi jadi dapat Dono macam ni cuma kembali ke pagi jadi dapat jadi nyari orang nyari orang lain jadi dapat kebo, ni jadi dapat Dono. Man begitu kita mesti ada cek ni kau yang Promsnam Dono hakim kasih jadi hard kebun Promsnam dan kita translate bakalan udai ni Dono cuma apa Dono ni Dono perlu kesna Dono dan kesna Habadan kesnam dan cingim Habadan cingim dan cingim dan mau begini play kas dono cemu kas nam cemu barok pa nama kaciki yani we ke dono gaja ka shom jama jin snow you break the snow his name snow ma snow man snow lamb how play don kacing mau babha dono cemu Hari don ni paling don kejimong kisong kejisno sunsi subita smokdom sobit smokpon don kejisno jadi kadang kami ni man penduk yang kata kejisno kebarunja balong negatif penman kuat yang ni balong kadang kebahagiaan kejisno ye snow ma snow sunday snow lamb Snokeman Baterten Kata kejilong Kadono ceri Bakaca kasyong Kata kejisnyo Hanta Lagi baha kadono Baha kejim Tiap-tiap menjadi por berikong Layu hak ada Kemudian kedai si todi berkong berai dan kejing kentang jing kentang kejing ketukhat kejing sem kejing samen hagis todi berkong kamta hagas todi hadian ke propos Kristi
Bahkan Rabbi Iye lembaga di Juruble Mela Ular Shibun Kicing Yaki Briu Bedon di Juruble Kamtam makin dapat kecing sup musim Bat kamtam kapor Wajib keciyap Wajib keciyap Sup kapale Kan Rabbi Iye Kublai Shibun Nadu Menjari Ciyi Bakrau Wajumi Yaki Bamantan Sini Nidon Hamni Ban Pembenah Ban Kaam Syami Nang banyak itu ibi kumusi bukan rap juga dono jengi jogi ini sem jengi bad jogi kami jam jengi barok ini yang lang barok ini ruai cispa sopra snap kadono aku jumpa cispa sopra Amen.
Mesir berbuat. Enero berbendan buram mana kapor. Kaburam kenal pa berbuat Mesir berbuat. Enero bersewu mana kapor. Kublaispun pendraki nak berjah kecil bakrau kecil. Kamtang kecil bau kecil. Yelati agar kau berkorban deh. Harus nem sejar beruspat nyobusan. Melakukan bau yelati harus sister berulai. Sister Margaret Maria Hapo Paris Limonial Paris France. Melakukan ia lagi jauh berlun kebami syamar syadem bercambi hagaba pakai kalian ia lagi cumbi pasien syak berkicimong haga klie jong ka ladon katakan katakan kelinting batadi pena melakran dari susi di kecil hakmi kedulur jalan kebarhem dan jiye beriu henry bagi isil kuliah lena tanda kecil haram bat kecil day wat harga sakramen jam jiye jalan Ngakwa penyelam yang syana Igi beriu Ibayat sama Nagalenti Kejisya Ngakwa Banjok Batpankui Ika Pertei Dari Jiye Ikam Jiye Susuri Nu'ayi Kejimbo Ika Dur Jame Ika Kesem Kejinden Ika Dur Kukutam Jame Ika Benjani Kejing pedian kedai si kodin berkong berai lente. Kejing kentang, kejing kentang di ketukhat di sem. Kejing pedian samen hadis kodin bero kamtam. Hapadeng usla bajur Haka jing kriar bat haka jing jhe renjan ki jangpong kipat ba Katolik kila thom persha eki bor mariang ban shimbenta haka jing le buram ya ka donur bakhu tam Jisu haka khapra tarik ujelieu hayeng mane Sacred Heart of Jesus ka ba balang shnong mi mentru parish Jowai Reverend Padar Hilarius Lamare parish priest Jowai ulalong ulung do orang ba haki jing le nyam bala senran de kilung do soble Lawrence Paswet Simeon Sungo bar George Shining Lingkoi Principal Don Bosco College Bendi Hati Hakan ika sila dan rugi kena shenrang bat kentai ki bala pediang ya ka communion baningkong ki bala penpu bat penrehem ya ki jingle niam da ka jing riublai la senran lang kini ki kena da ki kimi ki kpa ki bahi hasam ki lok ki jor bat ka kenhun ki paj ringet jang ka parish Jowai
Kalau hari pun balong berisi guna naganta ditoplangi. Kuba ise nadabu beli ini hatu kata niru ide beli veya idepa. Omdon mano ubaya unia uble. Nadamya ide idepa uble sonsa. Na ibu yang dilupakan putra yang nembata kandel na pamela puri yang di na kestan batu bastian pamela penpau yang hari kundung ki kena haoi kubang na kata dalam kamuan muspun kami bayati baro lakukan kami hanga ukma cuma padam dom beritu yaukun laik ukma padam dom beritu tadi si kami tadi seperti mak protek program Dia zakat dengan berdoa kita. Ini ada masa kau juga mas prospek dari lain. Nah, itu berdoa. Ini ada zakat kau ada zakat berdoa. Mereka tahu. Jika orang itu berdoa sama sekali, hanya nampak dia. Kita semua tahu berdoa. Kedua, gereja bagi Islam. Selesai soal anggota, pas support ini. Islam, setelah sebenarnya, mereka dia. Kedua, kerana perlu sekarang dan berfikir sedih, sibuk seperti. Kedua, kerana beliau baru apa itu. Sekarang bergeser ini, sekarang kami disebut seperti ini. Kalau orang yang jadi baru lalu beliau juga dia beliau kalau itu tahu. Kalau disebut berbagai atau berkesih. Kalau lagi dibina kalau tapi belum berbuat kalau
Haka arphuai tarik ujileu la tep don buram yo padar Jose Valley Vatil SDB halum kentang Catholic la jomkra. Shwaban ra ekamet la penmenta na kamas pakhuit haka por shipau shiteng men step la ulingdo soble Paul Olpendro Lingkot Provincial Shillong Province rengkat ulingdo soble Junarus M Sangma Provincial ka Guwahati. Hakani ke jingle niam la shimbenta bonwut ki lingdo soble na ka seng selection ki brodar ki sistar ki bahiyeng hasam jong ni ulingdo balaklat no. Reverend Padar Biju Michael Regional Councillor ki bahiyeng hasam bar ki paralok ba eid ba thon jong ni ulingdo ki la ai ki kentien ngolem bat jingkhuble khaddo shwaban ra yakamet shaulum kentang. Lakhai upadar Jos Vilyavatil haka pratarik uyayong khatkhandai spa sanpawai bat ulaklat no Hanazarat Hospital haka khatkhandai tarik ujileu 8,000 arpulai. Yaki jingle niam halum kentang lapan yade Reverend Padar Paul Olpendro Lingkot. Our brother, Father Jose Valley has gone to his rest in the peace of Christ. May the Lord now welcome him to the table of God's children in heaven. With faith and hope in eternal life, let us assist him with our prayers. Let us also pray to the Lord also of ourselves. May we who mourn be reunited one day with our brother. Together may we meet Christ Jesus when he who is our life appears in glory. Gospel of John chapter 6 verse Lord Jesus Christ, by your own 3 days in the tomb, you hallowed the graves of all who believe in you, and so made the grave a sign of hope that promises resurrection even as it claims our mortal bodies. Grant that our brother may sleep here in peace until you awaken him to glory. For you are the resurrection and the life. Then he will see you face to face, and in your light he will see light and know the splendor of God, for you live and reign forever and ever. Because God has chosen to call our brother from this life to himself, we commit his body to the earth, for we are dust, and unto dust we shall return. But the Lord Jesus Christ will change our mortal bodies to be like his in glory, for he is risen, the firstborn from the dead. So let us commend our brother to the Lord,
that the Lord may embrace him in peace and raise up his body on the last day. Intercessions. For our brother, Father B.K. Jose, let us pray to the Lord Jesus Christ, who said, I am the resurrection and the life. Whoever believes in me shall live even in death, and whoever lives and believes in me shall never die. Lord, you console the martyrs. On behalf of your servant, Father Jose Valevitado, do not count his deeds against him, for in his heart he desired to do your will. As his faith united him to your people on earth, so may your mercy join him to the angels and saints in heaven. Through Christ our Lord. Bow your heads for God's blessing. Mercy, Lord, you know the anguish of the sorrowful. You are attentive to the prayers of the humble. Hear your people who cry out to you in their need, and strengthen their hope in your lasting goodness. Amen. Itinerous grant to him, O Lord. May he rest in peace. Amen. May his soul and the soul of all the faithful departed, through the mercy of God, rest in peace. Amen. May the peace of God, which is beyond all understanding, keep your hearts and minds in the knowledge and love of God and of his Son, our Lord Jesus Christ. Amen. And may Almighty God bless you, the Father and the Son and the Holy Spirit. Amen. Go in the peace of Christ.
Pada kini ki kubor nglepoi jaga bakut jaga nega tu kubor. Ni ake jing kublai pi baro, baring kirpar pi balada pi dan ki kubor bajah ki parish ni kisnong jong pi, bapin pa ni pentip shangi hau teu number badon haka screen jong pi, kenang bangin dang la ban penmi, man katayo ya ki kubor ni am kajela. Kublai shibun, ublai unkar kui pi. Pi baro nakadon Bosco Media Network, yuan rasha pi ki kubor ni am kajela jong katayo basaw, jo ubnai jeleu 8,000 ar phulai. Kimar ki bakong san hagani katayo bala dep kilong. Tut kirunget Catholic na latkor sha Sunnyside. Yat pilgrim ki pat Catholic Shillong sha yemani donu bukhutam Jisu hanong mensong. Hapden gula ba yat riublei ki Catholic joai. Ban Lasenran khadu yakamet upadar valia vetil halung kentang ladung kra. Tementanya paj ki kubor ki bakamnya. Kaparish latkor hakajingalam Reverend Padar Sylvester Syndrome parish priest hakakar pratrik jeliu. Kilas dangya kajingat pilgrim na latkor sha Sunnyside apa Shillong parat lais patam ki pat riunget Catholic kilasim benta hakani kajingat pilgrim. Hakate ka sngi la sedang ka program daka jingmani sakramen hakaba ki pa riunget kilaya shimbanta daka jing shirhem bar ka jing riublei hakapor no phai sngi pan ladon ka jing duai rosary bod saka mas bakhot hakaba Reverend Padar Sylvester ula penmenta ya ka mas bakhot haba pharia ka ktil ublei uleng do so oblei ula sneng la kraw ki pa riunget bakin long kita ki badon ka mensim sngolam namar hakajuk ka bamenta ka jing sngolam para brio kala duna bha Kamen sim jing ngolam kadai ban pau haka jing im jungi kibreu ha baro kilyang la haka med la haka imlang salang mar haka jing im men sim jungi kiba ngia imlang hayeng hasem par hasno hathau ula kentu Syarah mudum jaga yingasan kabogdon imeiba kaskul kabogdon kerdikai kajala kabogdon kinong sansyar da kinong bikman dani jitung kabogdon kinong smart kinong rek Anjay. They think that they about Jisu shed about back Yakibrio Hakabor Jamur about kun kita kilabor club ng Shalai. Kun ki Kristan ke mau prabadi ngimjit ikinong at ngimjit ikinong Shalai. Ublay jit. Ikinong at ikinong Shalai. Hindi nangikibajit. Hindi nangikibaba. Mantakasni Nakaprovinsi ni provinsial dapat ni kalis transfer ni ada liwat pun dan yang cuma sekarang kebabut sesiapa pengeria harga dengan poa ibu sister kilan selisih ada liwat kan sini terus di ban mengikir megalis mentakas ban yang ini kita mulai kebab pegibah kita iba paham paham boleh ujian boleh But habau boleh uji berupa ufatatkum kajing kam jomu boleh jalan kam jungi ufatatkum jalan kam jungi ufatatkum jalan kam jungi katum jalan kam jungi bala naga bentar jungi kalau bagi pediam bagi duai dia kini minum syalai bagi nongap ibau boleh ulapa Kumangong na uday ng ikibajit, uday ng ikibaba, dayo ulay. Ujian na no, ujian nakayang nakasem ujian nakabalang chuko. But idam kampak sumo prab nabiin, bau ulay ulang pa ikinang syarai kinang at nakabanta chuki. Hebray, kaya ikibagidam kample pagulong banjuay. Namar balay ng banjuay. Nabat kini kinong syarai, kinong at bau ulay raji berbelapa. Kilong kibri kibeduna, but kilong kibri kubang nabiang hakasat jong kajing nang kajing sta. Handari, kumumpa kila perpenyaan kam jong ulay
Nama bapa dengan kam jo play ke dengan kam jo. But kino ba shimru ya dengan kam jo kecil kum kat is ke bapa lang dengan ikai. Mitre ka kam jo play. But bang mitre ka kam jo play ma nimna ba penhun. Jero ino penhun yo play. Nama play ulama. But hane ken ba Jesus Kristus dan mata gospel Yesus ngomenta. But sekarang ya kan ni ukot agak kerja. Abang asal pesan dunia. Halo ini kerja. Ukot agak kerja. Bantu sisa. Kerja kepura. Bagaimana kerja kalau berapa sekarang baptisma. Kaju kerja kalau sekarang ni kini syarah. Ya kini apa? Hayeng senru. Ublay ula kwa kipi may papa pinagulong syarahay pinungan nila yigasad. Ikikod kiti jopi. Baka kayo kasad kinang kikod mabisudaman. Kinang kikod magamur. Kinang kikod mabihi. Kinang kikod mabihun. Kinang kikod ro. Diba? Hidang. Kata gajing dokter gajing gitar. Namarbalay. Pag-ikod kinyakat kong gajing kwa jopi. Henry, kumbala pensyap bala shipya dan negakam, kumong kitab Genesis, Badri, Badsumar, kalong kumjuru, nakabandak ini kinong syarahay, di kinong Nginya kendo, bun, ikul kistan, haka Paris, haka substrik, na kalong kumujaka bagitari. Mereka badai ko penong yang iwarap den kita kajitu na, ni, kajibombiang, Hakasap jo kanya star pe kan kadai kajidwa. Ndek kan kajidwa cuma. Kajidwa kan tam jo pi ki parabangai. Balai ne Yesus soba kajiko kajikot kabonsya tuna kinutrai. Tuna kinutrai. Ibaduai. Kaya kesan kebaduai. Ikut pesta kebaduai. Balai jo. Banyo yang kita kena syarah bapa. Bagan yoro ya kini kibamak kipan kini. Hai nasabro ikon kiti bapa. Nanti ikon kistan kalau hapok blok hapok ini. Ibala bertelur dia kakak. Dan rengkar-rengkar bertejikuai. Beta dah kistan. Dah kebuar cukup lagi. Kalau beli ngom, beli lajit, baru beli gula pak. Kami kenal berapa ini, kami kajin lem kebatang sulai teman pendem, regakan jong kajin nasi, kakam jong kajin pengkuat. Nak terdaw, hal ini kesini dan kamar dua terpang, nak bertawar, hawan jalan doa berniam, nak berbenca, hilang kudi kerupa, nak bersuka mengikai, apa bersih dengan kekan, ban Tentunya yang kata Jum'at Joko Blay ban ot ke ban yoru yang beri ikut istan ibuhan ibu Blay ban mengapa ban usul mengerjakan para pengikut ban sau dikicil dengan siap dalam gospel gawai ketir snolem kabaat sosa kabalai kerteng berpasau di penkot hingga ni kecil snolem baru jisung ulas snolem ada dua. Ni diberi datang nak jisno. Bagaimana jisno berbuat kata itu kan? Bagaimana pula kita jom sambal kalau nam kan engkau kalau berapa bumi seperti sekolah orang. Terus sekolah se yang sepri jopi. Terus sekolah se kaya bagaimana kadai kerja juga jom kerja kita semutra kalau ada kerja di sekolah tak tak sebelah mana Manipur di sekolah. Bagi cewek beniau, kalau nombor yang kau kenal ni, ngelakat pas sekolah yang kita ia cuma nilai isyak ya na. Ngelakat pas sekolah yang kita ia cuma nilai isyak ya na. Kerana kita sekolah, kalau penolong yang ini, sekolah yang ada, haba pilih yang kiwai, bu yang ada, haba cakap jadi kumno bisno, kumno bisno. Balai kwa berpesan ni nama kerja sekolah kita kelas 8 jam.
Kelas sedang baca na yang nasan kelas sedang baca na kejilong cuci beliau. Siapa yang baca hati tidak sedih pemulai terbuka dalam ini. Siapa yang sekolah? Lalu baca mereka dikenal sekolah sipita apa negara ini maksudnya kecil sekolah. Kabaca yang bisa dalam itu berbeda tak bilang jelek, Manipur kecil sekolah. Komentar boleh kecil kata Manipur, nama arwah. Itu dibor, itu tersah, itu sudah kecil sekolah. Yang masih beliau. Dari hamon kami, bagi cipta punya mono, ngalakarpan sekolah yang dari cuma dari isyat yang Ladadon pasyat lah bagi hal jaga dalam kecil sekolah kuno kisah. Nama mentang itu habaja kuno aksiden kuno. Pengilia, ini pengilia. Kapan kau pengilia kalau bersim ya kau bayar bersim dulu. Ada lagi pak dulu sah. Kata kecil sekolah kuno pengilia. Ini pengilia pengilia. Kadang kecil sekolah kecana. Tapi kecil sekolah bersekolah. Nah, kadang baru sekali tidak problem masalah, tidak problem masalah. But kasih polisi seperti ini kalau baru ketemu, ladang bidon justru belum slow lagi. Ladang bidon justru belum slow lagi. Kemudian kenal berarti cakap, kenal lagi. Jiarap copi, tak berkelar. Kani kedengkang, maknipun prabu ngibi, ikut istan diberiu, kepada kedengkang ibadah kecil sekolah. Mendai pagi ngibi, apa? Kecil yang curi kebeli kerhok copi, dari tak kecil hujud dari, maka terkadang abang dong kecil sekolah yang iway, indon ro, yang yo kecil hujud dari, kebaong kecil orang macam play di bawah kau, kon, kip, ada dia itu kip, kecil orang play why ber rumah, kecil orang macam play ber kau di bawah kau, ni beriu, ket, but before that, niyo, apa pun berdeh, niyo, tapi kita, kecil orang play, kecil sekolah pun masuk. Tapi orang yang pergi perahu ni pergi, geruntam dengan jeliu dekat sekolah. Bacusu kitab surah Al-Qur'an. Nabi perahu orang bersekolah berisnai. Umar baru pelak hakipor jejak. Ulai orang bersekolah berisnai. Umar baru pelak yaki nakabor jom jejak. Baristi jom Petrus orang bunyi. Kadu-kaduai. Tu yang long kecil mut, kita semulen, kita ikut cipara, kita sebelum mesin bersemulit, kado waino, tu yang long kecil mut, kita semulen. Belai ini kau Petrus tu yang long kecil mut, nama kecil long prestar kau, baong Farisi, kecil long prestar kau telik kurun mesin, kau kecil mut, kita semulen, kita ikut cipara. Lepas pun mesin, tak lepas semua. Habadon kami dan don kita kecil sekolah. Kecil kita khusus dengan besar perlakuan. Tolong pendan, ibas sebut nabiyan, ibas nulen, ibiamak ko ibat, tik mau pelai ulama ibi abris. Tik mau pelai ulama ibi abris, tunggu long ibiamak ko ibat kecil semua. Sekolah yang kiri, nama bang, kita panggilnya kiri berapa ni? Kecil pada dari cisma, kadang pada dari cisma, kadang kecil sekolah, pada kecil itu bilang, kawan kecil pada kecilku, kecil mesin cumi. Baru sekarang tu bang ni, kalau bukan berat berkelah, kecil sekolah lebih beriu, kadang tanpa beriu, ada kecil sekolah cuma beli, kadang itu kecil tahu. Nama boleh orang ni kalau cisno lagi beriu, balik tanpa beriu pada kata ni aju bagi ni aju
ngei ke ngei ya keren pengikren lain angka dah mau ke sulam kata oke dari ublay prokno na ublay pa sulam ublay kadai na bantapa ro di habai to na ka paro ublay ula ai bagi don kata ke sulam pra bagi habon ke ke sulam jadi amat usul kebar sosa sino kipai habon don sulam ni sino kipai habon don sulam kawan ke kecil susah kawan kecil jahat kecil dulu cepat kecil sih kalau jauh kalau kecil susah kecil dulu cepat bawa di basir dia akan tiga berpakla kecil susah joki menin kebangunan nasional seksi site nah orang pendek lebih kami beda tansi ada jadi bosku berjurus abang awan bagi masalah kita padahal anu itu kita padahal mengaruh pada konsep naikkan pemuat cuci bulan kuat itu bulan boleh konsep boleh pasosa berjejak bagaimana kita susah kawan nama boleh belum berkini kita buat kekini proses kita buat komunikasi kita ini kita bisa dalam keadaan tadi snow dan berdua ya tadi susah jadi jarak dan bagaimana masih sekolah nak kejuruan nak kebentar kini kita lakukan kita kira berapa masyarakat but hal ini penpau justru kekertek jadi kadang lebih susah ni bro kita kekertek pada kabakul kecil ini kekertek ni kenal kekertek ni keren kekertek ni geli kekertek bagi yang niru kau kita bisa latih kekertek Kristen kekertek ni pendek kekertek ni semua kekertek ni dia kekertek nama kekertek kedai kebalap berkuih kekertek kebalap berselek kekertek kebalap berkuih dan berkuih dalam penselek berdiri Krisma. Nama lembaga mereka kerja ketika punya justru kuno lapa ke ya dah kerja dah jalan Kristen lapa ya belayu mereka kiwai bagi mereka kerja bagi benar kami kerja lapa kilat mereka itu bakal air kerja cuma Kristen lagi. Lain banyak Islam, lain banyak Kristian juga, lain banyak pendeta juga, lain banyak lah. Bagi laki-laki dan ini kekerten pekelio lembaga baptisma kekerten pengikut Kristen kata dia. Bagi kabalan ladaman ni benar besar bagi yang terjemah Kristen Pasya. Karena ini kejumlah kekerten berpenpau hari agak gospel. Kalau justru belajar, udah ayah kekerten. Yang ini wajib berubah belajar. Ulah kata kekerten, ulah persekatan kekerten, ulah persekatan kekerten. Dengan bapa dan ibu dan kekerten berapa ini. Baru kedua, kalau justru berada dalam gospel dari kecil, penkuat, penim, penkuat, penkuat, penim, penkuat. Kelendam. Kata kecil pening melakukan perempuan. Kecil perempuan kerana anggota. Kecil perempuan yang kami, kecil perempuan yang manusia. Bag habadong dengan kecil perempuan kawan kecil. Hangu cikin manusia. Kecil wancung peri para bagadi haga nekasni. Hiwan berperiok kecil perempuan berkecil manusia. Bag banyo pat kita ni kita cipin kuat pada cipin rengkang kecil kuat rengkang kecil kuat film kecil kuat penonglah banyo itu ta kecil kuat bagi apa kabalang
ni don ni agani kacik berdoa hey asal dengan cik penyesal bahkan kau bahkan ilmu yang mesti cuy haba ni yo yang ada kacik berdoa lembah sakramen jam kecil penyesal kan don kata kecil semalam in light na kecil sosa ngin ken mau bang idon ke kerteng ke batin badam tapat ngin imbe kecil beroba bukan ilabnya iru hagal di tabakui namar unong sek cuy udah pokok kini kini kematusan oba badia di berapa nipi hagani kenopas ni kini kecambil tenun kemau kan kemoy ni ngidwai berbang wai nak jagi inong syarai kinap bau play untuk berdoa di kebun akon walau play menjaga cintuna dengan cinta boleh cuti bau pener sekali penang kebentar cumi ikut Kurdistan tergendam tak masih coba cismulan dah cismulan cumi ingin belai jangan susah cumi babun yang jadi masa belai kita berbangun kita berbangun sanam cumi pada orang Kurdistan itu mau begitu imlan begitu belakang nak kerten cumi Kurdistan cumi dah kebangun gimana nama boleh lah bahaya ni dekat kerten banyaklah pada berkirim yang itu kita baca dan play berkelip lu yang kerten jauh jauh Kurdistan jauh pada orang yang utah kenal yang berkuat yang berlim yang berkuat yang lagi jauh kecil nasib dan kecil jauh play yang mana play pada betul bermain kecil ni khatam harus berjaga lembah berkuat berkuat hari ni kecilnya berkuat berkuat and your Lord Jesus Christ. Kipat ringet Katolik jangka jela Niamba Archdiocese Shillong haka khalpra tarik jeliu kila penlong yang kejingat Riu Belay Pilgrim na mana ki parish kasor Shillong shaka yeng mane bala kentang haka donul bukhu tamu Jisu ka ba haka parish nomen song ban mane ban sngongu ban kerpat na unong penem jungi u Jisu Kris ba un the ki jing ai jung u naga banta ki jing kam met ban sem haka ne kapor Laduai kerpang na kabanta ka jingsuk haka jela Manipur bat haka dong chatai lami ngi kari India. Lasdang iki program da ka jingbani sakarman da ki khandai tiliki kunhun Catholic Management Committee joka nongman song parish hadu banda poilang ki para banget na ki parish ka sor Shillong. Haka por no sngi lapan mentai ka mas bakhui da u lingdo sat Most Reverend Victor Lingdo haka jingsen ran lang da ki lingdo soblay na ki parish ka ni ka nongba. Ki khanarit ber ki samna lod ki balayo pediang ya ka komunun baningkong haka tu kasngi kila penphu penphing ya ki jingle nyam bat kila wanraru ya ka mensim shidrhem bat mensim riu blay baro shilenter ki program mani blay haka ni kasngi habarada baro ki program mani blay ki pait riunget kila phai shala ki yeng ki sam da ka mensim sngo jathat jrut Tuai kuplay kunal bor baro bamagi ki bas me usngai na makatol puri chombe ba te bakan mau ki kamakrau jaga chuye chuku yani indon hok ban pia ni ka jie bashlay na kana talong jaga jingai bas bun na peneng ko kendra do karku yani barolang hangi Nadu kiling do akiruniam kipat baro kamtam kita bergaya kerjeng kami dah try to just press kunjung mi ubay basen syarkat batmi ha kacewang ruwe jung men sim bakun ublay junam la junam Kazifuli nak kita Deuteronomy. Moses lakukan pada ikong. Filong pada dunia ubakut haurai blay jumpi. Utrai blay jumpi, ulajia jumpi, banlong pada dunia bakar pang jokowi. Nabreng pada dunia baro ibadah halal keselamatan. Kasama 1A, kenapa jiwa Nyospa Atuan.
Agni ka pilgrimage by diocese. Apdia guru bikin doa baru. Nabi pada Julius kalau dalam ia akan buat nama katedral. Bagi pada nasi Paul Seminary, pada Ogi, bagi pada Joseph Rai, bagi pada Bishop Paul, walaupun space beri begini, dalam ini nasukumen ia ditinggal dalam jokin ujung begini, yang berulang sister, ia ki katikes bagi nokit kam jadi sen berbeda, nah dari jangka diocese atau dari jangka Jogi Parish Eropa. Ini doai nak baca kerpakai antara Yesus ke Manipur. Kalau kita kita berjumpa baru, but ini doai antara Yesus juga beraisis. Kamtan kita bicara yang baik ini ada. But here ini doai nak baca Parish ini duduk, Lukas mana? But yaki paju lay baru. Jangan Parish Hero, bagi belah dan berami ulay, ini berkait begini. Terima kasih dan Kota Bishop, Master dan Master. Agak kerja lupa barukut barumen simbakun. Kacina ye jung prai jung yu Jesu Christ, kacina ye jung belai. Lamb Jesu long cho men se bakoi ken dan ringkat bati baro Prabangin ni taro mentakasni ka archdiocese ka penlong kene kecilek play ya karanod ko tam jo Jesu mene pore mene sakramen kriya sno shibon ke Beralam nyanyi dan saudara Mbak Pascal Air akan dikepor bagi pai syukrei Bat mulai play bagi ie tibu Negara nuan cumi baro Jembat cepakat cumi baro Ikan kecam cumi baro Kata
banyak pra koropal ini pada kita banyak pra leporam kita dalam kitab Yesus balai dan penting yang kita ada kita nak kena cengi jikten ju kalau premen priu basa nganong kecakari yang ki hakani perkai kamtam hakasi joka cengia kaban san nan kerkui kilin yaki ngan kerku kerja iki kam kicam joki baro kaban priu kinong pok kisam kita no chona yang telong bab duriau ke kecing snake chona kimen sim benyong kimen sim ke pelan-pelan kikalong kiban kisalong baru play dadak dan kurom yang kedua chona bapra kimen sim kibaru play kikalong kimen sim kibacanai dadak dan kurom yang kedua pitang Yesus bakenda yang kerkui kitaka hagapaka dur yang kedua chona kibu bakilai play bagan syam yang kacini chona kidono takito kipalabu yang kedua chona ngan kunjat yang kacing stiu yang kedua chongki kabashi pau ngan kerkui kilindo kapicilor yang kacing daru play yang kedua pitang chona yang kabai ki kabor batta yang kebriu kebe kedua dalam kilindo jadi kilong pada play yang kedua pitang Yesus kabahan baik itu berseluruh yang kacing daru play kerten chona kita ada penuh cengai kita om sumber syubat dendam dan lalu kata kita apa hok yang kemudian berkuat hamman kasih kita dengan kau benar kendai benar nanti kita miap korde bagi kita miap dalam beliau yang miap sakramen kini kecil pular Yesus lembaga Maryam alakok Mary ha Kibriu baru dan Quran yang dalam dua kepada Yesus. Lehkani, ikut dan lehkani. Kabar si punangi ini ha, aku dah pi. Kiwe kopat lehno. Dan Quran yang Yesus dan dua kepada Yesus. Kini kedua play kebaslian, batrang berbor kecingnya sini. Kecing suspa kecing pendiam yang ni Kibriu. Harus berterjualan kacundai akra. Jisu ke badan syaskin halo ke pernah ulong nyaslian ublay slian slian yang kecil yang Kibriu uslian yang nak pribadi yang ublay Kibriu ke dikor badan syaskin halo ke pernah kila inono yang Jisu wat kesenran juru nama kecingtin tak kemudian bahasa aku kakum ketika paten makno katokne uslian bangikit ya kejisha batang ya uhi yo Jesus.
Shrine, John Kadanot, Kotam Jisu, Chisen Chisnam, Maginuan Rani, Bandan Borom, Yoku. I play Aramba, Pascal, Ilera Harmony, Kantam to Gospel, Brother Pulientan, La Crespana, Shai, Harmony, Way, play Brody, or Vice Pana, the Gospel, Joe Try, and Tafra Lucas, assistant, para Julius, but with Padan, Sauron, Sauron, the Manish, or the word Gibril or a name, Shibunba, Kabawan Shibunta, Hakani, a Chile, who play Yakadano, Penta, Jisu. Parasan being, you pay Yakadano, Jisu Hunting. Tanah of Jisu and power of Kadonot. Dapat Kadonot, Jom Jisu, and power of Ye, Yakapartay, Parakobe. Manibar of the Donot, Clamper. Namakanilan Donot is a domi pa, Kobe, Kopani, Yaki, the Kadonot China. Nimchuang Kobe Kopani, Yaki, the Jabi, Nyaya Onta. Nyari kalau hari ini kita berkebun, ni ini kita berdoa. Man berkibul kipang sitam, ada cek sitam, cek bingkong ya promsnam doa. Hati kasih jadi, hal kebun promsnam, kalau kita translate bakalan undai, ni doa, cuma apa doa ni, doa berkebun senang. Habanot dan kesenam, habadan kesenam dan cingim, habadan cingim dan cingim, dan mau ini, play kes, donot cingum kesenam cingum baru pa, nama kecingim jadi way. Kaya donot gajah kasyom jangan cing snow you. Break the snow, his name, snow ma, snow command, snow lamb. How play gantan kecing long babha dengan loncu. Hari don dongi pating don kecing long. Kishong kecing snow, susi, subita, snow dom, so big, snow tuan. Don kecing snow. Jadi kadang-kadang kami di mana penduduk yang kata snow kebarunja barang negatif. Penman berkuat yang ini barang kadang-kadang kebahagiaan yang snow ini, snow ma, snow sungai, snow lamp, snow command berkata. Kata kecilong kadang-kadang kami bakal show dekat snow. Hanta lagi kadang-kadang kecil. Tiap-tiap menjadi por mereka layu hak ada. Kemudian kedai si todi bergong berai dan kejing kentang, jing kentang jadi kedukat yang sem, kejing yang samen hagis todi bergong kamtam, hagas todi hadian keperbos Kristi, bat kendang iye lembaga di jurule melihat ular shibun kejing yang beriu berdua di jurule. Kamtam makin dapat kecil suk musim
But come down to all what you be up to be your long so of a Kan rapi kublai pun nak mencari crowd macam ni. Ya kebawan tersni ni don ni ban benar ban keang syami yang banyak itu ibi kumusi mukana juga don jengi jangi sem jengi bat jom kita macam jengi barok ini yang lang barok ini teruai cispa sopra snap kadulun aku jumpa cispa sopra
Enero berbendan buram manla kapor. Kaburam kenong pa berukun bermensim berukun. Enero aslewu manla kapor. Kublaishbon kundraki nagpunta kaji bakrau kujami. Kamtam ni jibatpau kujami yelati hagut kom kebakrapah ne harus nem jijar neruspat nyobusan melakukan pawai harus sister keberulai ke Sister Margaret Maria Palako, hapo Paris Limonial Paris France. Melakukan ia ke jauh berdua, ke bami syamar ke syadem ke syami, hagaba, pakai kalian, ia ke syami pasien syak, berkicimong haga kriye jong. Ka ladon katakan katakan kelihatan berkati benar melakran dari susi didikin hakbi kedulur jalan kebarham dari jiye beriu henry bagi isu kuliah lena tanda kejinle haram buat kejinle day wat harga sakramen jam jiye jalan Ngatwa menyelam yang senang Iki beriu Ibayak sama Nadalanti Kejinsyai Ngatwa Banjok Batangkuy Ika bertei Dari jiye Ikam jiye Susuri Nu'aini Kejimbo Ika dua kejambe Hari Isem Kejinden Ika dua Kukutam Jambe Akan Bentini Kemudian kedai si kodin bergong berai dan kejing kentang kejing keduket kejing sem kejing segmen hadis kodin bergong kamtam Hapadeng usla bajur haka jing kriar bat haka jing jhe renjan ki jangpong ki pat ba Katolik kila thom persha eki bor mariang ban shimbenta haka jing le buram ya ka donur bakhu tam Jesu haka khapra tarik ujelieu hayeng mane Sacred Heart of Jesus ka ba balang shnong mi mentru parish Jowai Reverend Padar Hilarius Lamare parish priest Jowai ulalong ulung do rangba haki jing le nyam bala senran de kilung do soble Lawrence Paswat Simeon Sungo but George Shining Lingkoi Principal Don Bosco College Bendi Hati Hakani ka sila don ru ki khna shinrang bat kanthei ki bala pediang ya ka communion baningkong ki bala pen pho bat penrehem ya ki jingle niam da ka jing riublei la senran lang kini ki khna da ki mi ki khpa ki bahieng hasam ki lok ki jor bat ka kun hun ki paj riu ngai jang ka parish Jowai Ku
ite ladabu beli ni hatu kata niru ide beli veya grepa omdon mando ubare iyo ble ladame ide grepa ble sonsa na ibu yang dikupan putra yang bata Kandel na pamela puri yang di na Kristan batu bastian pamela penpau yang hari kulung ki kena haoi tubang na ba kata kalong kamon wasbun kami bayati ai baro lakan kamdi hana ukma juma padam dom beritu yaukun lai kang ukma padam dom beritu Para isi kami tadi seperti umat kotek berbuat Dia zakat dengan berbuat hitam. Ini ada masuk kau juga masuk ke planet dari lain. Nah, itu berbuat kan? Ini ada kait kok ada sudah berbuat kan? Mereka tahu. Dia orang itu berbuat sama sekali. Aneh. Nama dia. Kita semua tahu berbuat. Kedua, gereja bagi Islam. Seharusnya seorang anggota, apa support ini? Islam. Setelah sebenarnya, mereka dia. Kedua, kerana perlu sekarang dan berfikir sedih jadi sibuk seperti. Kedua, kerana beliau baru apa itu? Zakat bergeser ini, zakat kami disebut seperti ini. Kalau orang tak jadi berbaru, lalu beli enggak jadi dulu, beliau, kabrio, kalau itu dulu, tak dulu. Kalau disebut berbaru, batai, atau berkasih ini, orang ini beda dulu. Kalau tapi belum berbuat terus ini, kalau One
Haka arphuai tarik ujileu la tep don buram yo padar Jose Valley Vatil SDB halum kentang Catholic la jomkra. Shwaban ra ekamed la penmenta na kamas pa khuit haka por shi phau shi teng men step da ulingdo soble Paul Olpendro Lingkot Provincial Shillong Province rengkat ulingdo soble Generous M Sangma Provincial ka Guwahati. Hakani ke jingle niam la shimbenta bonut ki lingdo soble na ka seng selection ki brodar ki sistar ki bahiyeng hasam jong ni ulingdo balaklat no. Reverend Padar Biju Michael Regional Councillor ki bahiyeng hasam bar ki paralok ba eid bathon jong ni ulingdo ki la ai ki kentien ngolem bat jingkhuble khaddo shwaban ra yakamet shaulum kentang. Lakhai upadar Jos Vilyavatil haka pratarik uyayong khat khandai spa sanpaway bat ulaklat no Hanazarat Hospital haka khat khandai tarik ujileu 8,000 arpulai. Yaki jingle niam halum kentang la penyade Reverend Padar Paul Olpendro Lingkot. Our brother, Father Jose Valley has gone to his rest in the peace of Christ. May the Lord now welcome him to the table of God's children in heaven.